Whaatala whantu malanganga whaaloalo Samoa i lau malaifu mai. I whanua whaura nei aso o tātu li mai le aso lulu. Le aso se fulmale lua nei masino au kuso. Luafe lua se fulmale ono. Mai whaatala whantu ni tautua nei moa si whonga la mua le Samoa Capital Radio. I le nei tai au. Ano mai o le tātu sauni ngalotu whale ainga. Taita ia le sunga le whaafenga. Reverend Fetalai le lea i vau ese. O le whaafenga o le Kalesia Nazareta Samoa. I o tara i au kilani, usimaia le whaafafonga. Tā rofa, mā lore soi fua manuia ma le langi mamai, ni nei fo i aso fou. Fo i le vi inga ma le whaafitai le tua. Ai umaia se o tātou whaoa pēo na tā po i atu le tua ni nei tai au. Tātou te talo, ua mātou mautinoa ni le ai ima le lea o ngā o se mea mātou te whaia. Pe a le wala au atu ia te oero mātou watua. Lofa maia, fua i mailo wanga pa ia e. Tai tolo ina le nei sauninga, ia amata i lau fio, whae ufo i lau fio, ia tū maupea i lau fio lo lava vi inga. Ono lo sua whai e so, amene. Fifi fo i e whawhero e atu le nei e soruru. Asos furu lua, ma sino au kuso lua afe lua sifuma le ono. Ma lo le soi fua manuia. Ma lo fo i le folau. Ua filfilia mo tātou le nei tae ao le kenese lava ao lona mata upula e toru sifuma le iwa. O le whai upumumua e se i o i le ono. Ai fia wha ngā atoa le tala. I tana lava lea ia Iosefa sa tātou a mata mai ai le neiva i aso. Whaafonga mai le whaitawina o awhionga pa ia alo tātou ori. Wa ave ifo Iosefa i Aikupito ua whaatawina ia e Potifara le ona sili a Farao o le pule le au e whaafeao o le tangata Aikupito ai limo sa isa mai li na lātou a watuai o ia i lea mea. Sa iei ova ia Iosefa o le tangata manuia lava ia, sa i le fale o lona alii o le Aikupito. Wa iloe lona alii wa ia te ia i ova, o mea o mafoi sa na whaia ua wha manuia i ova i lona lima. Sa arofangia Iosefa e ia, o ia au ona ia te ia, wana tōwhia ai o ia e pule i lona ainga, o mea o mafoi sa ia te ia, wa tu atu lona lima. E a fua mai o na aso na ia tōwhia o ia e pule i lona ainga, maana mea uma, na whaamanuia ai e ova le ainga o le Aikupito o na o Iosefa. Na manuia ia i ova o ana mea uma i le fale a toa mawhanua. Whaamanuia mai le nganga pa i o le tua i tātou whaitau mwharongo i nisi o ana fionga. Ai e tō maua tu lava ia te ia lona vi inga. Nei i o le whaamavau lava. Amene. O le manatu au tu o le nei aso. O le atua e manuia ma wha manuia mai. O le atua e manuia ma wha manuia mai. God who is blessed. Whai upo e lua u whape mai. Sai iei ova iei Iosefa. O le tangata manuia lava ia. Sai le fale o lona alii o le Aikupito. So se mea iei whaingatā ma whaafita audi maru i tau o le olanga. E iai fo i ma lea lofa so ani o lea tua. O le tala fia lea wa tau ina mai a te tātou. Sa iai lea tua iai Iosefa. Ua avea matangata manuia lava ia. Antonu e mawhaio na tātou sosola ese mai lui tau ma whaafita audi. Ai le mawhaio na tātou sosola ese mai lea lofa o lea tua. Ai ai lea tua ma tātou i sose mea. Ua manuia ma le lei ma sanga le mō i tātou. E ui o iai whaingatā ma pupua ngā. Ai o lea tua ma lona alofa muti vale. E fiso soani ma la mea i tātou. Una pese ma sani lea o ngā susa. Ai ai e sui lo wa o te ata i e wha. Wa o mai le file mō ma le manuia e mō ai le tangata. E ma futa whaatasi ma lea tua. O lotu watu lona loto. Le tangata o lotu watu lona loto i le tua i teimi uma maaso uma.
e taritonu ma whaatua o loo soifua le atua, o le atua e alofa malawea e mai. O le tangata lea whai mai, o le tangata manuia, ma le tangata ua wha manuia ina. I le whai upu e tolu ma le wha, ua iloa e le ona alii, o ia te ia iova, o mea uma fo isa na whaia ua wha manuia iova ilona lima. Sa alofangia i o sefa e ia, ua au ona ia te ia, ua tōwhia ai o ia e pule ilona ahinga, o mea uma fo isa ia te ia o tu watu ilona lima. Mafua sea, le anga o le whai mai o loo ia i o sefa le atua. Ua whamanuia le atua ma manuia ai mea uma e whaia i o sefa. Mo Potifara le matai, lona matai. A toa fo ma farao le tupu, ai ua manuia atu ai maninu o ai kupito. Ua tupu tele le alofa al matai ia Iosefa, o ia tu watu wana mea uma e pule ai e o lava i lona a inga. O Iosefa o le tangata sa le sola ese ina ua whiangai ma whaingata maru i tau o lona a inga. Lea ua o lava ina whaatawina e whaima polonga. Lea ua o i ai kupito ma ua aleri ai le matautia ma le lofa o le atua i ate ia. Ua whai o ia ma whaamanuianga i le nu o ai kupito i to tono le ainga o Potifara ia ma wharao le tupu. Ua nei, le tangata sa whaata watu o ia e whaima polonga. Ai ua vea ma pule ma tai. O le matautia lea o le atua na te suhia whawhitauli e whaima whaamanuianga. Na te whaia mea silima mea le lei e manuia ai le tangata ono sai ma whaatuatua ia te ia. Wa e mana o e pei o Iosefa. E te mawhai foi, pe a e ono sai ma tū mau le walauina o walauina ai o e le atua. O le whina ngalo le atua e a vea o e ma Iosefa i lo a inga, e a vea foi au ma Iosefa i lo a inga, i lau ngā luenga ma lau e ka lesia o lau au lotu ma so se mea. Ia tupu mai a te oe o manuia i lo a inga, o lau ngā luenga ma le ka lesia ma mea uma e te iai. O le whi aule nā o le tala le lei mo tātou le nei aso. Ia vea i tātou e manuia ai nisi, ma vea ma wha manuianga mo nisi. I le suafo Jesu. Amene. Tātou te talo. O le loto fia ma le loto whawhitai o mātou langona pea i aso uma ma taimi uma. I o mai lava i le nei fo i tae au. No mātou atu ai, ua whawhitai. Ua malie mata i vai, ua malo pule, ua malo le lofa. Ua malei fua maisa moa moona tangata i te soi fua maua. Manuia ma le lei le nei aso fou i lo lofa tele. Whawhitai le ola ma le malosi. O le e fou ma le file mu e au mai a mo i mātou o lau whanau. Whawhitai mo lo wanganga pa i o lo i ai whatasi mai mātou i aso uma e fiso soani ma wha marusi au ia te i mātou au mātou iai le nei o langa i le tu mau. Whawhitai lau upua o mai a te i mātou. Ia mātou ngā ua i ma mafuta whatasi ma lau fionga i aso uma. Ia mātou i loa pea o lo soifua lau fio o e lava e whaamanuia o manuia ai i mātou. Ia avea i mātou e whaatupu ma whaamaite ma awala mai ai o manuia ma whaamanuianga mo mātou a inga. I to tonu o ngā luenga whapefo i lau ngā luenga whare ka le sia. Ua mātou whato e se atu lo mātou atu ai whamoni mole se i e alofa mwhamangalo mai mātou o lau whanau. Ua le eise mea e pongi sa i lau sila whanga e o i mātou winga mā mionga. Alofa whamangalo mai mātou. Ua mātou taritonu whatuatua i le maliu maritoetu o Jesu Keriso lo mātou wali i malwhaola. Ua lava matutoe whamangalo ai a mātou wangsala. Pe a whai mātou te sala mō mariliu ese ai le liu watu ia te o e le roto ma le whatuatua. Le li i alo whae mātou te talo si e whamanuia sa moa tangata si o mātou watunu i ona taitai. Le li i pāle mia ma le whainga mālo. Le i tua ngai le mālo ma whaipule uma ia lātou maua le loto whaatasi ma le loto ngā tasi e pei o Iosefa le loto e whamangalo e manu ia ai sa moa maona tangata. Whapea sa moa i New Zealand nei
ma so se atu nu o lala ma papa au manonofo ai whamanuia ngā ruenga ma onga ma so se ngā ruenga de lei mo le tausinga o a inga manu o mai ka le sia o mātou te talo mo lau e ka le sia ma lau tala le lei ia lofa whamanuia i lau au whai ngā ruenga ngā rurue so se puna vai o le tala le lei o lau lofa tu noa ia lantou maua le malosi le tino ma le mawhauwhau i whaasiri pēr le malosi i whaare nganga whaatino ma whaawawa i pēr tō whinga o e wala wina ai i mātou uma alofangia o mātou mātua mātutua ia tausia i loa lofa ma lo wanga le lei tu ina tu foi mātou whanau a onga o whanau to lavou ma whanau iti wha mole ia e leo ma pui pui a te ilato ua whainga tāne i aso wha manuia tele le nei le ti o fufonga o le laumua le pūlenga ma le au whainga luenga ia maua pēr lo lato malosi e tau tua ai sa moa maona tangata wha mole te maa lo whae ia fio mai ma tu mau mai lo walofa i lungo i mātou uma ma lo watunu u le nei aso se ia ho ina ia po ona o lo suafa Yesu ke viso lo mātou wali i man whaola o mātou talo atu ai. Amen. The ele tuana nei tai au sa mo le atunu pele na ua whaafonga o tātu tunu i le tātu sauringa lotu whale ainga. Na vea le sunga whaafengainga Reverend Fentalai le lea i vau ese. O le whaafengainga o le Kalesia Nasareta Samoa ia mai o tari au kilani. Mo tātu staulanga le nei tai au mo lia i tātou i lumoro no whali o le lofa tunoa ia i le nei aso moli langang whaaftai ma fa malo la ona le tu ono ta penanga matu ngo fie le nei tai le o toma tawino le tatu tunu i upu fola le tua ia e hatalu sanga molia ia mo tatu le nei tai le matu talo le fa unga le tua ona i mawai lunga la usunga le fa afengainga le fa tua per no falo ia te nale le tapu inga le kale sia manu ia tele le nei aso ia me se foi le nai tu o le atunu o le vinga le tua mai le o fai pese le Kalesia Assembly of God ia po le aonga po le kolisi whaafaifi au ale UG te fua mai savai ia te urunga tuani tātu sauni ngā lotu le nei tāu. Good morning, tālofa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le siampini nei o le vasaloa. A inga i le tai o le a pese i lana pese whawhengai. Ma le, ya. Sapsawia, mfama sapsawia. Haide, sunga le. Sunga le tai pese o sunga le tau sintanga luenga. Sunga ya pachu. Tai. Pa ia o lo whainga malo. Whapeo tātou uso i tuila manua. Ya se vai pati mai o naua. Ka pai mai ya ainga le tai. Vai o tatou tunu.
is anti-tala here. Instead of fifi falong ile atang le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atang le tayao. Ea ile suafa manu malolo tātou li whaolo i sukariso mātou te whiawhia teo whalofa mwhatalo whatu sa moa le atunu e pele le loto malanganga. Ea ilo mali fo mai whanunga fōra nei aso, tātou li mai le aso lulu. Ea ronga tono lewa yaso se fulma lua yaso le tātou whalaunga. Ea ile nei masino o kuso, ile nei tu sanga luafe lua se fulma luit ono. Ea malo folau, malo fo le sopo le tātou tunu. Ia vi ele lofa malanga leo le tuam whaiona moli mai lautou se fua. Ia maso mātou ne yola, leo tātou tue whailoa e ilungo pēu ngalu le ea. Ele tau tua le si ufonga lau mua le Samoa Capital Radio. Mai le tātou ofisa tutu tonu lima tasi man Gavin Avenue Rā Nui Porirua. Ile nei tai au malulu. A pētu les whaatalofa le nei tai au le pio lau whai ngaluenga tofi o le tua. Ia olo whaafala le malu le whaata whaitaulanga, ma le whaata whaitaulanga. Whitai tunga wale tau suino li vai o leola, o wale soi fua whale nganga o tātou tangata. Nei o tātou tu asina sino te mamti nā mātutua, a talo whātu le nei tai au, Paul Fala, Mola muli la tapu ia whaimamu tiute, olo alo whaimalu tātou tunu, wānai whanau ia onga. Mahalo te talo alo whātu, ina ia tātou te mamti nā mātutua nei tai au. Mahalo te la tunu, good morning. Ia e tau tau leo wala usu whai te au mga luenga nei aso. Ia le whangano ina hoi la tau leo malo mai ngā luenga le pōna pō. Malo tau, malo whaatotoa, i le nei tai au. Ia la au tau ona nea marami tau whiga vai valo leo tātou whiloa i le nei tai au le asururu. Te temi ma whaatasi atu mani tau whine ia ana whaasolo. Ia tai tolo ino loutou pa ia maloutou malu le nei tai au le asururu longa tonu. Ia on vai aso i whia mga luenga le tātou tunu. Ia le ala uso nei whanau wā o ongo nei aso. A talo whatu tātou pa anga i lunga le tātou Facebook. Lunga le tātou YouTube. Lunga le tātou penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz. Ia mātou te whaatalo whātu malanganga whaaloalo i le nei tai au. Like, love, ma share tātou Facebook, subscribe tātou YouTube,
Ia mai mafuta mai le tātou tautua nei tai au. Le tautua le siufonga lo mua ma le proklame o le ata o le tai au. Malatu la tātou talme wha solo nei tai au. Ia wan tātou proklame le utapena mai le talo le talo le tai swing o le tupi amano whamuneanga o si fumas whanau. Tātou whalongolongo i mena tupu nei aso le talo whaso le pito la langi tali tu le valu. Tātou talo mai sa mome tātou talo fua mata o le nei tai au. A fionga ia whana na Jerome Gray. Peo a mai le fiu fati. Tala tu tātou proklame nei tai au. Good morning. Talo whao. Fati o kunei mata le fiu I wa ai au e le alofa ua tau aso I le masiasi na o le tiu I wha mata la o talu le alofa ua atoa pele e le ingalo I tai sau wha Sia I mala ele malosi o lo mana o ua dilibili fa manu ma I lunga o pua se ia tu o le fetu ao tau sami mai manu o le vaveao le ilia ina upu pe atama Fati o unei mata le fiu I wa ai a wele alofa ua tau aso I le masiasi na o le fiu I wha mata la o talu le alofa ua atoa pele le ingalo I tai sau whasoa Toe whatalo whantu lei te mo le tai au, wainga nei le talo le tau, whapea fo le talo le tai a wau fu whangawhai o le nei a sururu o tātou li mai, I le lofa malanga leo le tua. Talo le tau mo le mui Wellington I le so, walu I lo fiso al wae tau, ia e wae la mato le lai te mo le nei aso, e a wall te mo le tai au, ia e wae la mato le lai te mo o le nei aso, whasolo na tau le a wauli ma le fiafia na nei. O le fu o le ema ua lunga whamawine le so e se fulma lima ia a iwa tika ri le fu o le ema ua lalo ia whamawine mo le nei tae au I lau mua I Wellingtoni. Tātu se atu I lau te lengo au te ro New Zealand le aso au ki lani le aitele ia whamalumalu wingo le tau mo utu le nei aso tu uru fo I wanga I au ki lani le so. O wingo le tau mo Hamilton tau ranga ia o winga nao le tau tu uru wawa solo ia ti munga le nei aso a warm whamalumalu wingo le tau mo utoi nao Hamilton ma tau ranga. Pasolo mai Rotorua whapena fo I Gisborne le aso e a warm tu uru nei wanga le teimo le tai au ai ono wa ilmato la I se teimi o le awoli ia pasolo atu le fiafia na nei whapena fo I nai Gisborne pasolo mai nai New Plymouth ma Napier o wingo fo I nao le tau tu uru nei wanga a warm whamalumalu wingo le tau le tai au ai ono wa ilmato la se teimi o le aso. Wingo foi na le tau mo Mastone ma Palmerston North I le aso tutusa lemo Wellingtone a wall nei te montao va il mato lai se temi se va na I Mastone tu runa I wanga I le nei te montao Tato se atu le motu I saute le temi nele soni na o le a wall wingo tau le aso mo tole mai tau atu le se
vainga i se tūlanga o le la, ia moutou le soni, ia e a o wha malu wingo le tau i nai le soni le yaso Blenheim, mai on mato last time o le tau nei wha solo atu le a wuli, wha solo mai nai Christchurch tu uru nei wanga i le yaso tu uru vava solo ai, ia e vai foi mato last time o le yaso moutou, Timaru, winga foi nao le tau, tu uru nei wanga nei time o le tau, mai le mato last time o le tau nei wha solo atu le a wuli, ia o te nina me Wakago, le valo i lo official vai tau, le ono wha tau i savini ni so teimon le yaso, o tau nai pito i lalo le motu saute. Tala lau tau, mo lau te lenga o te Roni Sila i le yaso. A tala watu i o tātu tunu i sa moena nei tae ao, ia, o wingo le tau mo si o tātu tunu le yaso valo i lo official vai tau i murinu, ia, langi le tau mo sa moena so, ia pe ona valo i lo official vai tau rua sul fitu tikari le fore maulunga o le vele le yaso i si o tātu tunu i Samoa. Tātu se mai ngā tei whale Wellington e talo tai, ia wafone nei tae ao o lo o sua tai le teimi nei whātu a pe le toi se furma lua minute i li tulai se fulu le tae nei i Wellington e. Whātu a toi sua lea i le 5 minute te li tulai whai lea fiafiana nei, ia ona toi pe lea i le toe 5 minuti le afoli tulai se fulu i le poana nei. Ia po lua su 5 minuti te li tulai se fulu i le poana nei. Tatu se mai ngā te whale o mana pol rua le nei teimi o le tae au. O lo pere tai le teimi nei whātu a sua i le se fulu le 5 minuti te li tulai iwa i le tae au nei. Ia ona toe pele le se fulu le 2 minuti te li tulai tolu i le a wuni nei. Ia ona toe sua lea i le afa tonu li tulai iwa i le poana nei. Tau tuanara saunga le mu ofu whaola aua ni ngalo. Ia tau sisi ata atau ni saunga le mu fu umafufuanga. Ia i tūlanga o le tau. Ia mei se winga o le sou le sami. Lea taimi me le taimi ofu whaola aua ni ngalo. Ia o le saunga le mu lama i tau longolongo le tātu poloklame. Ia ua ni ngalo tū la fono. Ia i le fui numero pa aua ma. Ma uma me whaida ave. Ave hele nei aso aua ni ngalo. Ia lava foi. Ia tufa o manuia na ia le ifo ia ave vai le tau singa la inga na yasu. Ia toi fa talo fatu i tātu tunu ia me se fo i tātu i Samoa nei tae au tātu ho man talo tupe ia o nei tae au te loa ia o mai au na moli fo i ia tūlanga fo i me halofa nei te mai la tua south te mai yasu na vai atu nei. Ia ai ese foi lava yaso ese foi neva yaso tasi tala New Zealand ma wele tala fast fulvalu sene Samoa le so tala New Zealand ma wele tala fast fulvalu sene Samoa e tu sam fa monga fa tupel ANZ on malo tala New Zealand America i le yaso fa mawina ia na o le lima se fulvalu sene ma wai lima valu sene ma wele tala New Zealand America ia malo tala New Zealand Australia le so valu lua sene ia malol au mafola fa telo wanga lei nei tatu ai ngai Samoa o lo sao fo i nei vala au fo i nei kale sia pe vala mai nu ma fianga ia lo tau tu fo na ili tu malo o sai ia o tatu manui la vanna ia sini manui o le fo ai nei lo na Italia mana ia O le avano whamnianga si fuma su whanau whamna tu peltatu emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz Ia mwhaina tu mai sau whamnianga tō laulau nātu i lunga o tātou Pol Kalame. Au le mauni me le whio pa ia le tua tātou li mela sulma lua ia o kuso ia o le tusia paulo. I le kale si kornito mo mo kornito le mataa po si furma le lua au le whai po e lua si furma le wha ma le whai po e lua si furma le rima e wha apero na whai tawina. A o tātou i tū tino ua tau le leia, e le ai se me mativa ai la tau, a ua whaata tauina e le tua le tino uma, ua ia tu ina foi, le ava i le tū tino ua vai vai, ina ne i ai le tino se masenga, a ia whaatausia, fe tausia i whaatasi uma ia i tū tino.
Ia te whaafonga la vai tau atu, au tātou I tūtino, ua tau le leia, e leise me mativai la tau. Ua whaata tauina e le tua le tino uma, ua ia tu ina fo'i le awai le tūtino, ua vai, ina ne iai le tino se masenga, a ia fe tau siai whaatasi uma I tūtino. Ia o le mauna ne yaso, e tu sai ma tu fa tau aso leo lo fanga solo I tatu por clame. Ia au te talo tatu wala leo. Sanga tu lui pele tu ni stau sanga stele. Ia wala uso I fua tau tua I le tua mron fina ngalo. Ia me se foi wala wina ilo uso I fua I tono tatu ainga. Fa ala pu betongo o community. Te talo por clame. Sanga fa mnue pele tua ia ato. O e pese nei mo o te pichapo Yesue. Te lofa ia ato. E manue te lo tua so I fule so. Ia tala falava usmel fa fonga le vaile I tala fo yomena tupu langi ne yaso tato ria le aso sfunu ma le lua o kuso. O le solta usanga tasi valu lima sfunu ma le tasi o le tamano leo Isaac Singer. O ia na toi fa tulanga ina I le so ia le fai o le sewing machine po le la aule la usu isui. Tata vai nei la usu isui pito sili na le lei la langi o lo tusi el fai ule le Singer. Ia le tamano na fausia ia antoi fa tulanga ia le Isaac Singer. Ia po le la ausi so I le nā. Tausanga e tasi valu limas fulu ma le tasi. O le sol tausanga e tasi valu ivas fulu valu na te wha aititi pe na tutu ifo I lalo le tanga vai o le nuu leo Hawaii. Ia wasata ua le Republic of Hawaii po Hawaii. Ia ile nofuanga lea o Lolani Palace. Ile aso nei na whai e sauringa whapitoa tutu ifo I lalo lo lato tanga vai. Ia ai sisi a el tanga vai o Amerika. Ia matu ina atua iloa Hawaii. Po Hawaii I lalo le vainga le malo tele o Amerika. Na tupu ila solta usanga e tasi valu ivas fulu valu. O le solta usanga e tasi iva o valu. Na whaatau ai tua. Ia
le taavale le tuainga lea o le Ford, le tuainga o le Model T. O le sol tausanga e tasi iwa onos fulmal fa na faasa ai le komite le Olimpeka ia le atunu u leo Afrika i saute o na awai i taalonga le Olimpeka e mafua mai o lato utula fono whaelonga lanu. O le aso le neil tausanga tasi iwa valus fumatasi o le kompania le IBM na lato ufata wina i tua i le so le urua i computer ea le nata ua le personal computer ea le whapupu e tangata le PC. Ea o le sol tausanga tasi iwa valus funumane lima o wha maumonga lava ia le langi nawa i tau o se wha lavi ma tau tia lea i me tau waalele. Na pa ua ele waalele o le kompani waalele Japani o le na whainga malanga e tasi lua tolu na pa ua tonu o Osutaka. Lima se lau lua sifuru tangata na maari liwa i le aso le nei i wha lavi ma tau tia le na. O le sol tausanga tasi iwa lua na mai ai le saininga o le whiangainga i le vau Kanata, Mexico ma Amerika, ia po Amerika, ia na taua o le North American Free Trade Agreement, po le NAFTA. Le whiangainga leo whatau inga sauloto le vau nei malo e tolu. Ia malo ia le so whatasi a le ia Afrika i matu, pea ese Amerika i matu, ia pea ese Amerika i saute lea, ia inu ui o Argentina, Venezuela, ia manu umana ina Brazil, ina fo i pito i lalo, o pito i lunga le Mexico, Kanata, Amerika. O le sol tausanga e tasi iwa wha, o le tamilusanga lea o le baseball. Na alu le lato usolo te e le so tangata i e ta alu. Na mafua ina le tau nuu lo le ta alonga baseball le tausanga e tasi iwa wha. Ini usila nei le tausanga e tasi valu tasi ono, na tatala i lea onga lea e whapea e a o ngai tamaiti Maori ma tamaiti papahalangi i la i tawhatafa o lea onga le whatuina e leisi missionaries wafa ia Thomas Kendalls ia o le lotu Engelani po Anglican Church ia o inala i Bay of Islands ta whatua i le so ai i whamamonga e se fulu valu masina mua na whatua i lea onga le missionary Thomas Kendalls ia whatu lo lea onga lea whamai o le First Mission School. Na tatala i lea sona ia na o se fulu mita le umi ai ono mita le lautele o le whalea onga po le potua onga. O le solta usanga te siva fitus fulu mani lima o le tangata momoe i talonga Filitia ni usila o John Walker ia o le sona ia whatu ina ai se matatia na ta moe ai le maila e tolu tesi ma le whaiva te si wha lana taimi. Ia o tatu tala ia, so e maua le whapoponga te masani, whaafitai lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Mai ole tala ole motu o pia pia
wanga ngaya te oi o lau wanga nu malau wanga i whanua ta ua oe amata mai ana mua o ua tu maunga e lanu lau ava whaapea lau sami e tio ata le tio a fo i whai mai o le tala o le motu o fia fiaha Se o formato ufficio foi pese Leone High School Samoa na lua in un turno minuto torneo na tala li tu la e valuta per mai tatu telefone tatu tala mai Samoa e a waltu tu si fonga lo mua lo per il tatu tu i me lo tupu tono Samoa e o me foi la tupu il tatu tu e a tatu nei ya o New Zealand mani su tala mai la langi e o tala foi talonga mal Pasifika e ma lo non sai nei taia manatu le wala usu tatu tu ya mga luenga masani on le yaso ya leo tapena foi nai fa na wa onga fautonga masani le te mutao tautu na saunga le mu ole fa autouta ya lava on sai tulanga o femalanga inga ilungo al tele na yaso tautu na saunga le mu le sao fa tulanga ina ya ola vanne ya fa ina tato ina nei te mutao mai silava ya le pisi masani o tao i molino nei fa na ya onga ya tato ye wala usu ina luenga na yaso ma lo sai fa talo fatu ina tatu mutu tausi nei te mo tao tele yo tala la tatu tantanoa ma fa so ele nei fu tao me lo tupu ya no fisi fio fu tatu tu ya ma ne la tatu fa so fu nei tao pe fa tas me fu tu fini an fa solo ile te oli tu la valu ile tao nei ya va tu le pespisenga fa le nganga nei mai le sunga vani to lo ya on pese phone nei vi ya oe e wana i te mo tau o lofa tu tatu por klame tatu tunu manu wia tele na yaso tali tu le valu tatu tala mi Samoa ma tatu telefon tau te vai le ala le ai se fi le tangi matau alanga alofa mai Yesu ile I love us taimi le tali mai ai o la tau langa le nei mo Yesu ilo matai Tala ilo malo onu utuma tafanga anu emamao matotito atutuli io matotuliva Ma'alalanga osana ilitama imamue
O te fia to e whaatalo whātu i le whaafonga mai mō lo tātou tunu ronga te tonu le neiva yaso e usi mai lau whaafonga e se whaopoponga tālai meo te tupu lo tātou tunu i Samoa. O tauri mai nau telefou le tai au nei i le pepo whaamtalanga mai i le ofiso le kabineta ma le pānemia e tali ma whaamanino e nisi o tua inga ua o pe lunga o penga te whaailangi. Wātangi aise ngā yo inga ua le amia tonu ma ua le manino i le whaongai no tupe o atina e nisi o i tu malo mai le pepo whaamtalanga o le whi au mai le malo e te tau o na whaamau nia le leile whaongai no tupe a le atunu. Mai te tau foi o na tani atu i lantou ua tu i nātu iai tiute o le whaafui no le whaongai no tupe a le atunu. Pei tai a whai e whai tu o inga o whainga pio pio e te tau ia i lantou na whai e tu o inga o na mai a whaamau ninga e langolango ia tu o inga. Mai o lo wha wau pēr le wha malo sia le malo o le manino o le tali atu o le pūlenga le lei i le pōrkala meo ati na e tu malo. Ma wha mauti noa o tupe o lo o wha nganga mole nei poloketi e o tonu atu i a ao whanau o tangata mātatua o tangata e ia a whianga tu mau le soifua o ainga o a whio anga manu sa fua i ia whesoa swani. O le vaiaso umawaena wha i loa i se tasio newspaper i le atunu o le Observer le tala wai tua e le whianga ia seve te i fui maono o le sa avea mawhai pulo le tubalo sa fata numero mua. O ni se leni mai te unga tupe o polo ketia li tumalo. A ua mai e o na whaatau tuina le sui whai pule fau na manu malo mai ile la whainga palo talai titi. Mai o le tu whaata singo ia se leni e o atu ile fitu se lau lima se furua feta la. Mai whapena fwede tulanga na whaalau ilo le newspaper le Observer i le tumalo whaleata numero lua. Pei tai wa te eda le maloe ala le pepo whaamtalanga, ia whaasalalonga e whaapea sa iei se ilu i longa lata mai le International Monetary Fund, po le IMF e whaatatau i le mata opo, ma mawaini whinga pio e whaatatau le whaongai no ia se leni, mai le iei se wha iuhana whaia iei le IMF. Pau mata opo na wha loe le IMF e au fiai le ato o tō le whaatinui no nisi o tupe wha nganga mo atina e, ma sa whautua i na ai le wha le a tili, o tūlanga le ilo i longa o ngā luenga whaatino, whainga o whaataunga ma konkarate, le whaatino ino o porkalame, le mata i tuwina, le manino, ma le tali atu i le whaongaino i tupe. Wa whaeloa manino mai le pepo whaamtalanga mai le official pānemia ma le kabineta, le whaeloa le IMF po le International Monetary Fund, le iai peo le awa noa tau tupe le malo, e mawhai o na tui nātu i li so swani wha apitoa, mo sa vae ngā teimi tāla whia ngai mo ainga, a toi mtanga te sili o na mana o mia le so swani. O lo wha awau peo na wha mua mua le malo le manui o tangata Samoa, i ana anawa taui o wholasia, a mtabai i le aso mua mua iulai lua whilusa whamaleono, wasi tia ele benefiti mo tangata mātutua e o lia le fitu se futo sanga malungatu. Ma i le tolu se lau tāla sa iai mua, i le 5 se lau tāla i le māsina, mo le silia ma le fitu wafe o ia tangata mātutua. O wha mālo sia fo e le mālo le fisosoani mo tangata olo o iaia a fianga tu maula soifua. Ma o si tia i fo i le lātou benefiti, i le tolu se lau tāla i le māsina. A toai ma le wha anganga le mālo le 2 miliona tāla. Mo se tasio ana porkalame le ua fofoina mo le soifua manuia o whanau, le Child Wellbeing Benefit. E whaamatu o tuai le urua i lua se lau tāla i le taimi e whanau mai iais tangata fau. Ma whaawau waile se lau tāla i le maasina te itasi, mo le urua i tolu se funma le 5 maasina mo mua soifuanga o le atamai titi. Mai ua fuafua whaato a amata o na tongi atu ia whaamanuianga, ia Januari o le tausanga fau lua whelua se furuma le fitu. O lo whaawau ina pēr na whaatupuina le loto tinga i le mamalu le atunu. I le whaafita auli wa vea o se vaenga whaiwhai pēr, o le motu sia soo ma whaafua sei o le eletise i le tele o vaenga o le atunu, pa o le motu ato fo i upolu inisi o taimi. O se whaafita auli na toi whaawau fo i le vaiaso le nei, e ne ua motu sia atu le eletise i le tele o vaenga i le taulanga i a pia nei ma se vaenga upolu, ma ua whaailoa i le pūlenga o le malusi angatau eletise i le autu stala, o le whaale tonu mai waia malo losi o lo tai nei lalo le manawa le ele,
Anga ia tu le fale afi ia lawa na mafua yo na moto sia le tise. Ma ua toi fola i fo i le pulenga a fai e mai o na faa le leia. O le a le toi tula i mai fo i se faa le tonu i le tise le atunu a toa. O le fai tionga le tele o a inga ma pisi nisi ma kompani tonu le atunu. Wa tele mea o ngā ua faa le angaina. Ai ele o mawhai o na faa tupe ina o mamai. Ele faa lapot tonga le malu siang tau ele tise. Ma ua faa solo toi lava le faa fitau le motu sia so o le ele tise i vaenga umo le atunu. O le a avea o se faa fitau le tu mau ma faa wau pea. E wi i tau mawhainga le whaingo fiolo tau mawhai i el pulenga ma le mamalu i alo ma faa naua le atunu o lo o faa tino ina i ang aruenga faa le leia. Ua whaawi atu i le ministau ta alonga le ta alo sanga ma le tu alalo a le peristene o le asosi si ua mea mafa Samoa. O ia foi le peristene o le asosi o ta alonga i le atunu le Sasnok. Le fionga ia asiata tu au pepe Jerry Warwick. E ta alo sanga i nai le malo e ale lana fontanga le kabineta le vai aso nei. A toi ma le pane mene. Ina ia lo fangia ia pine lua alo ma whanau na mo mai ta alonga o ta misanga malo le tau pulenga. Moni whaamani yanga tau se leni. E to lua ila ua na maua pine mai le au masi ia Samoa. O le tamaita ia se ine Star Wars na pine auro ilana au panga. Ma le televo ia John Tuffy na whaamani ia ina i le pine si liva. O talafowia, anga le leile e tuam whaamani ia i ngā ruengo le yasu lu tātu o tino. Whasoi fuia. Tala flaval whapoponga mo mua tala fau mai le si ufonga le lau mua mo le nei tai au se fulu ma le lua o kusalua whelua ono. Na wala au lea soana nafi le pale mia tu i sinave maulum tua Christopher Luxon se whiloa inga wha anatinati ala na vaenga wha upwhai le tai au nei. O le ala le oto e langalanga ai fina ngalo mama natul to tele e mai soli i poti ala utus tala. E winga i le taita inga tu i sinave maulum tua. O manatu fo inesi o whailo mai ei o fe vai vai ai mawhaaleanga ina i le nofo le lei o le vaenga wha upwhai le national. O le masina o aperila na whai ei fo i se palo tale national le wha atatau le tofinga taitai. Peitai na toi saufia mai aile li pale mia. Na whaali e le saavia mawhai pule o pakuranga o Morris Williamson i lunga le checkpoint. Na ia mātawina lava ni taimisa lu i tawina ile taita inga. Ane vaenga wha upwhai le tolu se fulu tau sanga na ia le pale mene. Na mo le taiminei. E na o le toolua lava tangata na ia mātawina pe to tolu foi. E fōlinga mai o no mea i le tofinga taitai. O Erica Stanford i lona ia lava i loa. O se tasi o minista o lo o le leile whaatinonga o lana ngā luenga. Sa tele fo i tala whea i lunga of sota inga whaona po nei i a Chris Bishop. E ei fo i lona manatu o Mark Mitchell le isi e whaingo fia lava ona avea masui tau wā e longa i le tofinga taitai. Ai longa i mana o ai pe ona sauno Williamson. O tā paile kampania le Goodman Fields New Zealand Limited le toi whaafo i ato nisi o lātou whalawa o le itua ingo le vocal i le motu i saute o nolo i le taumatenga o mawaini whasiu a mea i totonu na whaali e le whaalapo tupotonga mo le saunga le mua tau mawha New Zealand le langolango ina o lea whaiunga le kampani na tā ue Vincent a Bako le sui whaatonu sile o le whaalapo tupotonga o le atunga lunga i winga ia o loa o na ole ono iai o ni tama i whasiu a mea o whautua ina tangatan whaatawina i tu ainga whalawa ese e ono o le vocal i le motu i saute o lo iai le best before date o le 15 Augusto ina ia siaki o loa ia watu ina atu i le lisi ma toi whaafo i le whale o loa po le supermarketi na whaatau ina atu ai e toi whaafo i atu o lātou tupe po o le lafua i loa i le la pisi e tu sama le valu afe whalawa ua a fiai pe ona whaalia e a pākol e le iai ni li poti o nisi ua whainai po o se whaasiafo i wa whaao ina atu mai ni tangata whaatau pe ona tā uai e le leite o New Zealand. Waalia e mai o se tasi o tūlanga la matia e mau wai o lau pepe o le vaping a o maitanga le tina
Po le moe fo i o le tangata matua na vape pe ula i tu ainga sikaleti i le moenga o lo moe le pepe. Na whaise so enga le University o Kilani ma mawai. Waalia e mai i le vaping ni whailunga wa ai e tutusai ma le ula tapaa. I le itu langa la matia o le soifua le tangata. E mai se lava pe a moe le tangata na vape whaatasi ma se pepe. Na whaalia polo Fesa Ed Mitchell sa whaalawilo lawa i taimi o atua nai e saunga le mua atu le vaping na ilo le ula tapaa. E o lawa i le taimi o maitanga le tina po le mumoe whaatasi le moenga ma se pepe. Peitai o whailo mai le suenga a tonu o le nikotini lawa ia a e le o le awala e maua po o tiliva atu wai le nikotini le e ono avea ma se tasi o mafua anga e a afia i pepe. Na maua le saili linga e lata i le tolu kuata o se vaenga o pepe na maali liu i le tausanga lua ma le lua tolu. Sali po tia mai sa afia i le ula tapaa po le vaping. Mai le ono pepe na whaafosei o na umaola na au fia le saili linga e lata i le fitu se fulu pasene o ia pepe na momoi moenga whaatasi masitangata matua na ula tapaa pe vape. Na sauno mito, walanga mai nei suenga le fesile winga i fautoanga lo whaia le taimi nei i taimi e maitanga ai le tina na wala au le au e le soifua maloloina e whaatatau ia lato fe au tau moli e winga i le vaping i taimi e maitanga ai le tina ina ia toe ilo. Ua whasaina i nea ongana toi o atu ta maiti ma lato mea ta alo ushis, ona ua mafoio na vevesi nisi ta maiti lea onga, pe ua whaifo i ma whaalave lave le taimi o lea onga na ta ua ili poti, e whaafesuia ia ta maiti ushis i taimi o wasenga, ma oni mea ta alo mai atati whanga ili Disney, e fia i tele ta maiti ta tono New Zealand, o ia mea ta alo e mau mai whale o lopo supermarket le Woolworth, e mawhai ona maua pe a whaaluina le tolu se fulu ta la, i se whaataunga, o le vai astalu waina whaalia i Ape Hale le Woolworth e whaapeo le lua o vai tolu o lato ushis wa mai ona tuwhai nātu i tangata whaatau. Ma le iwa se fulu pasene o ia me ta alolo o whai ei whaalau iloa wa whaatau i nātu. O lunga i le Trade Me o lo whaatau i nātu i ni tautau ngata ma o lo telefo i talo sanga mātua i lunga le Facebook i ne mea ta alo whaapea. Watu i nātu nei ni whaasilsilanga mai nisi o a onga i mātua ina ia tu i le whale ushis a tamaiti ina ia tausi sia le file mui te tono a onga ono ia mea ta alo. Wa onga ia au fia le Cambridge East i Waikato ma le Snells Beach School i Aukilani o le Mangere Central whape mal Colwell School i Massey. Watu i nātu se whaasilsilanga le Snells Beach School i mātua ina ia tau fi le whale mea ta alwa whanau o Pokemon cards po ushis ina ia awana i awea tua lea onga. Una ua whaupopo i mga aluenga whaia onga whaalave lave lea onga ma a fiela ngono isi tamaiti pe a leilo loa ia mea tō tino i lea onga. E to olua ni tangata na ave le whale mai Waikato no se mui se whale Boundary Road i Claudelands i Hamiltone e le te ole whai le tai awana le la e o mai le taimi nei o li puti o mai ona ta pele afi ma e to ono tangata na whaia i le au au nanga ta wale whale mai le St. John ni tonga fitinga mai le oa whai na tele whaatasi e ma le to olua le ana momoli le whale mai e le ilo le taimi nei le mafua anga o lea whaalave lave. I whawhatu New Zealand, o sainia President Donald Trump se polo inga i whaatatau le fuafuanga le malo mo tui pui o tamaiti. Ma o loo whina wai, e te tau na whaititia i fole au whainga o tui pui o whana witi, i se pili o te umi atu, e uiela i titi se whaamauninga whaasai nisi, e langolango i nai suinga te tele i ua o fia le polo inga, o whautua i nai le vai o tui o le MMR po le mami, mi sela ma le rubella, i ni tui ese se tolu, ma ua ta ua o se suinga tele ua tuu whaafea ngai, ma le tali tonunga ta atele o suenga whaasai nisi, peitai, na tau sisi pea Trump i nai masina ua tua nai, e ta tauna toi sui ato le whainga o ia tui pui. Na ta weli pote le leitio New Zealand, na whaia le folosanga Trump, a o whaatasi ai mani whaaulolunga o le soifua maloloina, e au fiele whailau tusi o le Health and Human Services a le United States, o Robert F. Kennedy Jr. na saunole li senator Bill Cassidy, o ia fo i o se fo mai, o se tele lea polo inga, e le se to mai o le li prestene whaia i a swinga, e matua saunga le moma sefe tui pui, ma e au ngā foi, e le o tui pui e a lai o na mafua le otisi, po le autism, o le vai fo i o tui pui, o le aititi foi fo i le pui nga ma le saunga le mua tamaiti, pe o na saunoa le li senator, e to sai malipoti ale leiti o New Zealand. Ita alonga,
Na manu malole o le peleki le Sharks e 5 i le lea i le taalonga na le la. Ma ua luai manu malole o le peleki lana malanga taamilo i Afrika i sauti na tele polo na maua le Sharks i le amatanga le taalonga peitai na ulua i skoa le o le peleki ma na maua le fehi fineanga nofo na so i le skoa Damien McKenzie ai na malolo i tuono se manuanga ma sui tūlanga atu i ai emoni na rawa o isi se koa le taalonga na maua i Caleb Clark, Jody Barrett o Kyle Preston, Timothy Tavanawai, ma le sikoalo na valo o le loka o Sam Derry. E lua sikoa na maua e fineanga nofo. E pati le tapua inga ina ua sui atu i totonu le li o maanono mo le awa le Sharks. Ai sa mole mawina fo i le su ma le vai o le malai o na o timunga. E ta alo le o le peleki ma le Bulls i Pretoria i le taiao le asa taimi New Zealand. E na maua isi talafou le malanga ato le li kapteni Adi Savia e whaatasi atu i le au. Ua filifilia le tamaitai o Tameka Yallop o le awa au se talia i le usoka le Phoenix o Wellingtone mo le taamilusanga o le A-League ua suia mai le awa le Brisbane Roar sa ta alo ai mo le lua tau sanga o le 5 i le o teine soka i longa i au ta alo ua tofia i le Phoenix o le amatanga o le masina nei na piki ai fo i le Phoenix le tamaitai o Abby Ursek o le football fern New Zealand mo la lātou au. Na tāua Yallop o lona to'alua o le New Zealand mai te le lava lona so'otanga i le atunuu o le aso se fuluono o ke topa e amatai le ta'amelusanga. Ua tele wha mai senga mo o ngā lofa ua wha leoina mai tangata ta alo New Zealand ona o le maliu o le tamaitai o ana no vau o se tamaitai Pasifika na avia makapeteni o le au neti polo New Zealand tau sanga e awhi se lawi valua. E manatua le to tele na o lātou ta alo whaatasi e whaape o se tangata e whaatua tuaina o le whaiunga le vai aso na maliuai mai senga se na umi se taimi o a awhia ai na ta alo no vau mo le Silver Ferns i le vau le tasiva valuiva ma le tasiva i valua luas fultolu ta alo nga whaavau malo na ta alo ai mo New Zealand na o fiatu i le au whaato a lua se fulu tasi o na tausanga. Ina ua malolo retired wai marama tau maunu i le tasiva i valua na filifili ai no vau e avea makapeteni o le Silver Ferns. O se mitanga molo na ainga, whaapea tangata le atu kuki po o kuki ai rani na ua filifilia ana no vau e avea makapeteni o le Silver Ferns. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Se fulma minuti le uteli tu la valu tu mo si fonga lo mua tau lunga tu tatu telefon tal mai Samoa i le nei fo i tu la o tai au ma lo si fulma wia fai fo le fatu ma futa mai tatu por clame o le ato tai nei tu tu si fonga lo mua le Samoa Capital Radio fifio mo la no mat fata si tu foi ya mo tu fine por tu sala ya alfa solo i le nei tai good morning talo fa na ma lo si fo talo fa malo so fo le tuanga ne mari malo lava le usu ia toi fatalo fat fo il tato au fa fonga le nei tai au o le aso lulu malo lava le tawa tai malo fo ile ala usu fi au matiu te le nei tai au moni le uta tu longa ton fo le va yaso ia o matua fo ia au kusola to ia moni le mari vele wala le waso se fulu lua e pile i leva fo inta tata no le va yaso mo ia toi lua va yaso alol fola mon wir tato tunu ni fo ia o nga tonu le yaso tato dia mai ia o fe au masani ia anaili o nga tonu le yaso ia o te loa o atu tu fo ia ni so tato tunu la to yo normal lu tau ia ele mfaian tu o tu lango nga luenga ia mais foi nei fa na ia o nga e pe le uta pe nei foi matu ia ma lol fa faiva e tu te masani nei matu ta pe nei fa na wa o ngole aso moni le marinenga te le io le tapua inga fo ia lo matua malto ina ia pe o la uale le oe avita mai tile aunga e pe no fo ama fa tali tamai ti mai le ti ia vala au to ina mal lo matua tope o lewa la atale fito ia pe la atale valu pe o la we esile le mana ia fo ia ainga ai le lo matua malto ina e feso soani fo ia mai tamai ti fa manuia tu ia onga ile aso mala fa ngai amuia nei ai ngolo so fo mai pena i matua it's a blessing for ile o se famulianga ia fa nau awane ngalole fa tai matua ai tele yo so fa fo marta vale ia petia tu o fo il fale
ia fai I love you o upu nei pe e le masani na whaalongo ai fo i le ampe ngangana i ia ese o ta ua whaftai lo ta mama lo tina ta penino lau lunch ia o ta penino lau la ei ia whaatau ingo mea te mana o ai aua ne ngaro whaftai ia man i e whinei tatu matu a lot of times le whaalongo mai nai whanau ia tele i ole o tatu ilo atu le le upu le whapretani sacrifice ia o tūlanga fo i leo o tamu whainga anai mātua ala usu i ngā luenga a ngā i ngā luenga il pō ia isia ia wātau singa o tau whanau ia o te lore whanau mai whanau nei te mia manuia tele nei aso ia o ngā whanau Moni le mana vi whamanatu i mātua nei tai au Maria Wallen au mai talafo Savelina nei tai au ia tūlanga ia leo lo whautua mai a onga e tu le whale ia me ta alo ia po o vainga ta o ushis o te i alo ma ui nā mea i la so ta o ngā i te lo Mari o le mahali ia le talano atu ona o la whanau le light e se fia e ta e collect pe ta lao ia ushis e wala mo mai le Woolworths ana ta mai meta alo e se foi o fai pisinisi o tangata ai sa o le leila tala fo e pe wa ave ta mai tile aonga wa le ola e fa longo fai aonga ai pe le fai ta alonga na ia le ma vesi ia ma misai ai mana ia mana tu tai ona leanga ia tu ia aonga toi tanga ia nel au lai ti pe o hini ushis tono la tang io e tu tele io e fai ushis le aonga tu le ushis fale si tu foi me foi fale ia fai le la ushi ia le ushi fale fa fonga ia il fai aonga man fa so mai ana le tai ole wa mai nei tatu telefo e au te loa le e lunga la lo tūlanga o ni tāu wha por kiki ne a tātou New Zealand le pea mara tu e valu su fulfitu aso au tātou tūni loa le teimi o le whenga pālo te la su fitu novemba ia le wanga pā fwoi mea le wha national a tau ia ia ai mesio la sua na whirena talo wha atuputope e le fionga ia tuisi nave maulu muto tua Christopher Luxon o pālamia ia lan wha whare tui tu e o mai umai nei Wellingtoni o le mea mali ana o le aso ne o le aso malo lo al pālamene e ni fontanga te mine o fi pule o e si ai malitu malo atu fo i fa inga luenga i tono electorates ma i tu malo ia lewa to e talo mai el pālamia lana vanga wha i tu fo i mai o no e nei munga fo i ni murmurings o ni vanga fo i lana teita inga ia o tau nei le a foliva ana le la tātou i loe petu mau petu sinave pe o le meo la fa se ese pe isi tulanga ale na o te valu sulfitu aso palo tan moni le Mari fa longo ats fo isi le ti o ia anafima nita le va vea i tala fo ia la fa lau fo ia o lo tala no ai ia o isi tangata e refugees ia po tangata e sulfa i mai nei fa longo ats la vai tala no nga matuale to mana o ai ita ia tu sinave molum to le party le national au te lole a te le tatou tala wa afale iwa te loe e mau mai tatou tala forwards fulu lua ien le tatou update o le vaenga na ta ua te le vaenga le ana tatou matai tu wa paula le vaenga le tu matai le tunu wa to tu pul men nei ma tu aperila le tu lai mai le mai foi tatou tala forward na fai palo ta foi le fa tu ina laksin le na sao mai ai ia a tu pu foi lai nei le sol mele ia tatou te lo ilo ia al pel meta una o le utu e valu sul fitu aso le palota ia a le ua tupu mai vanga nei va fa le national ia ma le tala lo lunga le ta longa ana ma lo tap wa o ia uti mata ta longa le al blacks ia no usu mai le ngalo ia le fa ta longa lo pleki ni ta ia o ele le mai moi ma pe teni la capivo io e mai le on nei va veao ia na ma wala va no mata to e ta alo o pele kita te alo e tulio te fi mata le fengo le haka a mata to nei ta te lo fo ile na mai moi ani sio la tunu la walunga fo itala fo mata la ila tunu ia le mai ona fa yo le haka ni usila le o peleki ai sawi luma ia ma anonu montole ta alo le sharks ai sawi luma fa ia na o ia lana haka e fa ia le haka ni usila
Ai wa emotional wa vile wa malingi alo I mata I le taimi na whai lana haka. Whanonga te fo I leo whasala o ta alonga le whapea whatoa I loa le wa tupuse me whapea ia whatoa wa aile se me whapea I le tala whasolopito o ta alonga. E se whale mana I o whalongona mari ina wo vai atu wo whatino I le alo leo Samoa le tūlanga. Mawa e o le tūlanga. Ele I expect, ele I mawhauwhau tangata I tupu. Awa o ia fo ele si olo peleki a lalo tātu tunu. Ia fast food whātou sangana matua o lo te alope. Ia mawa ele la whaafo ma tātu tunu ona elo ia iri se ata I ale le ojo le o le haka lea manon. Ma'anono, 103 test matches for the All Blacks. And what an experience for him facing the haka. Ai atori ese vol man na o ia man tol au le au Africa is provincial clubs for ia au falo te fale ai ia o le mana ia fo ia e mano no ia o tatu All Blacks e se matango fie ia wasavali tua la e solo ia loi mata ai wa atala Matoa pu e mano no istato tamaleo Ruben Lavan ni tai. Hello faia. Malo Ruben ia on sai. O tama Wellington ia ai winning or winning o le show so Wellington le. Ala wel Hurricanes tatu o mano no. Ia na io o nisina vaenga ile. No nga taimile na mai ta fosa vile. Lima sur file ia. Lima sur file. Wow. Ya la utau no tu foi all tu captain ya Arisavea. Ya wata penang. Ol ma e le mas foi ina lo Blacks. Talu ona tu foi ya le sunga ya o levo Dave Rennie. Ya me sela na foi vaanga ya fionga ya tanumanga fa longo tanumanga mala tu va. Ma na ya lo no winga la sani lo winga ya ola so la stofias for really so night to no le fa so ia tu ta alo la sani ya ni sina o tala nei te mo tau ya ala tatu tan me fa so le tatu por clame e ni fa si silanga fi longi na tu one nei te mo tau ya va tu fa fianga nei mai la fa pese te ma fe tu etasi ya wa va tu foi nei te mo tau good morning talo fa Sawi oi le mana mea o lo
A whatoro ni tūlai walu nisio wha silanga fia longo ina atu lei te mol tai hao. Patulo wantu yo upa ia Samoa ai le avatele mar wha alalo e whamana tua tuai o le a wha tauru ina i le a fiafi nei ia pala fiafi ana nei. Ia le tanoanga le University of Victoria mo a inga alom whanau ia whaiele le a fiafi ana nei li tūlai ono i le no fuanga a le tai hao Manino Trust to atu si lua Mentor Lane i Cannons Creek. Ia oina i Cannons Creek lua Mentor Lane i le official tai hao Manino Trust. Ia o le afiafi o le atarano i nai vaenga tāua. Ia man whapitoa moe o lo fia a veina ni mataupu i te tono University le tau sanga fau. Ia po se teimi o i luma a whaatai lava manu ia fufuanga le aso sa inia le tatu University of Victoria i Wellington. Ia, malo lava o nisi nau whasisilanga tāua o i nei le tata ofisa. Manga lua ta o lua tu pia matuanga nea Maria wha au tautua si fonga lau mua nei tai au. O le tele o vaenga Mari tāua i lana o mai i telefone nei tai au Savelina. Ia tato lava i ni usila nei a meisa lava le tūlanga le soifua maloloina. O le vaenga lea o le tato te e whamanatu pia lava pia i aso uma i le vape. Ai le whapea mai ua lia ai o se tasi o tūlanga la matia wa whaamaoni o mauma wa i o lau pepe. Ai mai se pea ulai le tina mai tanga le vape, ia pea luatu fo i le tangata le vape, mo i le moenga o le pepe. Talo fai. Ta ua tele le vanga le o mai ripoti le ana. Wa o susu enga nea le University o Kilani. Ia tulo wal whafong me o tātu tunu. Ia e awana whaamanatu pea ma lapta ia tātu tunu inisio vai ngolo o mai le taimi. Mai se o le tātu proklame ma le soifo maloloina New Zealand. Olo whanga solo tu peilu ngol tātu tautua. Ia o tasi nia whi au. Ia o levan tātu tanoi ana il tulang o le vapes. Ia po vahanga ni whanga ia. Vahanga fwoi e ulo ule tulou. E whanga ia masini ia wha elitise le mwhai. Ia a fianga tino la tau ia soifo maloloina. Ia ai talo whai o le mau mai wha maunga. Ia mau wifo soifua o na ialum whanau. Pepe o le meo mana tu whatau wa ai. Tātou whape e le manongi tapa. Ewa e manongi purkam. E pe manongi foi lea lole a e whape wa le wana tu mai. Ai mana ion whamanatu lea mo tātou e ainga i whanau laiti. Ma ainga foi ia nei tangata matutua. E ia ngasi tūma. O le whanonoanga o ripoti lea o mai ana e pe ama le tolu vai wha. 3/4 ia o nisi o alo whanau na mali liu mai le walu luafe lua i le luafe lua tolu le na whaini suisuenga nei. That's a lot of young people le mai tau tanai whanau le alo toto ia ua maupu whanu le soifua o no tūlanga lane. Ma nei o lua watu fo i wha atanoe fo le tātu atunu e meisi fo ia o te loa lai mamoli atu e lau midwife ia i nei o tātu tina lapta ia fo i fautuanga i tūlanga i tauna tau sisia ia wal sui fo malorino nei whanau e o ai lava malosi tūlou i mamu pena o vai ngā nei masani ia e tā ua tu e lapta ia ono nei vai tau ana wa tātu le iloa i le telo le teknolosi le wanga i mai ia ai whaftai o le whai am whai susuenga nei ia malapta ia i tātu o fautuanga i tu atu ia tu oi ia e tā ua sui fo malolo nei whanau Moni lei pe o le whawesili me cho whapea e winga i fautuanga o lo whai el taimi nei ona le sao mai fo isi fautuanga whapea e le lei le vape e le lei atu e sida tu le vape nai lo le tapa ia le pe o toi fesiringa pe po sa au fa mai sa nga le mule vape ula le tina mai tanga ia le o toi fesiringa malanga mana tu pe sa au e ia pits tawon toi lo ilo whainga fautuanga ia mai le soifo maloloina tā ua tele wai o le mea tonu wai tupu ana. La leilo le tangata po fe tonu o fe fo ni sao. E se fo i whamtalanga le o mai i ma le si peifete na i fautuanga. Ia e tauna lau o lunga tūlanga le soifo maloloina. Ia mai se le tūlanga le wa fiei la ianong whanau. Whanau le soifua ia. Se lapta inga fo i lea mo tātou i o tua lalo fo le porkalambe. Ia malu tau tele o le tātou tunu. Ana ia i le whalawa fo i lea le vauko le maa. Nai ia u te loto tele o tātou mātua. Ia o fo i ala ia ale asi whalawa fo i le ia. Oe peo whalawa nai. Tau e tāwo i. Na o lātou. Ia wapea.
ia al bato fala pe sol ia e o a foi ma na yo nei fala ia al belo vai atu e le o toi vala au mai o tu te rico a be sa ta to dai mo tu sau tele mai le a te ga foi wala to tele dai ta tu pa nga ia ba futa mai le loil mo tu sau tele moni le ia na o toi vala au e toi e a o atu pe fa pe o nai lo fale pe o fa tau fo i toi fa fo ia ono o fasiwa mea ia wa fa mauni e tono falawa ile o saunga le muona tau mafaina ia o nisi o tala la patai fo ile nei tai au winga fo i tau mafa ia me se fo i falawa ia fia lava nisi o tātou e fa atau ia tau ta tare tala va pesone ia sia vai ia ai lang al man dei falao le ia au nga mo sui fo malo luina se lai tatu matu ia paulo me ia tate toi so la tau ai malo lo sa le te borta au ana mali o sita vai ngana la forma ia tia ule fa un vai aso mali fo ta fa so fo le te borta tu por kalambi ia wala o tatu lo ka tonu vai aso o le aso lulu nei ia ai pe o tatu e tu le ta ia fa un vai aso an moni le e se foi mali e o nisi foi o pe o fa matalanga foi e tate faita wai mo tamatai e tate matala mo tama fa pe e sa o lele e tate fa feta wi ia taita ia fa pena foi ma oe mari pe ole ata lena na mai fa pe e fa per fa upunga protect your weekend va pe pui malulo e le fai unga vai aso e pola stona ola pe o taita ola stona ile na te so tai fa pe ole telo tangata e tu so le fai ngwenga me la songa fu ile sfaraili ai pe ola stona e pe o i fai umaia e o tanga lava ta pena al fale le tele o isinga ngwenga fai ai aso sai ola sala vai ola somaloloma malu le lot e te ia wato ia ulia la songa fua to ia luenga ai le ise malolo i la stona o le lau ata vapia sa o le e le ima se as o pe o la stona ai o le aso e tu umai a mea le o mawhaina whaina mai as ia o le mali o le vaega le wea o mai o fui mani fui tatu tfa so e fui le o le upule o mai pui le fai ungol vai aso ia po la weekend pe le ta uole o to telo tatu tu mata ia fai ungol vai aso ia o a uma telo fe a manga luenga e tu uma mo la so to na ia o la sala to ia o saudinga ma ia o disi foi ta po ila sto na ia avno la sai malo loi ia wa isi ta po inga ma e kalisia ai o le tula ga foi le fai ungol vai aso ia e te fai ga luenga la so foi la so really pe mo le sa no ia e pe e o tu le so foi o tu usu ele i mo wala malo longa foi le te la ngona i lutino tu lor fa mo tatu tu o va ve o taimi o le fa au la lunga la le moli mai o le pui na o le tulanga o lau fa ungol vai aso por weekend ia lava sa un taimi barolo tu sa fa ile da ala le te basa le ala liben va au la so o fu la so ia lo viga o mile moele tu ala te fruta hao por su tasi ia o le si tu fu bali o le ha e tu la ia il taimi ale basa di ono e isi va tu sa o ta fa fisili later ia te lo ye de la sfida galo le tino le nei pata por pui no lo fa io lo voy aso ai poi foi nisi ua ave ese lava la stona ia le se fofuanga fai na ole e na malo lola o te lo ele o tangata umai fai ala to taga pisi la stona io ia tai e martu tatu io me fai le kale si o lotu e pe tu umai i fai ungol vai aso la to io le bo la vado ai ole le auta o le rest tu so le lavor malo ia e tau mortino ba fau ia la sale nganga ia po la stola ile tapo ai o tu la foi le ia malo lo ina le tino ba fo ba la nganga ia al bela le ia ole ia tu lo wa o ba sa dia pe o ba sa dia la sa pe ia kan pala di pe ton lo libolo fa tasim tatu no mer pe fa so mai te lo te lo la tu ia ba futa mai e le beto tia ia mo e foi le botia e te
Pe ole mea fuia o ele mahalo lo le weekend. Moni le mari ia fa pela I ma eni me la lotu fa la stona. Toyanga I lotu la sa fa pela la sa fa sa uninga. Ai manisi me fai ia pola onga sa ia o fono mafutanga tina. E ona le ia leo se taimi e malo lo ai. Ai fa pe ini o me tuti e fai la stona ai peo e il tanga tem fai ona fa pe sa awatua o ile ai Mario te lia vano la stona ai o waso malo lo la sonna. Vini mai. O lo fa so ba to lo le tomo mula to. Lo tomo mula to lo e mo so fi fe la stona. Ole fe au le tau boli la tunu. Ole malo lo rest. Ia lava malo lo ngal tatu tunu. Ia pe lo vai atu. Ia pole a malo lo la tu. E tu mo no fala vela ve ma va o pela. Ia o batua o 24/7 la tatu. Sa olele. Ia wa mato sa mo mari mele na mato fiola nei. Ia ele ini ia me va o malo lo la stona. O la weekend. Be tatele look forward la stona e la stona e fai uma ia fe au na fai mai ala songa fua. Ai e tupu lava fe au ele uma. Ia soli ba. If you fai ele uma. Tu sai tu no fa o te falis fe au o fe au ele fai ai lo o fa fe au fo. Ia ole ba fo man bana fa lava fo ile tu la o ta bla la ik e ba lo sai. Mala ba pe va so ba le table tao o diso tatu por le table por clave. I lugo le tatu telefoni na tolva lima lo fatasi ia pe fa gamal o fa tolva lima lo fatasi fa fuano e Wellington le table tao. Tatu fa fifiaka ia ile le table tao.
tasi na te leina mai Lo tina lo wanganga malo o fatua vai vai ta pia whalomo e so me o me o le sawi le mabea o e o malo si ai lo o tino e i le ama i le mana o loto e O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se fumo 5 minuto tone on tala li tu la e hiva. Tu vine ana mali o tala le mai le One News in li fui taia. O sai di ringa foi. Fa tu le mai fo o investe ma sai di ringa foi le. Ma ata tu le. Longo winga wa oe va tali tamba. E se foi le maua e foi o le atama mai o ia tangata. Ia, mantua Mari le na mau whaia tātou talafo i le tele o le mau whala au ese le wā mai e whaalusia i le tino puta. Ai le whapea o le watu whatasia i le ese vāenga o le University o Kilani. Ia ni, ia se, e tau whaia se whala au whaile. Weight loss. Ia, e whaalusia i le tino. E se whamai e wha whenga o ia le fat ia po le tino puta. Ia. Ai wha o ngā e beora i le maso. O le mawa e o mea niwe i sa i ni ngal leite. O le mea o ata i le tala lea. Tu sai te tau bafa i lau tau bafa masani. Tu sai le mara tua o tuaka le i te mi lei. Whai ti tia tau bafa ia. Tau bafa pa leni, ma tu lawa pena, to leni, ma pena. Ia lea mai le, whala au lea e whaapea e tau bafa o le, tu laka le tau sami ai masani. Ia pulea o e pe, e kalue la le whala au lea. E alo e whaile, e alo e tau male, e tau male fat, pe e tau male puta. Too low. Ia e tau bafa, e alua o e lau masani, mai le silo matua taimini walei lua po la le sa o University au Kilani le la tu sai di diga le no fa logo foi lugo le tuan la fi fa tan lo ile professor le tai tai ulu ba ta pu le musu su ngani ape ina tau sanga le o toe babao na a fa ga solo tu la gale ape tu li lo ele fa la aule e musele vo ia sounds vo ia fat sounds ya na faiela ia la ola tau idinga vo ile ya e ba fulia e tu so rubica na fulia e tau ba fa ya no tau ba ai ga luet fo la aule ba e yo o sai di diga lite dia ai o ta ua mai lai i Mari pe fia le tau e fa tau e tangata fo la au asina tau se la ua o le whapea mai i inisio whaamamongan masino me e o mai masino me e siria ma le tolu se lau afe ia isi tu ai ngā whala au o le toa tele o tangata ia New Zealand le o inu whala au e wha e lusia i pauna o le tūlanga mōnian la ana vai tun tala lea wai e leo tātou o tu pe fa la ga ide tu la ko fa la au mo pena o no tu la o la mai sui fu malo loin au company de ga si tu la ga de ana fia piriona le mau ai tu la ko au si le fu la au e le feso so ani mo sui fu malo loin la tu ya ai o company pesidissimo ne ala wai o le me mondiai e sai ile la saitisima la avela i company la ia la tu te ga sia ile tulaga fo sa palai fo ile fatel da fa taule la wanga nei ya ona tu le tatu fa tau ba ya ai ma wa la tu pe fa ya ai ile o mouti no ai tulaga nei ya ai na ona ya tatu ba ho fo ai tau e te fe si tau ni be a o ni no tau o le va ia tu o le valo ia e o atu le lua fe tol se fulu o atu le tau fa ai fo la awi se lau biliona tala le va ile ia
Ia o le maua ia lena le whaitau atu am whaalili o atu o tala ia e pule a tangata. A very sense. Ia, o la le whala au. O pe, la te mi whaatau e whala au. Ia, o te ilo tātou. Ia, o tau mawhapale ni ama whaaso maasani le amai nungo tātou polo kalami. Ia, wow, nisi leo o sa ini ringa fau. Me o fwet poto ia la tau ia malata mai le lewa i tau. Ia, susu e kai tūlanga o investe. Ia wa te lo tau a Maria matualinga fatia tau whala au. Ia pe whape tolu se lau tāla. Ia wa alua ili rento le si waias. O le whaaso mai ma fo Eric i le tau a le tūlanga o le fisiri le tata noi le pui no lo tūlanga o lau weekend. Mai pui fai unga na vai aso. Ia e fai i whaalawelawe a inga. Ia ma e alo e lotu. A ue te malolo. Ia o le mea mōni ala le. Se le tu pāti nai e se le e pisi le malolo. Ia o fe au maasani tō whale ma inga. Ia o le stata e ala usu fo. Ia e se ata kata la tō. Ia e la tō e ala usu i ngā luenga fo. Ile lesu ka fo e la kona. Ia basi malolo ka fo ile. Yeah, o fire ba sani fo ile yeah, it's become natural normalize it to langa le yeah ai fo fi auta o le boli bi la a fo o tara be ya fa tuai tara be po la tu ai lava se sa balo lo ka fo le pa fo le balo se lo ka we la gola tu o ti sul tasi we le tu pa ya fa tu ra ilo ya pe le fa sa kofe po la o te lo i tanga te le la tu pe mari fa il tanga te fenga wenga o ba ela sa o ya tsa yeva te batati sa bo o ile o ta fenga lu o so ba e so le tu la kale ya bu o to na i tu ta fenga lu ya de tu ato i dai lu ya ia o nisi nā tala i o e se whare maali e mai whaftai e la tolo whasoa mai o le tala tato laina pe whape fi whasoa mai nisi o mata upu. Mari le sa tala no fo ima whasoa malusia sa welina i le la por kalame ma le whaletua i a vesi an nafi. Bala ia. O le sa ta ua i vesi pe whamanino fo ia i le por kalame tsoi fo maloloina. I le tūlanga o le upule abuse ia po nisi o vaenga e sa waina i le tu pāti nā matamai tai. Me se la fo ia whanau teine la aiti e na ta ua i vesi. O le si abuse po le si sa waina. O le miti le o le tama i le ia mantua feo ai ni fo teneti ia o le tau i tu pā mari e tele na mai. Mai ia na pi e miti e len tato talia ala i tua pia e tatele i mawhawhawhoi o se sa wanga le whatinonga manga i oinga le ta whasoa e pe a umartata walau le ana malurua ta lo walau te lo sai mai malo le soifua lo sunga o ia le lunga le lai ia malo se fuma nuia elia malo se fuma nuia li tau ia malo foi le soifua mo malange mai lo sunga ia va pe foi le mai kai foi lo ko do ngi kai au ia malo lava ia ke o ruar kau ko ngi kai au ia le li mo lo no elia ia malo lava manga ia ke le lu faso o le mua lo faso o le melo le vei plenga lo ka ur kai au mali o lo ko le va penga no ba o le kala la lo ko ru ke o la ngai ya kala ngoa i la fa nga wala ko la fa nga wi le be ya mali ai mai e a lo foi e mele le wa ke le ka mai ki wala o ko for ma ta lo foi o le me le wa fi e me ya ia a ka e mo i vo ia fi i lo wa ka ko ka ka ro ka o fi ngai me bodi o le winga nga la kala wala ngai o le ua fo mai se fi e fai ngo fi le sui mai de kapari bele ia ai le fai ngo fi wa ke le nga fi ia ele nga kala le wo fa long ngi le wa makanga fi ai mo me tina mai tanga titu mo ia a o so fu fa nga uma a body ia e pe o le winga nga la ukala ma ia ke le bele la o ia i ka ko le ve o le mai ke le ko fa so mo ka o ngi winga i menga lo wala ka ko ngua ia ko nga fai ki fa ngi me ko ai mai saka ko wala ngeling beng
ola mai ele lalo langi langa wasa o ele anu bodi abele wo ye ia ole ia se si me ole unga ia fa ngau I mele ka ku o mai sa mo ole ku ia abele lo ku abele kalisia eu ke longa o sidi o nga sidinga ia MP mo ale ainga o ye ba bodi le ku langa nga ele wa ia wala ia ola fa ku ele ka kaunga ka ngo pingi me wa o ngi me ia fi ele o kelele o kele a me wa fi ele so fu o lampanga ngi vai kai o me fo ye ku mai o le mari fo le lo fa so le melo la so malo I le weekend o le kele ngo fa nga lu o le ngala la ka o le makua ke lo fe au me le weekend ia bodi o ula so o la o ku sai a le fenga lunga skonga o le ka ke ala mai al ka o fe a bodi e po e po sa di mo pe a ia bodi ia wal belanga pi si de lo ka fenga lu pe ka malolo wala nga fenga lunga pa ko si mo ko ia fai malolo sa ia a ka ko ia so ia ele le ia la pe ale fenga lunga wa le pe a le a fenga lunga kinga ainga pe ka mama to ai le venga la e ala lo kai au e amaka mai ai ka ri po e bala wa oi o so le mera o foi ku lola e mo ko to e sa o ari ele fai ngo finga le fai kinga ia so le meu le va coi fo Mali. Ola kwasonga e kakau wanga faisia so malolo. E kakau aba pe ngila e wanga ke le pinga kwaso mo grupo. O ia wala mo weekend e a boilengo e malolo ai. E ai paula ngal be go fa ka ia meral malolo wo ke pinga de weekend. E siaso. Ai ngo fa ka ia sol. Ele ela esse ele foi pegar o até como malolo é anca é malolo vai elia ele ia se lo suga io tai lava lo fa como guia lo o manga ninguém tai ele tua ya fase foi tai le suga elia le tai au ti lo suga le elia lo luta le ma futa mai moi lui suga la malole after le ma futa mai o te lole e se fai gole fa so elia tu sei ti hanno vegato il resto dai po wa toru malolo ya no fo menil fan ya no break ai wala no winge fa fangwa lunga esta mo elia e apatia patai le tina ya ole si tangata ya e tau le fai mai ya e le tina laing e te ala e lunga ro falo tu le pat ne pa o mai le fengon on ya o nei tina fu ya si malolo fu ya tina e wa bodi tu tau no nga zuga elia e te le fa au fai tu no laing ole me ai e o fe au ai ya fe au fai o ya la te no fo va pe ya e te fai o se awala ya po le tanga me ya tu lo e fa so ya te no e se ai ma tu langa e no ye pe fai me tanga me il fai aso fai le fiafio ai o tu langa fo le o la wa pule e fai wa le ya si se tu lo wa va mo le tu no e le si se fa te o a me ta una fai le fe au le mo me pe o e ai lau fai talia tu lau ia mau se malolo mo wasi te tu sabe no lo tu lo wa moe ia umisa moe la stona i si tu lai moe ala mo si na taimina wa te le tu stay wa moe malolo o te lo la te ne le tu pa ta mai vini mai ioi e mana ia fo safe space mai to fa so mai tama atunga lunga pero tina man tai au tu se amata mai fit tu so au ai te lo ta tu fa so te oliva man ta bule wa mai ana ta wo fu ya tu fa la te le fo o le miti ya le ta wa le tina ya vesi o le si fo I sa wanga na le ya pero fa lo mai la wa poi lo malista ta bu le timu ta au ta telefon o te fia to fa talo fatu I le fa fonga mai mo lo tatu tunu ronga tunu le neva yaso au se mai lo fa fonga
e se whaopoponga tālai mea lo te tupu le tātua tino i Samoa. O tauli mai nau telefou le tai au nei i le pepo whaamtalanga mai i le ofisa le kabineta ma le pānemia e tali ma whaamanino e nisi o tua inga ua o pe lunga o penga te whailangi. Wātangi ai se ngā yo inga ua le amia tonu ma ua le manino e le whaongai no tupe o atina e nisi o i tu malo mai le pepo whaamtalanga o le whi au mai le malo e te tau o le whaamau nia le leile whaongai no tupe a le atunu mai te tau foi o na tani atu i lantou ua tu i nātu iai tiute o le whaafui no le whaongai no tupe a le atunu. Pei tai a whai e whai tu o inga o whainga pio pio e te tau ia i lantou whai i tu o inga o na mai a whaamau ninga e langolango i tu o inga. Mai o lo wha o pēr le wha malo sia le malo o le manino o le tali atu o le pūlenga le lei i le pōrkala meo ati na e tu malo. Ma wha mauti noa o tupe o lo o wha nganga mole nei poloketi e o tonu atu i a ao whanau o tangata mātatua o tangata e ia a whianga tu mau le soifua o ainga o a whio anga manu sa fua i ai ia whesoa swani. O le vaiaso umawaena whai loa i se tasio newspaper i le atunu o le Observer, le tala wai tua e le whianga ia seve te fui maono, o le sa avea mawhai pulo le tubalo sa fata numero mua, o ni se leni mai te unga tupe o polo ketia le tumalo, a ua mai o na whaatau tuina le sui whai pule fau, na manu malo mai ile la whainga palo talai titi. Mai o le tu whaata singo ia se leni e o atu ile fitu se lau lima se furua feta la. Mai whapena fwoi le tulanga na wha lau ilo le newspaper o le Observer i le tu malo whale ata numero lua. Pei tai wa te eda le malo e ala le pepo whaamtalanga ia whaasalalonga e whapea sa iei se ilo i longa lata mai le International Monetary Fund po le IMF e whaatatau i le mata opo ma mawaini whinga pio e whaatatau le whaongai no ia se leni mai le iei se whai uhana whaia iei le IMF. Paumata aupu na whai loa le IMF e au fiai le ato o tō le whaatinu ino nisi o tupe wha nganga moa tina e, ma sa whautua i na aile wha le lea atili o tūlanga le ilo i longa o ngā luenga whaatino, whainga o whaataunga ma konkarate, le whaatino ino o porkalame, le mata i tuwina, le manino, ma le tali atu i le whaongaino i tupe. Wa whaeloa manino mai le pepo whaamtalanga mai le official pānemia ma le kabineta, le whaeloa le IMF po le International Monetary Fund, le iei peo le awa noa tau tupe le malo, e mawhai o na tui nātu i le fisoswani whaapitoa, mo sa vae ngā teimi tāla whia ngai mo ainga, ato e mtanga te sili o na mana o mia le fisoswani. O lo whaawau peo na whaamua mua le malo le manui o tangata Samoa, i ana anawa tau i o wholasia, a mtamai ile aso mo mua iulai lua filosofi maleono, wasi tia ele benefiti mo tangata mātutua e o lia le fitu se futo sanga malungatu. Ma ile tolu se lau tāla sa iai mo mua, ile lima se lau tāla ele māsina, mo le silia ma le fitu afe o ia tangata mātutua. O wha malo siafo ele malo le fisosoani mo tangata olo o iaia a fianga tu maula soifua. Ma wasi tia i fo ina lato benefiti, ile tolu se lau tāla ile māsina. A toai malfa a nganga le malo le 2 miliona tāla. Mo se tasio ana porkalame le ua fofoina mo le soifua manuia o whanau le Child Wellbeing Benefit. E whaamatu o toai le ulua i 2 lau tāla ile teime e whanau mai iais tangata fau. Ma whaawua waile se lau tāla ile māsina te itasi. Mo le ulua i tolu se funma le 5 māsina mo mua soifuanga o le atamai titi. Mai ua fuafua whaato a amata o na tongi atu ia whaamanuianga. Ia Januari o le tausanga fau lua whelua se fulma le fitu. O lo whaawau ina pēr na whaatupuina le loto tinga i le mamalu le atunu. I le whaafita auli ua vea o se vaenga whaiwhai pēr. O le motu sia soo ma whaafua sei o le ele tise i le tele o vaenga o le atunu. Po le motu ato fo i upolu inisi o taimi. O se whaafita auli na toi whaawau fo i le vaiaso le nei. E ua motu si atu le eritise le telo vaenga i le taulanga i apia nei ma se vaenga o polu, ma ua whaeloa i le pūlenga o le malusi angatau eritise i le autu stala. O le whaale tonu mai waia maalo losi o lo tai nei lalo le manawa le ele, anga i atu le whale afi ia lawa, na mafua i o na motu si le eritise. Ma ua toi fola i fo i le pūlenga,
A fai e mai o na wha le leia, o le a le toe tūla i mai fo i se wha le tonu i le tise le atunu a toa. O le fai tionga le tele o a inga ma pisi nisi ma kompani te tonu le atunu, wa tele mea o ngā ua wha le angaina, ai ele o mawhai o na wha atupe ina o mamai, ele wha lapot, tonga le marachang tau ele tise. Ma ua wha solo to i lava le wha fitau le motu sia so o le ele tise i vaenga umo le atunu. O le a avea o se wha fitau le tū mau ma wha a wau pea. E wi i tau mawhainga le whaingo fiolo tau mawhai i el pūlenga ma le mamalu i alo ma wha naua le atunu o lo o wha tino ina i ang aruenga wha le leia. Ua wha awi atu i le minister o ta alonga le ta alo sanga ma le tu alalo a le perstene o le asosi si ua mea mawha sa moa o ia foi le perstene o le asosi o ta alonga i le atunu le Sasnok le fionga ia asiata tu au Pepe Jerry Warwick, e tālu sanga i nai le malo e ale lana fontanga le kāpeneta le vai aso nei, a toi ma le pāne mene, ina ia lofangia ia pine lua alo ma whanau na mō mai ta alonga o ta minsanga malo le tau pulenga, moni whaamani anga tau se leni. E to lua ila ua na maua pine mai le au masi ia Samoa, o le tamaita ia se ine Star Wars na pine auro ilana au panga, ma le televo ia John Tuffy, na whaamanuia ina i le pine si liva. O talafowia, anga le leile tuam whaamanuia i ngā ruengo le yasu lu tātu o tino, whasoifoia. Toi whaatalo whātua le whaapoponga talafou mai le si ufonga o le lau mua. O le toa tele lava o whaipule o le National, na tauna o le poana po i Wellington mo la lato whanatanga whaanatinati, lea na talo le bale mia tui sinabe maulu mo toa Christopher Luxon. Sa tele whaatala e whaatatau le ono le toi langlango ina o taita i ngā Luxon, ono nisi o whaafitau le na tula i mai, ele o mawhaio na ia fo ia ina. Na ta weli potil jai o nei, o suia to tolu ia e ono fili e se tai pe a whai o le tūlanga lea, e au fia ai Nicola Willis, Erica Stanford, ma Chris Bishop. Na whaali e se tasi na avea ma tai o le National, Simon Bridges i lungo le leite o New Zealand, o fono whaapea, e matua wha atu mātu ngalua i lava le loto, o le afo le iwa i le tai o nei, e amatai le fono tanga. O le aso ngafua, o le aso pito silile o na pisi le whalema i Wellington i le lata i le tau sanga. I le tu e tau nu i ngā se whaafua sei. E lua se lau 5 se fulu walu ngā se na tau nu atu. Ma wa ai e fua ma i le aso peo na ta ua le leite o New Zealand. Na whaalia so i fua malolo ina New Zealand. E whaatusa le averesia se lau waluiva i le aso. I le masi na taluai. Na ta ua foi. Na tele lava le mana onga le au nanga so i fua malolo ina ina yaso tuana i atu. Ai sa ngā se fo inisi. O le au whai ngā luenga, na sauno Robert Blakey, o le suifa atonu mo le taimi nei mo ngā luenga, o le tau malulu, o le taimi pisi le mo au nanga soifua maloloina, peitai, e ui ili tele o whai ngā tā, ai e wha awau pe au whai ngā luenga o na wha atino, ma tā pena se o mga saunga le mo ngā se, i taimi wha apea, ma sa ia wha awhitai ai la lātou au nanga, na amata mai lava lātou tā penanga mo le tau malulu le masina o mati, e au whiele wha au popo nisi au whai ngā luenga, o moenga, wha apea ma le tau singa o ngā se i tua, na toi wha au popo i tūla e tatala i whale mai, ina ia tele avanoa e filifili ai ngase, wa iei fo i se tausi so i fua wha apitoa, o le afiso sani ngase mātutua e vavio na te ama whale mai i le Hutt Valley, o le ai ei fo i se tausi so i fua i se whale talawai i Porirua, ma le wha i le Hutt Valley. Wa toi momoli mai e ma le whautoanga le so i fua malolo ina New Zealand le atunuu, ina ia whaitu i pui o le fulu, wha apea matui o le tale vivini, e pui a mai ai nei wha amai, wha apea i fo i maisi tangata lau tele. Ua whaasalaina le company o tele ina i loa i whaasalalaunga whaapisinisi o le TV shop i le tasi tesi ma le o whaamiliona tā la. Ona o le tau whaasese i tangata whaatau e ala i a lātou ilo i longa pepelo.
na maua whaamisinonga whaitou malo au Kilani o le Brand Developers Limited po le TV shop o whaaseina ia tatau o tangata whaatau e ala i tupe toi whaafoi po refunds ma isi whaamanianga ma sa whaia fo ini whaasala launga se e wenga ini oloa mawafua po ni po nesi na maua le komisi e na whamale inga po whaatau waina ia tatau o tangata na tala no le company ia lato woma o lato ainga ina ia tusini o lato manatu i lungo la lato upenga ta whailangi e whailoilo lato langolango ino le company maana au nanga sa iefo ile polkalame tape e se ini manatu ni tangata i te pe whaasea ila lato tautua. Na whaalua ona molia le komisi le TV shop talo mai le tau sanga ilua fe sfulima na whaasala ina ile se lau lima sfultolua fe tala ma le se lau lua sfultolua fe lima se lau na whaasala ina ile tau sanga ilua fe lua ona ole le muli tuunga e toi whaapopo ile tai meanga wa ile tangata whaatau i se oloa toi whaafoi pe toi whaalileia e au noma se tau e toi totongi. O tā paile company le Goodman Fields New Zealand Limited le toi whaafo i ato nisi o lato whalawa o le itua ingo le vocal i le motu i sauti o nolo i le taumatenga o mawaini whasiu a mea i totonu na whaalia le whaalapo tupotonga mo le saunga le mua tau mawha New Zealand le langolango ina o lea whaiunga le company na tā ue Vincent a Bako le sui whaatonu silo le whaalapo tupotonga o le atunga lunga i winga ia oloa o na ole ono iai o ni tama i whasiu a mea o whautuaina tangata whaatawina i tu ainga whalawa ese e ono o le vocal i le motu i saute o lo iai le best before date o le 15 Augusto ina ia siaki o loa ia watu inatu i le lisi ma toi whaafo i le whale o loa po le supermarketi na whaatawi natu ai e toi whaafo i atu o lato tupe po o le lafua i loa i le la pisi e tu sama le valu afe whalawa ua afiai pe o na whaalia e a pakol e le iai ni li poti o nisi ua whainai po o se whaasiafo i wa whaao i natu mai ni tangata whaatau pe o na ta uai ele leite o New Zealand. Waalia e mai o se tasi o tūlanga la matia e mau waiola o pepe o le vaping a o maitanga le tina po le moe fo i o le tangata matua na vape pe ula i tu ainga sikaleti i le moenga o lo moe le pepe na whaise so enga le University o Kilani ma mawai. Waalia e mai i le vaping ni whailunga wa ai e tutusai ma le ula tapaa i le i tūlanga la matia o le soifua o le tangata e mai se lava pe a moe le tangata na vape whaatasi ma se pepe na whaalia polo Fesa Ed Mitchell sa whaalawilo lawa i taimi o atua nai e saunga le mua atu le vaping na ilo le ula tapaa. E o lawa i le taimi o maitanga le tina po le mumoe whaatasi le moenga ma se pepe peitai o whailo mai le suenga a tonu o le nikotini lawa ia a e le o le awala e maua po o tiliva atu wai le nikotini le e ono avea ma se tasi o mafua anga e a afia i pepe na maua le saililinga e lata i le tolu kuata o se vaenga o pepe na maali liu i le tau sanga lua afelua lua ma le lua afelua tolu. Sali po tia mai sa afia i le ula tapaa po le vaping mai le ono pepe na whaafosei o na umaola na au fia le saililinga e lata i le fitu se fulu pasene o ia pepe na momoi moenga whaatasi masitangata matua na ula tapaa pe vape. Na sauno mito, walanga mai nei suenga le fesile winga i fautoanga lo whaia le taimi nei i taimi e maitanga ai le tina na wala au le au e le soifua maloloina e whaatatau ia lato fe au tau moli e winga i le vaping i taimi e maitanga ai le tina ina ia toe ilo. Ua whasaina inia ongana toi o atu ta maiti ma lato mea ta alo ushis, ona ua mafoio na vevesi nisi ta maiti lea onga, pe ua whaifo ima whaalave lave le taimi o lea onga na ta ua ili poti, e whaafesuia ia ta maiti ushis i taimi o wasenga, ma oni mea ta alo mai ata ili Disney, e fia i tele ta maiti ta tono New Zealand, o ia mea ta alo e mau mai whale lopo supermarket le Woolworth, e mawhai ona maua pe a whaaluina le tolu se fulu ta la, i se whaataunga, o le vai astaluaina whaalia e Ape Hale le Woolworth e whaapeo le lua o vai tolu o lato ushis wa mai ona tufai natu i tangata whaatau. Ma le iwa se 10% o ia me ta alolo o whai ei whaalawi loa o whaatau i natu.
o lunga i le Trade Me, o lo whaatau ina atu i ni tautau ngata ma o lo tele fo i talo sanga mātua i lungo le Facebook i ni mea ta alo whaapea. Watu ina atu nei ni whaasilsilanga mai nisi o a onga i mātua ina ia tu i le fale ushi sa tamaiti ina ia tau sisia le file mui te tono a onga ono ia mea ta alo o a onga ia au fia le Cambridge East i Waikato ma le Snells Beach School i Aukilani o le Mangere Central whaapea ma le Caldwell School i Massey. Watu ina atu se whaasilsilanga le Snells Beach School i mātua ina ia tau fi le fale mea ta alwa whanau o Pokemon cards po ushis ina ia awani avea tua lea onga una ua whaupopo i mga aluenga whaia onga whaalawe lawe lea onga ma a fiela ngono isi tamaiti pe a leilo loa ia mea tō tino i lea onga. Ita alonga na manu malole o le peleke le Sharks le masfulfa i le lea i le taalonga na le la ma ua lua i manu malole o le peleke la na malanga ta milo i Afrika i sauti na tele polo na maua le Sharks i le amatanga le taalonga peitai na ulua i skoa le o le peleke ma na maua le fehi fineanga nofo na so i le skoa Damien McKenzie ai na malolo i tuono se manuanga ma sui tulanga atu i ai emoni na rawa o isi se koa le taalonga na maua i Caleb Clark, Jody Barrett o Kyle Preston, Timothy Tavanawai, ma le sikoa lona valo o le loka o Sam Derry. E lua sikoa na maua e fineanga nofo. Le pati le tapua inga ina ua sui atu i totonu le li o maanono mo le awa le Sharks. Ai sa mole mawina fo i le su ma le vai o le malai o na o timunga. E ta alo le o le peleki ma le Bulls i Pretoria i le taiao le asosa taimi New Zealand. E na maua isi talafo le malangato le ri kapteni Adi Savia e whaatasi atu i le au. Ua filifilia le tamaitai o Tameka Yallop o le awa au se talia i le usoka le Phoenix o Wellingtone mo le taamilusanga o le A-League o asuia mai le awa le Brisbane Roar sa ta alo ai mo le lua tau sanga o le 5 ile o teine soka i longa i au ta alo ua tofia i le Phoenix o le amatanga o le masina nei na piki ai fo i le Phoenix le tamaitai o Abby Ursek o le Football Fern New Zealand mo la latou au. Na taua Yallop o lona to'alua o le New Zealand mai te le lava lona so'otanga i le atunuu o le aso se fuluono o ke topa e amatai le taamelasanga. Ua tele wha mai senga mo o ngā lofa ua wha leoina mai tangata ta alo New Zealand ona o le maliu le tamaitai o ana no vau o se tamaitai Pasifika na avea makapeteni o le au neti polo New Zealand tau sanga e awhi se laui valua. E manatua le to tele na o lātou ta alo whaatasi e whaape o se tangata e whaatua tuaina o le whaiunga lewa iaso na maliuai mai senga se na umi se taimi o a awhia ai na ta alo no vau mo le Silver Ferns i le vau le tasiva valuiva ma le tasiva i valua luas fultolu ta alo nga whaavau malo na ta alo ai mo New Zealand na o fiatu i le au whaato a luas e fulutasi o na tau sanga. Ina ua malolo retired wai marama tau maunu i le tasiva i valua na filifili ai no vau e avea makapeteni o le Silver Ferns. O se mitanga molo na ainga, whaapea tangata lea tu kuki po o kuki ai rani ina ua filifilia ana no vau e avea makapeteni o le Silver Ferns. Tala fawia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Se fumal var minuti le uteli tu la iva nei te mo tae to to mo si fonga lo mo ma por claman ato tae manga lu tu pe mo to finia ana fa solo ia ile nei te mo tae ana le uto e se furuma le a 2 minuti ia o to nei le on a matali lo fontanga le fa fa tu national e pe le si va nga le lo ta tu loine le yaso ia po feo la fa ye tu lango te inga ia al va fa fai ia pe tu mau pe ia le fionga atu sinave mo tu tua ia e alo atu i teimul palota i le asfito novema. Ia peo la iese suinga. Ia ai nei suafa ia o mai tau atu wa a matona a whaatarata noa mai. Ia nisi o fo i minista, ia o nisi fo i whaipule. Ia e ono tula i mai taita ina lwanga whau whai pe a whai e fuli le lwanga o lwanga whau whai put whaafaritu e suia latu taita i le so pele ai fo. Moni le mari wa tele fo ile wala walunga mai le tele o penga tsvailangi ala fasana lau pe o le la walunga la vale suafa o Erica Stanford ia o le fa pe mai le ia nisio sui fai pule sai ia ile vainga fa upfai la national mo ia le fa pe o
pe la lato te va ai atu o lato va ai Erica Stanford e ta ia le lato pa le party le national ia ele o awai ele ia nisi fo fai pule mari e o le tūlanga na e mai tau atu na o nei ngoi o mai ia o le whai pule le at South ia Chris Bishop le siswafa le Mon Mawina Mark Mitchell ia o le mistale na ia o leo ia manisia o i swafa ia mai tau atu ia la tātou tālia ia le nei fo iaso po te o le sfuma lua pea ia mo mai se tala ia po le ele uma foi peli ta vor su lua wai loa foi si unga i tūlanga o fontanga ai o le uri tātou walau nunga leina tā lofa walau fa tēnon sai mai Talofa? Talofa malo si fo manuia Sai fo manuia ia nga vili aku whaman mo le po o po o tsaria le vili aku ia ma wona manoa lewa wala manoa lunga ia whaman mo le ia talofa ma fo ele oi talofa ma fo e malo sai fo manuia talofa tai malo Reno vili aku whaftaia mo le o le fia ulo tu mai lunga ia mado lo le weekend pa le mea whaftai po i o na ua sina fia le ia e dia le whaikatao ngā ruenga le weekend Bali o au a whape o lo o le o te whainga ruenga e whape le te whalea o le weekend le sto nai o e whai la le po a u tanga mea ia e fai po o isi tai me sa se fulu lai me tanga me o ma fa le ia o le sto nai ia o ma lo le ia o le te nga luenga ila o ma fai uma wa sau tanga me pe fa mamango fo i le traya ia tanga dia ai fa pe fo yo vai te me o le wa matua ia la fa na e fai le disi fa pipi i le mukuka o le si mai si se fai le vecchi fa pera i le fa le nei o le si o fai le vecchi o le si fu rua ipu o le si la ama mango la tanga bia fa pe la sau fa fo yo le si a rua o mai tanga bia na umana na uma fo ile manga le tanga bia i le po i le fo ile stona i le pe fa pe o lo mamango tanga me ai fai uma i le sala ile ia ngaluenga ne ia ala fa na fa pe o lo ma so awa no o le taimia ne o lo o fai ai ia o la me le fai taimi nei fa pe o le sala ile e fai tanga me le po le sala ile pe ka se fu fa mamango pe sau fo i fa fa ma na ia le aso ia no lo le stona ia e boy free ale o Ora miena le fai e a uai fa pe mele te ia ia e mago le stona ia o ne va ve tu ilunga e no e fai ta pe ava o ma luenga e fai le po le so balai o nga luenga e fai mele ia nei ia uai ia fa pe te fia malo le stona ia o ne va ve tu ilunga ia ka wai lora le sto le weekend le aso mo e maro le ia ma nei te le fa so ati na ma fo e fa tai la ba mo vi vo le ia so te fa so mai Manuel nei aso Manuel fo inga luenga lo fianga ia fa so fo vai la marina man nei o metotia ma nei te le ia fo fuanga fo itina ia ma fo e fa te uma le tele o tanga lava i le polas faraile po la lava le umi te se fulu le po ai ia mau en malolo le stona ma le metia ale tina ia ma fo le tai o fa fo ta tu ba ia ia fai foi na fa nga le la fo i va nga ma ia o se tulanga ma ne fo i o tu le stona ia ma tu a fuli e malolo ma tu lo ma o moela toi atu tu mai lunga te mi wala ngona ia le tama foi la walo monile so lo fai le lunch por breakfast foi le por le late breakfast ia lo wa le tu lo tanga me ia ma ne fo fa so nga luenga ma te au ma sani nei fana ia i te mi fo ia o le fa wale mo le atu nei te mo ta o se malo longa o se aso malo mo tato ia pe fini tu la mo ia la malo be raw rested fo le ia malo lo in ma fo fa le tino malanga ia
o la sala pe fa tumu mai ile a e tu fa nganga ia po la stona i fo inisio tatu ai ngolo tapo ile stona ia malo ai ma le il fa so le ni tai tu ya ma fo le tai o le mai tatu fa so ilu ngole a o tatu Facebook ana yep e tasi lava o fa fo wina tan yelu le fa so mai e tasi le teimi e malo lo e tangata soifua ia o teimi maliwa ia e vai ma ia fa fo wina na pa wana teimi malo lo ia ia watu esina tato male ola a o le mali fo eu is fa soa malo fa tai fa fo wina e le fa so le a fa alili tui pe o le e lango e fa alili e le fa so al tamaya e lia le fa pe sa o le to ina le a no for fale fai mai a fe au a mata mai le tai au e po ai malo o le ala le metoti e fai mo le tu pa tamale tele na le fa pe an no for fale o wa tili tu sa pe wasile na e fenga winga o so la fenga winga on la mo le tasi no to malo lo ia o te lo ele sola ia o no ga lu ga fo ia ga lu ia e le weekend e ga lu ga le malo lo vai on vai aso ia e ta o tele o le beta wa ia lava se teimi malo lo le tato val au le timo ta lo fa val au ma lo va o ia ta lo fa ia so fo muia tota ba ia ta lo fa le su mari fa ta lo fa ia ana ia so fo manuia ia e se ai la u fa so ale ia so o poli ona o le sa u whaangolongo i le aso mafua le ngati anei tala tuana nafi. Ia. I tala fōu ia na sau. Wa ale sunga ia la wano. Ia. Ia, o le whai ungo tala fōu. Ia. La whate ia le sunga le afingo ia la wano. Ia, wa uma le taalonga na alo tu e le o plexi le taalonga lato taalonga momua. Sa ta alo i male shark. Ia na manu malo ai le o plexi ia ta mai maniskoa ai na umalo to e fa pe mai ia o le talonga no rua ale o plexi o le asa u ia tu ai va vea o le solulu nei e ta alo ai malesha no fa pe alo la ia pe ia sela o fa longo ngo ko e kango la ia ko replay le a hui ke o fa longo longo o la sa o la fa longo pe fa pe mai wa umar kalonga o umar kalo malesha ai a wala kia sa falungo sa umaka kalonga a le stomas la ngale sa kalonga ia stomas ia o sasila kalongo longo ile sango telefon ia o le talongo momua excellent umai vai ason tendi na manu malo le sha a le ala o la talongo longo luha o le ala le asa unia to ta alo malesha o fa pe o we o le o mata alo ale futa ta fa malulu atu vaing e sa ole pe o sasi fo ia le fionga la wano le vaing fa malulu atu e a faina wai o fa pe ia wala kia la maka kalonga ia ai manu e va kusise ia molo ko ba fa ia ana mai mola talonga le tao o tele mata ai la fa dal no o ngai lupo kalame ia male talo male te fa pese isi taimi maka lai like ia pe ola o na aftai malo aftai tau blava ona siaki ho le fa pe ola tu susi la lo ini ni so ia tai ai le fa sa unga ngole ia fa tai mo fa soa ma fa tuanga te mama no fo le yaso ya le so mari ma tai lava tai ya so foi tai te male fa so man le te mortaiao ma wala no lo suliva minute te li tu laiva il le te mortaiao ma wala no fa so mai lungo tato pol klame ana ole va ngale na fa so ia il fa tu ya vesima sa vile le son na fifole ole me tu la vole le miti ia o te loi nei te tele va e se to va ia se arme na nei we pui da lo e video le a Samoa ia o pese me o ma sani ile te pulanga le te pulanga tama e wi volunteer ti ia mai
E pe miti ia pe mapu. Ia. Ai le tau ai fa toi ave si na o le si tu ainga abuse po le si tu ainga sawa o le sawanga mena. Ele o fa peo fatino ina physical au le o fatinonga na e tau o le sawa ino tin o tamaitai. O le tūlanga le ana e moni le whaasoa. Te role na e moni mawina fo ia Marise. O loa fisu lima ana. Peeri I mure le maketi le. Savalalo. O le matu o lo I teimi fo inana o asia fo tatu tunu. Fatua o ale sa mo le natu sanga. Loa fisu lima. Le matu sa vale tu mana tau songa. Sa tau songa tēne tifu ile tu lola mo tatu tunu. Le matu te atu. Matu e sus matu ki pua fo I falai. Toli. A matu le mane o le matu to telefoni dia. O tenga mena matu fa loina. Pe ala wali. Ai matu I lord vai atu le ala fai mai a. Tu sa lai mat lai fai pe wale masi tu la foi le. O se mafau. Ya ai ono le matu ai matu le matu ala uso matu tau songa tama. Le matu te ai mana matu tau songa ia tene. Pe ina pe ia pe na tu oi lo matu ai atu foi le mai le si matu pe. Se tu le masanga le te mai tau ana le fa fonga me vele atu no. E le se mea foi le e foul tatu tunu le turanga o fa ingo nei mea foi le nei fa so na fi tu fa pe e o sta mai tai le sa vali tu lo wel fa tau foi le ai pe le ngona vole le fefe po le hale o ni na ngona mo el le tatu tu pa tia ta mai tai a mi se nei tu fa fini tu la le an moni le te lo foi o le sira fia e tata tunu o va nga le wa o le sa ora foi sa mo mari e sa lele fa so tua na fi tato fa so tua o le tau pongi le wa pe o le alu le tini fa tau alu atu pe o le no fo mai ia pe fa ta o ma se fa afua a tau le ia ona pe miti val au mai o le po pole tangata le pe atu fo I mai wa le la po pe o la ngona ia le sa ta o ma na fi fa so fo ia le fa tua ia visi o langona o e afia langona o tamaitai. Ya o nisi foi na mata o pupe afia fa so mai e o toi te le foi stato taimi o le toi luas fulu minuti. Le wi tato val au lungo leina talo for val au. E so fo manuia lo so va fe o mari ma le tu fine. Ya ta ya manuia ma le fo. Nei tai o fo wa tai le le tu wa mai lo so fo mai se so fo le tu no le nei tai o fo. Tai. Bo le no. E o lo o e lo mta pu no vile tuai sa o fa no no ile so na fie tal wo sa wi sa mo to o fo I mai le so le te atu nei ana o fa no no la ile por kalame ale sunga le o so ani atu fu ele taia ia na o mato la ngona no sa mai sa mo lo fa no ile tamai titile na pa u so le pas no va ai la o va ai sa ai me ile tulanga e mafua nei nei samo ona o samo o me o lunga o patu foi o le wala pasa ai ma fale o e tu o le na i el kolos sol ia ai o vai la ele na o muli mai tu o le tasio ta vale o te sau mal mato fale o te alu e pia sau le ave pasi le oso e luna o le patu ai sau le ave pasi tu tonu ale patu sol ia o le mela o tupu ana o le ngalwe o le mana u fai sa mo le ngalwe nei ai o te sa New Zealand o le masani tamai ki sa fai so yelo no fier tamai te o so le tu le pas o le tamai ti le se fa se o le mele no va ai le tai o le e falling mai wa e mo mai tamai nana o mai o tamai ti konosi lo mana tu o le pasi le o tu lunga konos ia o ta vale la ia o watu le ta vale le mo tu lumo o le lo pole al mea fai wa te le konosi fo tamai o te viti sa so o le mea la le na tupu na utu o le ta vale le o le mfainto sol muli mai tu ala na le wa o ia na o fa stai ale nei ta vale na ta ia ona o le to alan sila
Mali. Ona o lo whanua noanga. O te whanua noa ia pasi Samoa. I. O umana whai mo meo pastops. E tau ona tu wai. O le isi mea. O te whanua noa ai. O mātua o lo o tamaiti. Tu lo le pasi tuli mua ia tamaiti la. Lo le mena le no vai. Na muli atu i tua le tina. Ai o kolosi tamaiti. Lo no inga. Na tua le pasi tuli lo e tina le tamaiti. Tau tuli la. Ile la manu e tu puer fare la vele el tai au. Ai uli lo se el temia le soina. Ai la vele lo si tamaiti le fale assim. Ai ona ole ufano no ngana no usama. Na utua ufano no ai Samoa. Matu langa o ave pasi Samoa le ia. Le ola ele usanga le mu ala mafana o Samoa le tulanga le ia ta vali Samoa. Ona la to te le ufanga ina tu la fono le wala. Wo man fa tulanga fa stop it tu ai. E tau foi in pe o New Zealand e o tu o ele fa ya onga. Mani tamai tu ai fa ton tamai kolos. Wala tu ne pasina mo atu lu. Ilona ia tamai e tu tonu ai lunga kolos. Sol. Nana e a pa u ia lunga le pat. Ia. Ia tu lo. Sol. Talo. Nana e a pa u ia lunga le pat tu lo al kolos na tu ai. E o tau tu li mai nei tamai. Se manu ale mata lo o si tamai ta ile na sa mo mai la ta vale. E ana le a fa ina tamai te to lu ai na mo ai fo. Talo. Na u fa tai a no fa tai le tu le nata e ona wole se me tu ai ona le fa ta man la wa ta va e ta wa e ta o le te lo le fa no lo mai lo ma to wa inga sa mo fa no lo me le ti o nei tai don wole fa no lo me fo nei tai mi lo le e o fo tu anga ta tu na lo ma fa na mo ai la lo tanga ta matua ta o fi ni ta mai ai a wona kolos ia na ia fo tu anga ia ona o mai lola e lu por caramelo el marolo e te tonuano e o New Zealand e le si se marolo no fuale aso mono que body le ia o telefona fenga venga ile o que to walu le fias mali o le a toa ia ia o to tele o fe au e fai le fale ti o fai fa fine e le fenga venga no por fale fenga venga na toma ia mana va me le fias fa u fa solo ato ono mo to tele o fe le la o te fai e termine le ngo na fe ia sa olele o te tonu lava e fai le tangata i lona te mi malolo moni e fo ai mai le tu le malus e fatino e o fe e ia le te mi te malolo ai ia mo mai au fe au fai di lunga la wele ia ma lo fa tai mo la fa so o nanga le nei tai au no ia le to fonga Samoa ia so fu mai no ia lo fa tu tai se fu ia complex au tai fa so le ba tai au to le vala mai tau mai Samoa le bon ba wina fu stasio vaga bitanga luego leo e la tu te enforcing tu la fono lunga wala al LTA la tu te Land Transport Agency fu la tu la le te mayo yo fu le tu la tu la fono ma a fe le fa la pasir tu la le o la tu apa kai lunga tu lo tu dungo le o le a foi o pat foi le crossing e le te tau no fa il tu la na o no le uta to la wan ta lo fa la fa malo soi fu ta lo fa la mo du ni ta fo le lo fa ma le tu se fo mo ia to tina e fa pena fo yo du ya o te tala no fa no no tu poi mana i poi mana tu e na ba te na tina ya ma poi ma tamari ta uma ei me ai fa ingal ma lunga ia tangata ia moni ta le ya tama e a foi e fa ia tangata ia na ia ma lunga pe na i lo meu a wa sa o i media o tangata le fa ingal winga ia e na ta si ala na lunga na fa ia o me ngalu e o tangata le no por pali o ka o ka Taylor se au pai ia ta itala ne no por pali a mana va man tangata le sa pe o fa o to ringa o tele si o alu le ko le fenga duenga al pali pe aruai a tangata le al fenga duenga e la ko itinga ina la ko itinga ina la ngamenga nga saura e ma waila la fa na tiro aru la ta me fenga duenga
e sau lo tinga inga o tama fainga ruenga lea o ngā St. Mary whai a o ngai nā a sau la li whali a sion tōgua ia e whainga ruenga fo ila ngā ruenga e ave i lea o ngare i St. Petio Natali e o Kisla Natali ia e alula o mawaila malo nā manoa full time o na whataula mo le tamaititi rea e pisosohane ina ia o le tele ranga ruenga whai seo tama e whai o le whai e pisosohane ia e tamaititi o Natali so e whai ngā ruenga i o tonu mera e sto e ngā tamaiti a pe o lo Natali ia o maitu le aso to e sau piki se o nā fine i ni Jan School to e au mai le whali ia o le tele to e sau to e kuka me aisan whanau ma to e pena a ro teine le whai ngā ruenga i o le lea o ngā le whai a o ngā tu sa lai sau fo i me o la ti ngāro na mawhau i tele mera o mai loa pe tau i ka mu e le hunga pe kau i sola o mai loa pe tau i le whali ia o pe i wa whai loa e alo loa atu o pe o le sisia le si o pe o whasi sinorima le si mai o ia a sa mai le sia ia o alo atu loa e vili e tele loa ia o whalong loa o kangi o ke fo o whai aku loa o ka e le o asfau kua o fiu mi te pau o fiu pau kua no ke le whalong o mo whai aku le o langa ngai le whai ngofie pau le mea a le on sa i kangaka le te me maua ia o la ia le nge o la unga ia ia o mara ia whai wang ai uma o i wale o punga kuia o la ko ia ma ko karango ka konfai ia so ia uma ba kwa ia ma ia fa kuanga o whai akura o whase ngā o kore whai ainga whai mai o mako ele ai ma kere o mako whau kua ngā ranga ka whenonga ainga o ngā mawhainga whaia ia ko foi no ero ele ko lai nega nga lengi ko wo sai ngaro ko no foi ko fai ale leo fai asa pe fa mo mai ama ko lai e me ko ko o ye ya lo fai ore me ala nga lenga e ku so o lo fanga o ula o ke alwa ko ma ka fa ko ia o fai ia o ai fua ia o a makanga le o ai foi oficial o le ia ia nga no foi o kala kwa ia nga o la wa fa nga le kala ngo ia la o foi kom fai nga la ai nga ia ka ke ma o nge ise me kupu e la ma ko ka mai o si a kai mi a lo o ke fa mai o la ala o ia la me nga ngo ma nga fa me ia kulo o fa ia la o tau ni mu mang ia la ainga e a mo ia e kai mi ki nga inga i kangaka ia nga i kale a meia sa o ka mare fa mengi ki ngo fa o ia ma pai me malolo ai a fa ro pole la va ia pili fa ngo i malolo fa lo ko fa ko yo fe e pule aka ko mo fali e fa lo ko wele la va ai fa ia ale la va ku ri ko mo malolo nga to ala e ko fa ale va ko le la va ala fa ia na fio misa ele me o fe o mare o ki malwala o le ko fa ia me ia e fa va o fa al me ia ale wele la va ia malolo i ko la ia kere kai mi ko ala e wa malo si al ko fa uma fa ora unha ko kwa tai que malo tai tina mo lo faso pa mangui ale mo ya foi le tu le yaso ka plesia fa tai asi fo tai tina le ma le la faso o le mai tau ato le fa pe mai e fai o le taimi te malo ai au fo in e fosia le malo si pe fa no atu le lava fai le moi in me po mena e la iona fa misa le sio le fa no atu le lava a me se ala pe fa no atu le lava ma fai an fe au ale vai atu start le inga la eva mai tu sa fusi taki ala e tu lo kontara be ava lo gortara be tu lo wa fa mo tatu tu ia ai o le sila me o le mental health ana le si vai nga ta o me le ma foi ona ta a boy fa so le tai o le si fo malo li lo ma fo fa ia
be fa ata la foka tulanga e sa ole te au vevesi ai fu ai suga tu ma fuanga vesi o le lava malo longa so na fai to mana ita mai ti le fato a malo lo ai o te lo le sena vesi peana lava le malo ya alla maya ya to lo le wele tato vlau so fo manuia talo fa sai fu la le ana ma mari la que malo fioga le toa talo fai malo se foi a totina a foi era que acá foi ole el mero malo lo manco foi o aire com a malo lá só um malo lo aire com mas vale que o ora mai foi ai ngai ele lo malo lo tapinga wa ainga makipa ai apeka ole tinga malo ka ku eta makuanga lulue akia ai pai mau manga makia e ko niuma le uma mali nga toi fu mai le o fa nga uma malau ke le o ai ta para ka yang nga ma pai nga ka ku o sala ai o la waka la mau o le ngora mai foi lo nena e makware lo amalo lo le langa le konga por para li por papa ai kia e fa mai on merka mai e polonga ai de te malo lo wa akare solo e piu voi bala kai kare kai ara kam ya ai o pa wa fai ka kai ka malo lo ale mea mau kingo e mo mea kingo maroronga vale awa le fa e o vai a upu pe a ngalo lo ale o ke la o mago mai e va pe ngi nga fa ngi mo singi kingo a e mo mea ma ko de pa ponga ta mo e ka kingo fa la kai ka ma fai le maroronga voi la fa nga e lo la o ke pe lo que va me sala usani lo que va fai mamalo lo awon nga menga ku la wale o que fala ku vale apa ko mai ka ko awon o fenga luenga awon nga menga ku pe mai ele san ku pe foi ngale e au mai le pia ko con sainga amalo lo malo roti sa inga ma wale pia ainga sidianga ai pe kusa pe lai ku pe to rama tango de kue o me uma e ke ya e mo wale me fa ko ele me ai le mali e ka ke pase waro iro ai sainga pia ai va ku pa yo samo ako fiwe ai fuore lo fuore e ko me ai vale boni era like for la e bebe si kaua malako pekuia i malfenga ai ale kun el Pacific langa kau kuile kua ai be tu mbali el Pacific al sua fole kua e deve spia ai e sangare mu foi kako e ren kako me kau e pai ati makumokuia makia ele no wale lei mon kama inga pai ko ule o mang velo kero nga vale ya mamma po ya so malo lo amora malo lo ya que va con o capa o vai se me capa o te ka que va kai kan fa kupulas malo lo ngora le langa le fiu venga luenga ya ngora a veces ele malo lo ai o puri lo pa ya malo lo va ku o lo kan cambia ma foi aí meu que lo ko ya ai no fa no ngai tawanga si kamali le pa pe mai den kwa sa mai samo kalo yo ngo apa samo mali ai kalo ngo samo lo apa si onga ba ku po ta mai le pa kalo ngo samo onga fa ka di uma kuma ja onga ka wa mo kingo a po mala ko ma ku e ko sul ko le pa al pas mali ai pa ku o leo sai ka ku le e ko sul ba ai ya mo dia le o ku ro le ka ro ale o ku ru mo spam skopa
Oro mo dia ro si wa pa. O bak suar ka sa arba ti wa ro gan wa si. Le sa mem pai. E ganga kuar particular saura ko me anga ko me vera ko me ko espaço. Mali. Onga tila fie kamai. E mau ole se ino se percube pa ko siang palao ma tianga pas pa ya. Ia mali. Ro ka ko ngale ya. Ro ke ro ke manguia langa. O pa manguia nga ala ngurong kere. Ya. Ngo pa ngurong. Ya pa mara kam gira pa ngala pa mai le ka wa mo me ka go mar ko mai fa nga pon ka ro sa mo le tu pia o pa le ai mo le ka ngo me o po mo ka mai ki pa mai ka mai ki bili ma ku o nga ai e ma wa ku pe ai la ko pa la e ma wo fu ngo ro fa o ya la ko ya ai sa wa pa ka fa ko anga ngom pa ma ngira ngo ko lum ga sa mo ka ya ai Mali. Sa ukala le pa makua. Aftai. Ma pa kangaka makua ai pele. Ora ke foro ile lo kila mai kaungo kanga manga la makua ai. Modi. Pe yo olonga ka uanga wenga ya kia. Ole fainga ole timia. A oso vai a fa pe alus ka kula pa ki ai oksumi. Era su mukako, ora su mukako pa era bagonga. Alo mor kama gere siku aya. Sei long ara umang mor kama gere siku. Ka saru su mukako, wa era mpeanga sasi su mukako ora bagonga bakun pa. Pio sa mo aya. Ora nganga su mukako aya. Ora painga ia mo mor kama gere siku. Se kurele kilia wo umaka kama gere siku. En ka saru su mukako. Mali. Awala vange ila vea pakbo. Te apa inga selo leku. Ya kaika wa ere ka ngopie. Ere ka ngopie inga e o mai ala mala ore ko ke la mapa ilo kaloko. Alo fa. E menga kupu ya kaika ya. Mali. Mangu ai ma pa inga i so i po kanga. Ya la kala le ile. Aftai. Mangu ya lo pa. Paso maro ka kwa kungu mana. Aftai lo fitela ngana toa man we felle ya sia tortina. Manuia neas. Ya familia le tua sei foia. Aftai. Fitela ngana toa tina foi. Mana yel fa so al to le tau ana yo le ngale mo mama ile to ia strata. Ya na aveina foi tu lango pasi sa mo e o lovo tu sanga lo silfi fo le tunu. Ya fa aftai le tina mana yela na fa so le tau. Ai peila o tulanga le ngaluenga la le supakako le na te muli mau na fai lan fai tau a vitamiti ia se yo ole le ai o tulanga le no piki mai sto to ole na va tu le fa so mai le na malanga sa mo le fa tu atu mai e ke ia fa le fa tal pasi e te tau no tu el pasi a fai le o tu le ya ola le o tulanga foi le o le tu ole o pasi lungo o patu le tu lo crossing. Atolo tamaiti ta o fele to te lo ta vale e fa atari mai tua se au me foi la na va ve so foi nei fa no e te wana e tu la fono e mun e tu la ngani mo sa ngale mo tu la le mana ia o nganu nga so poka ko e mo tale tin e tina le to le avele le e ave tamaiti fa kolosi so poka kola en ma to vai taimi mari o te o so poka ko e vala mai sì, tenela, sì. Elise, ele modia mato le spintos. Ole, ma usubaka ko yaso ya le tato valau. Talo fa malo se fo te lo tato valau muli le, se fo manuia. Ya, fa tele mo lo wa no. To e mahua mai ala va no le wala. O ba bele velo le vio ya lu batsile lita ya. La vai de mo wa sa va no. Talo fa. Aftai si alo suaf lo su fonga pe a ele val au mai suru ya de me silva ka yo le fa wa ka po grande de pe yo le va ya so nga a fa de va ku suir me a ye ta ko Tara lo vai il fa viaga fa la u fa ya sa si renga na ku a sa o la lo de o le fa ya na o alo e tele vidi mai fai tato tala le vesta lua mo ko nga me voi de nga pa ngo kwam ko ya that's for married fa tata no na fi married e vili male lua tau ai ma mai
ai ma o kam Malo le lo. ari nga duwe nge ya so malo foi ia e sa o le ana ya so ia sa mo a ai me se ana kupulang kamai vai se kenge fo o de se e la wa sa le lo el beta pule ia sa va di dia ku ro manga yo ke ya a kaminga na katsa fa i mo ka se vai la kapi Wat je dan kalo kami kia dan mana masih kurang mending cewek anak sampai mau ke cooking itu mau puts malau pulau nah iya orang ay peyong kako karangoya sumanolo ya kung ngawasa aku daw makukuha ko wat level na ko so huay kung ngi kung Oro kangwa o sa idir kami ke malolo Moni iya ore asko ngai ore aso makua pisia o kanga Moni ya wa peila o ngai kinga pa o sa ingat wenga ya aki ala kuli asko ngai ya o la sa fa imer for kamia la fa tanga mia ya ani ngai fa moi foi dele e sawe e fa yang kapenga nga fa de asko ngai o anu va ya so fa ingat wenga ya sa ya ai sa o de ya va ya oi a fa ya we fa no ko de lava ku e sia so ko fa ingat wenga ai awar fa ya la ko nga mele o fa kan ya no lua de fai kangi de o fe au de ongorika wai kamai wai pasio sa oi de wala vea fu ngai kamai ai de ro la ki ro ku de si finge ngo fu kangi la maka nang ki vi ya pa o ye por un kukama ya me va ya ko moire si finge ya lu ya ka ngu La vevea tu mai mal toi tupa. Ola ia o le ar kai o le aso e lang ia o mawar maros. Ia o ke fia no le makari e feise au. Ia vale. Wa se upu ia le skoma ia pe la o ngei va ia. Ia o nga le fai e si lo makua o le o moli la fa nga la ki au grandchildren da onga. Ia vale. Ia pa la ka feise nga nga uma makua. Ia ya fai ku fa no ku ka la ngonga le la va lo mo ya wa ka sa I lang fa nga e le lo fu ka wa fa alu de si le ao e a wa ka mai o le la ka wo ko I mar pu le fa ma ku ko ngo fa fa nga luen ya ai to la ka ki are ka le fa ko nga ri o nga luen nga si Moni lei. Ông sa malo. Iya, sangat wenga de kau sur fanga wa sia ka fanga. Iya. Tu wa ka wenga. Ya ka ho ka wa mori ka mai ki mapiki mai da. Semana yo leo. Yo sakam de. Oro ka va ya ku mai sia ka fanga ulai ki ya o ka mi lao yo mai ku si kai ka. Pai papa. Bali. Ya kulanga nga ya kulanga ko ipenka ko fa no sam o ke mori mangwa ko au danga wo o ke yo ye ngo wa ai kai mia wa ku wa de ko ngi sila ya lu sam wa fa yang pas ya ila vai kai ya kala ku ya sofia fia ki sima ya la kan mai lan lo makuar pasinga di pa Pau voi leo le pasinga ke e u ka vale ia se kamalo ave pasamo. Ia, mali. E u ka ula ia awangi manga se kamai ko se pasamo ai u ka ula ia re ko ia to. Mali. Ke mori ma ko au ia ke fa ma ngia nanga sa. Ele ka usanga ngaku wa ia re ko ngi sila mo wering ko ngi mranga nga sa pa ia ia elonga ai ngai sa mo. Mali. Tonga ku ngangi nga sa ngo foi vai dai. Ya rakurore ko kamir pas mana ya ya angale mau ku fu ire ko fo mai ya de la ka ko va ya ongai do ma ku ku ngi mangai ko ya ingo lo ka wa import fala mau la ba ka po ingo ko fai ali o ke fa am ya wi ya ke o ko
e manguia mai are so fu e kau des pale wa o le vidia kwa le ko inga ia fa manguia tele le ia ke ko Moli. o le ka po ia ko foi ba Tai. ya pa wa le ia a fa yo ye se lu fu anga e fai das ko nga i malua so mo Peo le whanongolongo mai ia matoa inga wha pea le tau I se whi au le mori mai lau tō lua ia lo. Ele ai e. O le siri foi ana. Ana. Me siri ngau wha ponga mai le ai ngau sio ko lua o ngai ke tia moi le sko ngai ke tia la taka ko pe au ya o. E usul pe se vai sam chukun ele oa usul. Au te lei lua, o lo tato teivi. Tai lava lei lua. Au ka ke mi ka karfo ba no fa ya. Ja, fa vele to ya o te ma, ai ga se fuia. Ja, fa se fuia. Ja, le vionga ya lumatsila, ya por eso ya lei lua lei tai, ma te ngo fit fa so. Te ma no pi, Peo lai wala au I tēni tia lai whai ona se wala ka pi. Le ua tāl se fulu ta unu mai po I marta por kalame marin lei tai au. Tātou mafuta pele nei aso tātou por kalame ana le uta pena mai por kalame mo le lava. I tu lai sumarta se por kalame upwai o malo mata no tu mfio ngala wano. Tu lai sumar lua tātou al fo ya mala wa uri tātou fa soi. Ya tātou tu mta ni shu tal fo la ulunga nei te mo naso. Tātou mo si fonga lo mua I te fo tai au. Richard Parker tau sala sa moa tau lunga tuel por kalame tau te mai por kalame al molio lama sungan faa whenga Patrick Fenica al molio lama Alo tie o whanua o le a whai le pola le awa o le wheloa inga le au manga ua tau li maina le tau poa te umailo I ana te unga wha Samoa Bati mapo mailo Lau avalea tui mali e toa Se e maia Se e mailoa Le aunga whaapae Le tau sala Samoa Le aiuli so I tua file mu Ta vale solo fata upati mau susu Ele ma fai lava ona ngalo Samoa I le tele o a solo wanga nu alo ele maua I atunu I fafo le taule ale e atamai le lima tau le a amatai lo atunu o sila mai yang malu wenga malo fafetai se e maia se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo fata upati mau susu Se e mai loa le aunga whaapae le tau
sala Samoa e aiuli so e tua file mu ta vale solo fata upati mau susu se e maia se e mai loa le aunga whaapai me tau sala Samoa e aiuli so i tua file mu ta vale solo fata upati mau susu. Fia
Se o tātou te tālu. Whaafatai tele lea tua le nei tai au, se tai au mātango fie. Se tai au foi ua e whaapopo le mātou wola. Whaafatai mo le nei tai au o mātou maua le li ie. Le mātou polo kalame o le mōri o le ava. Fitu wha inga wha le nganga le li. Ia ua mātou whaafatai le nei lao lao o mwhai o na whaavano ina ia. Mātou te fitu wha ia i lau o fionga pa ia. Ia o mātou te talo au mai au manuia i le nei tai au. Ia e soa soa ni mai a te i mātou. Rea se tusi whai tau o le a mātou wha soa ia le nei tai au. Ia o mātou te talo atu ia te oe wa oe le sa pena pānea. Te wha matala me lilo i o mātou loto le li. Fio mai ese e wha malama lama tili a te i mātou. Le winga moni o fionga pa ia o mātou te talo. Mafutaina i mātou le nei tai au. Ono lo suafa Yesu Kiriso. Mene. Ia mo mono o whaatalo whatu. Pa ia ma le mamalu le tātou watu nuu e umwhai o na whaarongo longo mai le nei tai au le tātou por kalame. Whaatalo whatu fo i ta māmatina mātutua. Mai ai maunga te tele se o i maunga iti. Whaafonga anga le tātou watu nuu e meise i lātou umoe mālama lama le tātou ngana. Ia whaatalo whatu fo i nisi vaenga le lalulangi. O e umwhai o na mai mo mai ma whaalongolongo mai le tātou por kalame le nei tai au. Ia whaatalo whatu fo i a fionga i sea. To e ina. Pa tele. Ia ma le pa ia o le au whai ngā luenga. So se whaitau, whata whaitau langa fia i tutono le nei atu nuu. O tātou wola mana nofo i New Zealand. Ia pe ia o le ngā luenga nei le whaapito se kālesia. Ia. Ngai whaatalo whatu le pa ia ma le malu mwhai o na whaalongolongo mai le nei tai au. O le tātou por kalame nei o le mōli o le ava. Pe ona whaatulanga ina ia solulu taitasi. Ia o lo ngawhale ma le matou pito nuu i bolua nei. Ia. Ia lai whaasoa atua. Ia pe ua vea fo ile au whainga luenga me tisi le nei maasina atua. Ia tau a veina le por kalame. Ona sa matou whaing malanga fo inisio. Fono tanga. Ia o le lau pe ua. Mai ele nei maasina e whaasoa atua ile au whainga luenga le kālesia me tisi. Ia ala le matou pito nuu o bolua. Ia. Tau o veina nei po kalame whaatalo whatua i lau sunga le te fono. O le mawhtanga pori lua. Ia whapea fo le mawhtanga tele a whaithi au. Whaatalo whatua i le swafa malo le tātou li o Yesu Kiriso. O le tātou tusi o le nei tai au le a tātou whaasoa ai. O le a mō maile le whengenga tuai. O le tusi al profeta o Petaia. Tusi al profeta o Petaia. Ia masalo le o Petaia tasi alo na lona mata up o le tusi leo le a tātou whaasoa i le nei tai au. Ia oi ono tātou mālamlama. Tātou whetuwha iai. Ia, masalo le whaasolonga fo le tātou por kalame. Ia le aiai fo se taimi te tala tu oile leina. Ia e whaali meiso ufina ngalo. Pe a lava pe le taimi mo i tātou. Ia ai o le tātou whaasoa le whaale nganga mo i tātou le nei tai au. O le a mō maile o le tusi al profeta o Petaia. Masalo e mai le whai upu mua se i au lia le whai upu e luas fuma tasi o le tusi nei. Ia, masalo le au le whai taua. Ai le atu ina atu pe le mamalo le atu nu e o whalongongo mai e fia lava le nei por kalame whaasoa mai ia. E whai tau i wholau tusi pa ia. Ia, ma e whaasoa mai e se taimi. O le tātou mata upu nei. Ai o mai le tusi nei o Petaia. Ona i te lea fo i se whi au ma se. Tala olo a mai e mo i tātou. Tātou fo le nei tusi e te lea lo na whisok ta inga manisi tusi o le tusi pa ia. Ia, o le ama whaiano u tō lau ina atu tusi ma vaenga uma e tau wha mautu o le tusi nei. Ia ai e mō muon o a watu se fola sanga mō mua. Ia e winga le tusi nei o Petaia. Ai meise o nisi o su enga le au pupoto. Ma le au whai filosofia. E winga lava le tusi nei o Petaia. Le mafua anga na tu o tutono le tusi pa ia. Ia e meise o nisi me tau ono tātou malama mai. Pe ona tā ua i o le māleia. O e toma ma le manuia o Israelu. Tau on tātou malama. Whea lea nu e tau e toma o whea fwelon tupuanga. Ia wha pia fwelon nu o Israelu malona tupuanga. Isu enga matala anga wha solo pito le lalolangi. O loo atangia mai eise whe au tā ua e winga le tusi nei o Petaia. E le whe vata wa i o Israelu malona tua oi i mātū i sa sae o e toma lea. O se mea na a mata mai lava i le a matanga. Pe ona i eisu e suenga matustusinga.
O e sau ma Iakopo. O le masanga isa akol tama ma Rebeka tina. Au isa ako le atari o apero amo. Pe a fai tau le ngafo i le tusipa ia. O le vaaila e sau. O ia o le tangata ua tuula fo ina. Po se tangata wha tau vaa. Ina ua ia le mawaina wha manuianga sa ta tau ona ia mawaina. Ona o ia le uru matua. Ia, pe a mau se taimi fai tau ke nese e lua lima. Lua fitu tolu wha. Ia mal ke nese e lua fitu mua o le iwa. Mal fai upo fasu matasi o ta uail tala lea. Na suia i ngō tamanei o e sau, o e toma. Ia, o lo wha manino mal ke nese e tolu wono. Fai upo mua ma le iwa. A o ia kopo. Na suia lo na ingo ia Israelu. Pe on ta awale ke nese tolu lua. Fai upo lua se o tolu lua. O tama nei, o tupu anga fo i o nuu, po o malo nei e lua o e toma ma Israelu. O le feese ese inga la na tupu mai a matama nei, na faa wau mai lava e nei malo e lua. Ia o nai motu ngā afa, e tau fesota ingo le tusi nei, ia ma mea lo tupu ai tutonu. O e toma, e tupunga mai a e sau, o Israelu, e tupunga mai a Iakopo, ke ne se lua lima, fe upe lua tonu. Sa iese fete ina ingo tama nei au ia ilma navalo la tina, ia o le vaile fa filosofia, o le vai fu ilea nisi o le aupo poto le tuspa ia. Na e ta ua le ke ne se lua lima, fe upe sfulu iwa se ia o lua sfulu ma le ono. Ua whaata waina e saulo na tofi o le uru matua, po ua whaata wina e saulo na tofi o le uru matua, ta ua le kenese lua lima, lua iwa le toru wha. Ina wo ese mai Israelu mai e kupito il mesa nofu polongai, sa wha no ifo Israelu ya e toma, se o lato wio lato lau ele ele. Ai sa le mawhai e toma. Ona whaata ngaina Israelu, na e ta ua le numero lua se fulu, su wha se o lusu matasi. Sa toi wha manino fo i e whata il whanaunga a moni. Ina ua si tau mai Israelu. Ina ua si tau mai a Israelu. Na e mau le wha masino e sutasi, su fitu ma su ma le valu. O le tupo o sauro, sa whetau wai ma e toma. Mo muar Samuelu, ta upe su wha, whai upe wha su ma le fitu. O le tupo fo o tawita, sa ia pu lea ma whaato ila loina e toma. Luar Samuelu, ta upe valu su tau su wha, lo ta ua fo le mo tupu su tasi su lima o su le ono. E wha pia fo le tupu o Solomona. Sa iei fo le fite inga mal nuo e toma, na e ta ua le mo tupu, mo le tupu lo ta ua su tasi. Ia, wha ipa su wha lua. O le no fo inga fo ia yo se fatu i le iwa century. Na au fo e toma ma moapi, ma sa amoni e tau ma Israelu. Lua le no fo inga tupu. Lua sifulu na ta upu mo le lua. Na whaapea fo no fo inga i ramo. Na fo ua fo e toma le maa lo Israelu. Na e ta ua le lua le tupu. Valu. Ta upu lua sifulu o lua suma lua. Lua fo no fo inga tupu. Lua sifuma tasi ma ta upu valu e sifulu. E whaapea fo le tupu o asa. O le fesoa soani o e toma i le olo palaina o Israelu. Una e ta ua le salamo se lauto o fitu lona fai upu e fitu. O e toma la, ele ngata o se uso ya Israelu, o se woi le isi tu, ono le masanga le neia es, o e sauma Jakob. Ai o le tilo mai le au papoto, mai o lo o su e ina le tuspa ia i le isi tu o e toma. O e toma, o se fili ya Israelu. O leva ona la malama, e fa o matia Israelu, le pe ono o ta watu le telo o tusia, tusi si ia lo ta o mai e me sa fa e toma na au mai si malo e o so fa ia Israel o tusi la ne o petaia o se tusi ne o tu singa pu o le fengenga tuai ai le ngata ilea o le perfecta ne o petaia e le o manino le mai fo i sona tupu anga a o fena fa na wai na paule me mauti no o tatou maua le amatanga o le tusi nei o le faalinga ya o peteia. O le winga fo o le ingoa, o le tusi, e pe e fo linga ua na o se ingoa na tuu iai. O lona winga, o le au na iova,
po le tangata tā pua ia Yehova, servants of Yahweh, or worshipper of Yahweh. O le upu foi au auna ia Yehova, o se upu ta tele, pe fa au ngā so o le whengenga tuai, pe o le whatata inga le momo, le tupu mta au pasu whāwha pasu walu, o lana au auna, o a kia, le perfeta. O le ngō foi o pitaia, e leo se ngō ta tele, pe se a foi whai ngō ai se tangata e peru. E nā o le wha se furu lua ona tā ua le ngō nei o pitaia, i tu tonu le tusi pa ia. O le tusi tala la o le tusi nei. O le perfeta o Utah. I le whai upu mua mua, o lo manino mai lava, o le wha linga ia o pitaia. E yelta tonunga le au popoto. O na o se perfeta, e ala mai ele fina ngalo le atua. Pena te wha lia fo ini mea lilo, o le atutupu le lumanai. E le so ona wha lia fo le fina ngalo le atua e so se tangata. O na o le ua ia filifilia. Pe ono o tā ua, e le o tā ua lava le tusi pa ia se tala anga o lona o langa. A ua wha atu langa e nisi, nai iai o petaia, a o le i alu ta whianga i Papernia. O tali tonu nisi o la upopoto, na soi fuo le perfeta nei, le centuria 5. A o se wha atatau muni muri ane, sa wha amaoni ai o petaia, sa a vea ma au na tausi mea le tupu o apo. Na tā ua le mua le tupu sfuru valu, wha upo tolu mo le wha upo fitu. A muri ane, a vea ma tai au o le tupu o a saia, ina ua oti a apo. Na tā ua le lua le tupu, ta upu mua, sfuru tolu, se o sfuma 5. Pe yo i sa iai se sota inga le perfeta nei, ma le perfeta o Elia, ile manato nisi o le au popoto le tuspa ia. O lo mawhai o na wha maonia mai ai, o se tangata, sa ma tau tele ia Jehova. O le tausanga, e le o manino mai, ai ua wha atulanga ina le au popoto, e taimi wha atasi le tusi nei, ma le tusi le perfeta o Jeremia, e le ono lua fitu se yo o le 5 valu ono BC, o le taimi na olo pala inai sa yuta, ma vea wha atangata o taua, e le malo tele o Papernia. O le fsota inga la o le tusi nei o petaia maisi tusinga o le tuspa ia. O lo ta ua fo ia nisi le valo anga nei e tasi, i le olo pala ina o e toma, e iei tusi nei na e ta ua le Isaia tolu wha. 5 o sufitu, i Isaia ono tolu, mo o le ono. O le Jeremia 5, fitu o le lua, lo ta ua fo le Eskielu e lua ono. Sfulu lua o sufa, ta ua fo le Yuelu, ta upo tolu, fa upo sfulu iwa, ta ua le Amosa, mua sutasi o suma lua. O le tele o fai upo le tusi nei o petaia, mai a le fai upo mua o lo iwa. Ma le Jeremia 5, fai upo fitu o lua, e tutusa le lei. Naona ese lava o le faaso longa o fai upo. Ai o loo ta uai ulua i perfetanga. I le faa umatia ina o le malo neo e toma. O le valo ia le perfeta o Jeremia. Wanana ta watu ya e toma. Le mea o le a o iai. Pe o valo anga ya perfeta o Jeremia. Na ona ta watu ya e toma. Le mea o le a o iai. A o le tusi neo o petaia. O loo mawhai o na faa manino mai. Ua o i le taimi. E faa taunu ina ai le fina ngalo le atua. Nono winga, o Jeremia, sa ona wha atahata ya e toma le meo o iai, a o leo ta ue o petaia, o le a wha taunu ina, le fina ngalu pa ia o le atua. O le wha moe a toa la o le tusi nei o petaia. Ina ia wha ai loa, ma wha manatu atu le lalolangi. E o mai a le wha masino ngā mi o tonu o le atua ia i lato umo e wha sauai tangata o le atua. Ina ia wha ai loa, ma wha manatu watu le lalolangi. E o mai a le wha masino ngā mi o tonu o le atua. Ia i lato umo e wha sauai i tangata o le atua. O le whai upu au tua po le key verse o le tusi neo petaia. O lo ta ua le whai upu sfurma le 5. A wae lata le aso i ovo inu uma. E whaia ia te oe. E pe ona e whaia. E toe i watu ia te oe mea na e whaia. Ia, pe ona o whai atu le. Whai upu nā po le key verse le nā. Po le whai upu au tū nā le tusi neo e petaia.
A wae lata le aso i ova inu uma. E whaia e ia ia te oe, pe ona e whaia. E te oi watu ia te oe, mea sa e whaia. Po mea na e whaia. Ia. O nisi nā o mea tā ua le tusine o peteia, o le atu ina atia tu fue, tā mais tātou pesi. Ia, tu e wha wawa tu aile o le tātou mta upu nei. So atu le tātou mataupu nei. O le whiaula tusi nei o peteia. Po le leading message al tusi nei. E tōlu a whiau tā ua lo au mai le tusi nei o peteia. Tōlu whiau tā ua. O le whiau mua mua. O le whaai loa mai o le whina ngalu pa i o le atua. Po le divine inspiration. O lo tau mawhai le perfeta e whaai loa mai o lana whiau o le whina ngalu pa i o le atua. Po uala mai lona, i lona tangata, te whina ngalo le atua. E wha ona tā ue o pitaia, o lo whetalei mai ova, na e tā ue le whaupu mua mua, whaupu e wha, whaupu e valu, whaupu e sumal valu. E sanga wha mausali nai o le whina ngalo i ova, o lana pule whaito tasi, o lana wha masinonga mi o tonu, e leo ni valo anga, mani mafou fonga le perfeta. Pela o le whiau mua mua le o lo wha manino mai lava o petaia o le whina ngalo le atua po o lo wha ai loa mai le whiau pa ia le atua. Pe ona ia tau mawhai e wha ai loa mai o lo whetalai mai ova. O lo whetalai mai ova. O le whiau lona lua. O le wha ai loa mai o le wha masino ngā mi o tonu. O le whaai loa mai o le whaamasino ngā mi o tonu, male pa ia, a le atua. The divine judgment. O lo manino lava le whiaua perfecta. O mai le whaamasino ngā tonu a le atua ia e toma. O e toma, ua whaamasino ina. Ma ua umo naso. Ono lo lato wanga le anga lo lato uso Israelu. I taimi o poponga. O lo ta ua fo i le tusi, sa wha maua lunga e tō mai lona si o manga.
ona o le moli mau, o se nuu e mau ngā. E o atu lona maulunga i le 5 sufitu wafi futu le maulunga. E tele fo iana, e la lafi aia na au tau. Mea umai wa umo na tāpena i neo le nu. O se ai, ua mautu, mai whainga tāi o na fili o na oso whaia, pea ea fo i o na olo. Olo tā ua fo i le whai upo e valu ma le whai upo e iwa. E iei tangata po poto ma le totoa. Olo i to tono le nu. A o lea wa tau watu le perofeta ya e toma. Le perofeta o petaia wa ia tau ya e toma. Ua feta lai mai ova. Po le ale maua lunga, peo le a eto, ua tuulo no whangai fetu. O te la fua i ata oe. Ma fai oe manu whatau wa. O le mea ua ngalo ya e toma. E le na oni fita fita. E o sofa ia i la tou. Pe o se mā lo la tau te o sofa ia i la tou. Poni o la tou fili faa le lalo langi. E o sofa ia i la tou. Ai o lo so i fua i ova. O le na whaia le langi ma le lalo langi. Wana o ia o lo i aile pule ma le malosi. E faa to i lalo ai so se tasi. O lo faa matala ina le fai upo e 5. Fai mai le tala le perifeta. Ana oni tangata ngā oi. Se manue ave nisi mea la tau te mawhaia. Po ni ngā oi vine foi. E ave nisi ai mauti noa e toe nisi. E whao ngā ina le nu. Ai o le o mai o le wha amasi no ngā mi o tonu le atua. E le toi iai se me to toi. E olo pala ina me uma. Ai ua wha atusa ina e le perofeta o Jeremia. E pe o le aso ma le mena tupu ya so toma ma komoro. O le moli mau fu e le perofeta. O mea umana wa ai iai ma moli mau iai e toma na o ya sai uta. Na amu iai. O le ato e o lava ya te ilatou. Wa fo isa le te tau o na au maisi nu. Ma fai lo na uso. E te tau o na fesoa soani i pua ngā lo na uso tu ofe. O lo manino mai foi. O le whamasino ngā mi o tonu le atua. E whaamasino i nai nu uma. Ma malo umo le lalolangi. I le aso le ali. O lona winga, o le fe au tā ua le ua mai i e, pero feta neo pe tai e pe ona fe au lona lua. E le aia se isi alo lumo le atua. E le aifo ise me le anga e lilo lumo si la fanga le atua. Me umana whaia e toma i lona uso Israelu, o le ato e o iai. Ai pe ona tau whaamatala ina e pe o le. Ana o se tangata ngā oi, po se ngā oi vine. E whaato toe nisi mea, a tonu e wha umatia nisi mea, ai le mawhai ona wha umatia isi mea. Ai peita i ane. O le o mai o le whaamasinonga pa ia le atua. O le a olo pala ina me ume le eise me tutoi. O le whiaulo na tolu. O lo tau mawhai le profeta o petai e tau mai le tusi nei. O le o mai po le whaatu wina o le maa lo le atua. Ma lona wha mautu wina. The divine kingdom. O le o mai po le whaatu wina o le maa lo le atua. Ma lona wha mautu wina. O le toe fe au o le profeta o petaia, o se fe au wha malusi au mo le nu o le atua. O i la tau o loo to toe, e le o tu la fua ina i la tau e le atua. Wo i le taimi e a e li ta feanga. E toe wha poto ai le nu o le atua, o loo sala lau solo. O le fina ngalo alofo o le atua, na wha ta fe ai. O le fina ngalo fo i o le atua, e toe fo i ai. O se fe au tā ua fo i pe ona tā ua ile, whaalinga sutasi wha pasuma 5. O le maa lolo tātou atua, o le maa lo e whaavavau lea. O ia fo i o le tupu e whaavavau. Ia, e le se mea fou lea fe au mo le nu o le atua. Pe on taum whaile perofeta nei tau whaamatala. O le sasa lea le atua na sasa ilo na nu, o le whaatawhea. Ai mai le nā sasa, o le sasa o le alofa. Ala o lo ia ia le nau ta inga o le atua. E ia ia le taimi se i toe la ngona e le Israelu. La ngona o na toe fo'i i le atua. O na alofa mai lea. Peia o na tā ua, o le fina ngalo alofa o le atua na whaata whea ai. O lo na fina ngalo fo'i e toe fo'i e le tā whianga. Se tasi leo fe au tā ua lo o mai le tusi nei o. O peteia. Ia.
pe ona ave le nu o le atua. O le atua ia mua lo na alofa, ai tele ngese lo na toa sa. O lo na alofa i lo na nu, no la to wosi fea ngainga, na afuai o na whaata fea, na afuai o na tutupu puapuanga, ia e peita iane, ia wa se le whaata tau, a e toma, na afuai o na o puapuanga ia te ila tau, o fe aulai e tolu o lo tau mawhaile, pero feta neo e petaia. E tau wha matala mai, i le tusi a tolea o petaia pe ono tātou whaita wai. Ia o la whaisi na malolonga le atu ina atu fue ia. Tā mai se tātou pesi. Pe ono ta ua fe awolo au mai le tusi nei o faa. O le faa lia o le fina ngalo pa ia o le atua. Malana faa masino ngā mio tonu. Ai mesi o le faa tu wino lona malo e faa vavau. Pe ona ta ua safe te e nai mai lava tama nei a o le i whana nau mai. Se ia o lava ina faa taunu uina le fina ngalo pa ia o le atua. E faa tafuna ina e toma.
O le mea ua ngalo ia e toma. O le fina ngalo le atua na whao ai le tofi o le matua. Pe o lana whetalinga. Ngai mo re kenese lua lima, whaupe lua tolu. O lona whesoa soani fo ia Papernia. E leo le fina ngalo leo le atua. A wao Papernia na tō fia e le atua e o mai e lona fina ngalo. A lofa malana sasa i lona nu. Ai wo so vale fua ma fai i lona uso. Wo o ai popo ngā ia te ia. O le tūsinga nei e lai titi. Ai tā ua se fe au olo ta umai ai. O se fe au mua la tātou te whaasoa i le nei tai au. O le wingo le ngō pitaia, o le au na Iova. Po o le tangata tāpua i a Iova, servants of Yahweh, or worshipper of Yahweh. O tātou o au na, po o tangata tāpua i le tua. Ta ulea mio tonu. Tāpua i le nganga a toa ma le whamaoni. Whape ilo tāola au na i le tua. Ai alo tāola tāpua i le tua. O tā whamaoni ea. Awane i ngalo. O ani me le anga oro e whaia. Mo le ngā lue ngā le atua. O afo ini me le leiolo e whaia ma le ngā lue ngā le atua. E to e fo i atua i ate oe. Au mea sa whai. Pe iau le upu. Pa ua le fua i niu i le lapalapa. Te tau ona e wha maoni. I lau ngā lue ngā fola. Aua le fefe ta watu le fina ngalo le atua. Aua le pala ai e fola le fina ngalo le atua. A wha apea sa e au auna. Ta puai. Ma le wha maoni. Ia ua malama i tātou. E ulu fali le fia lo wali. Aua ne i lape. Pe ulangia le fe au ma le ngā lue ngā le atua. Ona le tātou ngā lue ngā fola. Malta ngā luenga au na atu i le atua. Na ngalo ia e tomalo na uso tu ofe o Israelu. Ina ua ia le fe soani i ai ma ave i ai se wha amalosi. E ua fai i ai. E au ngā mo tātou. O oe mau. O tātou umo o polonga le atua. I la le tala le lei. O le isi o uso. O lo uso i le tala le lei. Aua e te tu la fua i ai. Ave i ai le fisoasoani, ave i ai le wha amalo si au. Ai le wha peo fia ola mai ma mana o mia se fisoasoani. Ai solo mua ia te i tātou o uso. O le tala le lei. O naanga le anga i ai. O fea nei ui ele au nanga mal tapo inga a e toma. Nei ui le olo palaina. O le tatalo, tātou fe oi ai. Tātou fe tūwhai. Tātou fe whaasoa ai. Ile ngā luenga fola le atua. O le ase tā au nanga i le atua i so o se ala. O le tatalo a ile nei tai au. Whai ma le wha maoni. Tuu a toa i eilo loto. Lo mafo fau. Ma lo wanganga. Pei iti pe tele. E wha masino ina i tā ua. Pei iti pe tele. Whai ma le wha maoni. A wae wha masino i nai tā ua. Ia tā ngā ruenga mal tā au nanga i le tua. E tā ua tele. Tā ua tele. No tā aula au na i le tua. Nei manatu nisi. Ia ua fiu fo i mea whali nei meo le au na. Nina, la iti mea au na leo mātutua au na. Si la fia i le tua mea uma. E iei ale taimi e o mai ai le wha masino ngā tonua le tua. Tā lusia ia. Tā lusia ia i wala au mailo tātou matai. Ulu fale mai e le fia lo wali. Ulu fale mai e tāli sua whaatasi malo wali. Awa ua malia le fina ngalo le atua. I sā tā ua au nanga whaatau wā. Awa tātou te fefefe. Nei manatu fo i whaapea ia. Nā o ngā luenga le ale au whai ngā luenga. Tātou uma o au nā le atua. Tātou te whaia, tiu te ma whaiva. Tātou te fola fo le tala le lei. Tātou te tau fo i le ami o tonu. Aua le fefe le tātou ngā ruenga. Tau ono tātou sosanu. Tātou wa aile nei vai tau le tele. O meo tu tupu mai tu tonu o tātou ainga. Aua ne o tātou fefe hai.
Tele foi me o tupu tonu e kale sia male au keusiano. Mai te tonu fai ngā malu. Aua tātou te fefefe. Tātou whaia le ngā luenga le atua. O lo tātou sao le molo na whina ngalo. E iai ale taimi e o maile na whaamasinonga pa ia. O leisi fe au e fia tu whātuai, o le whaamasinonga ma le pule au au le atua. E o ai so se tangata. E o so se nuu. Po ai ale malo tusa lava pe tali tonu, pe le tali tonu fo i le atua. E o mai ale whaamasinonga le atua malana pule. E mawhai fo ona tātou mauti noa. E le ai a se meo le neila lolangi. Se malosi, se poto, se te mau ainga. E tāo fia le whaamasinonga meo tonu le atua. E le lilo fo i tātou ilu mo le atua. Le tasi lea mea na ngalo ya e toma. Ua fai, tau wemu. Ai olo o sisila fo fonga le atua. E ou le whaamasinonga. E le mawhai ona tā alo ese. Pe fai se tā la fitanga i lumo le atua. E na te sila fia mea uma. E peia o la le fai salamo. Salamo le se lautou sfulma le iwa. Fai upo e fitu. Si o le sfulma tasi. O te alu e i fea ai loa nganga. O te sola i fea ai o ruma. A fai o te alu wa e le langi. O iei lava oe. A fai o te fofola so o moenga i se oli. Fauta o iei lava oe. A fai e fai mo au a pa au o le tae hao. Ma o nofu tuli ingo le sami. E tai mai a te au. I lea lava mea e loa au. E tāo fi mai fo i a te au loa au tau matau. A fai o te whaapea tu e ufitia lava au le pō liuli. O na fai leo o le pō ma mala malama e sio mia i au. A wā o le pō liuli. E le pō liuli lava lea i a te oe. E mala malama le pō e pe o le au. E tusa lava i a te oe le pō liuli. Ma le mala malama. O le whaamasinonga le atua. E le aise me dilo si le whanga le atua. E le aiso tā la fitanga i lumo le si le whanga le atua. Pea ono ufai atu ne o tātou manatu a lava o tātou poto. Lava o tātou malosi. Lava fo le ta mau ainga. Tātou te la lafia i lumo le atua. Lea ua whaamanatu mai le whaisalamo pe ono ufai tauina. Po o fea pe te sola le langi, sola i se oli mo fololo moenga i tulu ingo lalo. O lo iai ale atua i mea. E lei fo se tu mo te le whaamasinonga le atua. E lei fo se lilo le sila whanga le atua. Ua sila fia le atua meo. Paul tā ngā luenga. Le tā ngā lue ma le puno wa i lumo le atua. Pei titi pe tele se tā ngā luenga whai. O lo sila fofongo le atua i atoe. O le isi fe au e fia wha so atu. O le o mai o le whaolatanga i tangata o saita, o se whailonga wa aia fo i lea i le fio mai o le tātou atua. Na liu tino tangata e ala i a Yesu ke riso. Se isa ili mai tātou ua tātou le i loa i le angasala. O ia o le au auna pōpua ngātia. O lona maliu malona toe tū manu malo. O le whailonga o le tā maloa ia i lea i le angasala. O lona toto, ua fufulu ina ai ma whaama mai nai tātou. O le toto le whengenga fau. Wāwa no ai i tātou ilona mālo e whaavavau. E le isi mea tātito e whaia. Pau ale mea, whaatua tua ilona maliu. Tali tonu ilona maliu. Malona toe tū, e whaola nai o e mau. Ai a whai tātou te le whaatua tua. O na o mai leo lona to o saa. Ma lana whaamasinonga pa ia ma le amio tonu ia te i tātou. Ia. Sao ni mai sau whaasoa. Tolvalu lima lua o whaatasi. Tolvalu lima lua o whaalua le tātou tusi. Ne ia u whaito tasia le tātou pokalame. Ia langa le tātou mōri o le awa. Ia o le whaasoa i ma tātou whetu whaa i le awhionga pa ia le. Tua le lātu ina te tātou fue. Tā mai tātou pese. Ia ai sao ni mai sau whaasoa i le nei tā eo winga le tātou ma tā aupu tusi o petaia.
Famna tuatul tatu telefoni tolvol lima lua ofa tasi tolvol lima lua ofa lua. Fai mai e sau fa soile nei tai au I fi auia wa umono tau minatu. E wingal tusi nei o e petaya. Ta ual tatu fa soai. Ile fionga pa ia le tua. E wane ngalo ya te tatu le fa moe moe le tusi. Ina ia fa ai loa ma fa manatu watu lalulangi. E o mai ya le fa masinonga mi o tonu e le tua. Ia ilato umoe fa sawai tangata o le tua. Po le fa sawa fo ile ngā luenga le tua. Ia, e tā ua, tasi le fe au tā ua mo I tātou. Awane ia vea I tā ua masasa le fe au ma le ngā luenga. Awane o tā fa sawa le ngā luenga le tua. Le anga o lae e sile fanga le tua. A manatu fo ile. Ia Paulo. Ia, a o vea masaulo. Sa ia fusi tangata malue. Fa sawa le ngā luenga le tua le nā lue. Mai le tusi whaatanga e alua e fusi mai tangata. Ia e whetau I le ala I sao. Tai e le mala mo ke riso le na whasiri e ke riso. Saulo. Po le ale meolo. Ko e sa wā mai e ateau. Ia e whamale whasiri e saulo. O ai o e wa o sa wā e. Ia e whamai Yesu ke riso. O a o Yesu ke riso. O e sa wā mai e. E ia nei mei titi mana I meolo o tātou ngā lulu e. Nei o tātou manatu e lo se sa wā. Ia. E wane I ngalo ia te oe mau. E le ai ase me lilo le sile whanga le tua. Malama mama nino mea uma le sile whanga le tua. Le ai tā ua le tusi o petaya. Wha manatu ia e toma le mea na o ia. Ia ua lewa. Le sa wha ata ia le profeta o Jeremia. Ia le meo le ao ia. Ia ao le peitai o le tusi o petaya. Na ia tau tino atu ma longo atu ia e toma. Ua o mai. E uia na umi o wha ngā sono. Ai o mai ia. Awane e o tātou manatu e lilo oe, lilo a ulumo le atua. Po a mea tātou te whaia. Ia, o si la fia e le atua mea uma. Ne o tātou manatu ia, e le o mai. Ma la valo upoto, la valo wata maile ia ie. Wha tino ai mea uma, e lafi ai mea ia. La valta mau ainga mwhai ono o wha sei nai le mea ma le mea. Awane I ngalo ia te oe. Awane e o tātou wha mawarunga ai mea ia. Po fea tātou te la lafi ai pe o le nua e toma e tā ua e. Mausa li mea uma e maua lunga e whainga tāo na o so whai o na whiri. Ia, wa tā pena mō lalo nei. Ai ngalo lo so I fua le atua. Po fea e lafi e le tangata po fea o ana ma me uma whamai e lilo. Pe on tau tā ua le whaisalamu. E le hai ase me lilo le silwhanga le atua. E wha lia e le atua me uma. Lono winga. Awa tātou te popole le tangata. Ai tātou popole I le atua. Wa o ia. E ia ila na wha masinonga tonu mo ai. O ia fo ia atila na sila whanga ia te oe mau. So se fe au ma so se tiute ma so se ngaruanga. Aua ne ngalo ia te I tātou. O fe au tā ua ia wa mai o petaya. Mo I tātou le nei tai au. E so soani mai ai. E ngalu lue ai tātou. Au tātou iai le nei lalo langi le tu maulo tātou wola ai. Tau on tātou whai loa le whina ngalo pa ia o le atua. Tau on tātou sa afi le atua. O le asa tātou o nanga o mo whai o na whai lea taimi ma lea taimi. Whai ma le loto atoa. Whai ma le wha maonu. Pei titi, pei tele. E tau wia o le atua I mewa e whaia. Tātou o nanga fo I mal tātou ngalo lue ai le atua molo na whina ngalo. Amu ia nisi wha pe maua se tau I lalo nei. Au tātou te wha moe I le atua. Umatu le nei o langa, ai tātou wha tasi le ola e wha vavau. Tāpena ina masau nia I le atua mo oe maa. O le wha moe leo le kerisiano. Tasi ale fe au ma le ngā luengalo tātou wha moe ai. Tau wia I tātou e le atua, I le ola e wha vavau. A wha pe wha vavau le ola. Ia e wha vavau fo I le afi le tā ue. E o ia ie le wha maoni, o e le ngā lulue ma le wha maoni ilu mo le atua. A o se fe au tā ua leo a mai le tusi nei o peteia le perofeta mo I tātou. O le wha tātai na mai o le fe au ma le ngā luenga na whaia le atua. Ia e toma, o le uso tu ofe lavo Israelu. Ia. Na o iei popua ngā. Ia ona o oso vale fua. I le fina ngalo le atua na o ilo nanu, o le sasa ia le atua ilo nanu, o le sasa I le alofa. Ai le iei se fina ngalo le atua, e a wha ina ai, pe o so vale ai fua, ia e toma, ia wafuai o na o popo ngā. Sa tau ono lātou soani, ma ngā lulue ma Israel, wai pita iane. Ia,
Le pe ono uta ua le amatanga o le tele au tu si ima me umo sa fe vata wa ia a o se mena a mata mai ale amatanga se ia o mai lava ina o mai i le taimina olo pala inai tau mo fai po e tomo e tau fato i lalo le malo Israel ia e ta ua mo le tatou wola tatou te le fi nau mo le fina ngalo le atua tatou ai o tangata au auna i le atua tatou te ngalo lue ma le puno wai tatou te ngā lulue ma le loto a toa i ai le atua. Tu i ai le malosi, tu i ai le fai mea le lei le ngā lue ino le fina ngā lo le tu. Ia ai au ngā fo mo i mātou le au fai ngā lue, ngā mese le au fai ngā lue ngā whaalongolongo mai. Au le fefe whaali le fina ngā lo le atua, au fo le fefe tau le amio tonu le atua. Au wa o ame o tātou whaia, peia on tā ua le tusi nei. O mea umasa e mata matai o mea umana o le whanau ngā Israel. O le ato e o ia te oe. O le ato e li liu atu ia te oe. Ia. Fuafuanga nāma. Polo kalame nā le atua. Ma lana wha amasino ngā mio tonu. Na o le nuu. Pe na o mai. Ia. Ile nuu e toma. Ina ua lātou le wha longo i le atua. Ina ua lātou o so vale. I fuafuanga le atua. Ia. Masalo e le o toe umise tātou teimi. Salo pe toe. Tolu minuti o lo totoe. Ia, ona wha umale o tātou polo kalame. Tu ina tātou fue tā mai se tātou pese. Ia, ona whai o le tātou polo kalame pe au ale se vala au moile nei tai au. Fatalo fatu ya ene. Sunga nei tau. Ja. Yo te tonu mo le atu fa maro ma fa tailo sunga tu sam tau pu matango fi nei tau. Ja, ai dire fo universina. Sia lai tit fo tu sam tau pu matango fi. Ja, ai te de fo sia onga mo o nei tau. Le na sa ungo i le au onga nei optai. Ja, e de sia onga lau iloa pe o leo ingala lau amalo sineta eo. Pena o me leo lo tupu e ia uoe masani matou tatano. I latou fo i o mai e tā lai mai le fingale tua a. Ia. E nia uo fe mai watu le whafunga ngala tu. Se o mai so tu i whai toa. Au o lewa no lo le tua. Ja. Ja, o la ufso sani fai au o mantua fetala inga Yesu na fai o nauso. A o tu atu tu e fai to. A le talai, ja, tu ele o tu se vai. Ma sena no fa malo si au, io vo ie la tu, la tvai. Au te va ai le ngo le lo tu polea. Ai ai o le tangata au ngo le tu fatanga sina 2 minute te lu tata noai mo ia na e mana le fionga le tu ai fatanga sina 2 minute pe ta so se minute te family e nei au ngo le tu wow o te vai le tangata por tamatiti po e sa o tara me singa le tu wala wa tala fai le se au ngo sa tu pa malo fasta tu solo unga luenga ngai tau no ua foi fai. A leo te reo fai. Na winga nita yao tu sai foi more fiung pa ia lea tua whaanglonga nita yao. E whaftai e la tua e o lo fai nga luenga lea tua o lo fai perenga lua e le fai ngofi. A tātua wa ai au taia e le fai ngofi e la tua taia e tau atu i tangata sawa i au onga le tua le tūlanga wa. Ana wa, iau tau no o fefe leanga te o la to o fa inga mai ai al me sidon fasta i mo tangata e fa longo mo tangata e la ngonga le fetala inga ne tu monia tu se ni te al ma tango fion mata e te tu fo se o nga fo na mo e fo te mi pa e pa la e le langa e o nga le tu you know ni fo fa taulin fa pena
ia lo le mata upunita ia o se pamalo sfole ia te uia tau no pe o te ia o fefe ai tam fai o da singa lo le to wa te to no le to e na tfa mai ai so stangata la via o ta to la vale pa vai vai mo le fa longo singa le to e le una fai ai o so ne tai au le mata upuman mo fita in fama via pele to ele sunga fa fe ngai ngam pa to ma sfole ka le sia ya tai lava ene mo le fa soa ta uale fa soa ene ni tai au ya e tau fu na e tanga ile le tanga talo o tulanga o la ta o le fiong pa ia le tu le nga ye ni si tanga tai o fu atu fu ma mo ya le luko tau na e ta pena ye fu ngai fa tanga ya ai le fa moe ai o le ta usa o al fina ngalo le tu fa ali le fina ngalo le tu fa ma au na le tu e fola ina lo na fina ngalo so se ala ma so se meu ma fai ta o fo le ta on ta to ngalo due manu o mo le malos ta tu te ngalo due mo ngalo ngale tu a o mo lo le no e te ngalo ai tu u ye le malos fai ma le loto ato ia salo o tato pol kalamena le tai o le uvala o mai le tufu ia langa e fol pol kalamena sfulua ai vatu ele fa malo ma le fa aftai le nei tai o i le fa tanga ina fo le pol kalamena te fa longo le nei tai o tato fa sona ile modio le ava le nei tai o ia e winga le tusi o petai ta wina ia o ngase fe au ta o mau e lu ta wina i pe ta o la fa se talo fa aftai tele le tua le nei tai au fa aftai lo fa soa fa le nganga ya te matou ia wo umana ngā luenga le tangata a ngā luenga lo ngang pa ia matou te tu ina tu ai peo matou fa moe nga ia te oi ia lo fangia fa manuia le nei ofisa le wa vea matai le au fai ngā luenga le li ia lo ngang pa ia te ila tu fa manuia fo le fa fonga anga sa mo fai ona fa fonga mai nei tai au fa manuia le au fai ngā luenga so se fata fai taulanga ia au fa manuianga o te talo matou mantua e o i fale mai o mai tono ai nga apa mai o au fa malolo o ai foi tono to ese ma fale pui ia nga lua ina pelo wa nganga o ai o fia mana o mia lau soani le sami o le e o le lau ele ia o ele mano matou talo sanga o te talo le ie fa manuia i tiute ma faiva manga luenga fa nau i fale aonga ma ia tu mo o matou lunga lo manuia le atu o le tama le alo ma le ngang pa ia nei se yo ile fa vavau lava amen o le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air te matala vatu nei teimi o le tai a ono minutu te elitu la se fumatasi te unuatu por klame o le moli o le ava fa te iga po il por klame fa le nganga lea ele sunga ele tausimtanga luenga Reverend Patrick Afenika i os por klame le wina tu te usanga luafe se forma lima i le masino o kuso ia wal tatu por klame na ufa fonga le tatu tunu ni tai au ai ona o le ua tatu o teimi por klame ia o pu faio malo ia mo le foi vai aso fatasi mela fionga ia la wano atilawa i longo le tatu le telefoni ia mai le aio apahati le foi tai au si mai le fafonga Fatalofa ma fa fe lo ya tu ile malu o tatu tunu o ai mai se le au fa fonga ma pa anga masani ia al nei fo I va en o le tu al si fonga le lo mua
e lana polkalame le nei o upu whai o mālo. E tala noa, ia ma whaasoa atu i fo e inisio ma tā upu o lo whaapenao na tūla i mai le teimi, ma le teimi, ia e a whiai whai unga whai a pūle ngā mālo, whaapenao nā whaina ma whiai lu tātou soifua i te tonu o le nei e tunu o New Zealand, ia o tātou noko ma whaamautu i ai. Ia e whapena hoi o na mātou whaafeiro i atu i le manu uma. Ia o tāpua i whaafonga mai i isi foi ai uma o New Zealand. Ia ai te nane o isi ta whao le kelope. O atu i ai ia le malosi le nei whaasa le launga. E pei hoi o na māsani ai ia o lea ua ma patasi foi ma le sunga i whaipea au ia Mari Whaimanu. Ia wale nei wha au poponga o le tātou nganuenga i nei tai au o le so lulu le so se fulu lua le nei o okuso lua afe lua fulu mo le ono. Ia mai te watu i whafo i nei le mātou i te nuu i apahat. Ia o toa tūlanga o le tau i nei taimi o le tai au e ui i nā malu. Ia o le malu i mai nai ti munga i se taimi ele o mamao mo tātou. Ia ai o lo le lei nei vaenga o le tai au. Ia ai tālisia o lo whapena ho isi ai. Ia ma vaenga uma ho o New Zealand o lo o tāpo i mai ai le mamanu o le tātou o tino ui nei taimi o le tai au. E whapehoi ona o whatala whātu mari ma lo lava le tau ata i le uspo hoi le tāmatalia o le tātou ngā luenga mai le tai au se i o mai le nei tūla. Ia whaatau toi maua ia la no hoi a wale whaaba wina le tātou polkalame. Ia pei ona māsani ai tai au o aso lulu te tasi tā lofa lava ma lo le langi māma le soifua manuia. Ia, soifua manuia i lau fionga la walo tātou tau whaiwa ma lo le leifu tai au. Ia, ma lo foi, ma latu alo manuia lau fionga e meisen lai tūr tātou ai nei Wellingtoni. Ia, alo mai fo tātou polkalame o whaiwa ma lo nei vei aso. Ma lo lava whaafitai. Tele nai mata upu foi o ngaonga o tātou mōli mawina i nei vai aso i mata upu tau upu whai. O lo tātou malo i New Zealand nei. Ia ai moisa foi o le nei tae au. Mai tau watu mari i le tūlanga o tā lia nei i le tō tele. Maise le au whaasa la lau i TV mo le itio ma o penga o fisota inga tele wawawe. Ia le tūlanga o le a o iai pe tau nuu iai. Ia se tau o fianga whaanati nati o lo fianga iai ma le whaafole tui o le pāti a le national e pei on si le fia. Ia o stasi le nei o pāti au tū e lua New Zealand. Ia mai o le national o lo tū nei le foe i le taʻitaʻina o le whainga mālo se so whaatasi po o le coalition government a tātou o lo o iai le teimi nei. Ai o lea o lo o na amata mai le afo le valu tae o na leila. O na wheilo i le whaafo le tui o le imata maita i whai pule o le pātia le national i le mauta o le Parliament Wellingtone. E tala noa i nai i tūlanga i pei o na maita wina. Ia se pesilingia o le tūlanga o le taʻitaʻiga ale ali palemia tui sinave maunu mtotua Christopher Luxon. Ia ona nisi fo ia lasanga pe ona moli mawina i dai aso o mamai atu ia po le fo vai aso o tu na is mai i na fonga mani sa no mai le tai tai o le malo. E ata ni ai ia nisi o por kalame sa le i si lo fio mo bua le fa fo tui. Ia ai ato ai fo i mai si vai no o fai o malo lo la tu nga lue e de tonu o le Parliament ma le fai nga malo o lo iai. O le fono tanga fa anatinati po le emergency meeting o le caucus o le national pe ona amata mail tai ona leila lo fa nga solo i le teibi le nei ia mai o le mai ta watu fa pesa vala wina matalo ina le fa te singa eleli palmia ia ona o le mau lipoti ma le mau fa upunga ua sala lawi wa le si mo so oi ua mo salo mia ai le ono le toi mau tu o lona tofi ia malona tu langa tai o le nei party tele. E pela ona uta ua mari ma fu mai lea ona nisi o ana fa ai unga ato ai mania na sau no anga fala wai tele lata mai nei.
ai fa pe ai fo I mani e se senga I le taita inga le whainga maa no so wa tasi o le mea o te tae iai I a whinangalo fo I o le tele o le au mai tau laulu I mata upu tau whai o maa lo e ono iai se swinga o le taita inga o le pati le national I le so pe a mai a I le fontanga o lo whainei ia mai o le ua wha ai lo mai wha pea e to tolu a fai pule ono fai iai ia se whiwhiringa pe a fai o le a ioe ia le caucus le national e sui lo latu te tai mai le li pale mia o lo o iei nei o fai pule la e to tolu I lau mai tau e pei ona lipo tia mai mari o le te tai lango lea o lo o iai o le national le te mai tai o lo o avea ma minsta o tupe le taimi nei o Nicola Willis lo tūlai mai I Wellington e tonu e pe o le hoipule lana apo o le sui tai lana o le tasi leo tangata o lo o maa salo mama salo mia le totele e mawhai o na sui I ai le tai o le pāti le nei le national o le isi hoipule o le li o lo o minsta nei o mea tau fale e ma le tele o isi mtata o le whaipule lea mai I le Heart South ia po o le tūmalo I saute o le Heart o Chris Bishop e tasil na o li mawhai ia pe o lo o whaalia e mawhai o na tūlai mai o tōwhi tai o le pāti malona tolu o le tamai tai le minsta nei o whemalanga inga po immigration maonga o Erica Stanford peila o le tōtoru le la mai tau e pe ona whai romi po I ripoti e lau whaasara lau o lo o iai maso salonga o seisi o la tauia e ono filifilia e avea matai te fau pe a whai o le whai unga o le atau nuu iai le caucus a le pati le national e sui ia le li o lo o venei matai tai po o lo o venei mpale mia ia tuisinave maulu matotua Christopher Luxon ia mai tele fo isi mo fa upunga o lo o iai te ena ho inisio la tau ia ina ua fisilingia lau fa sa lau I tai au na leila ma le fia navi ina ua amata na fo I mai Wellington e mo le fono le nei I fa pe le ai ase me o tupu o lai ai le lei ia le taita inga ale li par mia ia ai pe o le tulanga au pito la urunga lea pe maulunga o lo o iai ia me tau fai o malo a New Zealand ia I nei aso ma le nei taimi o le tai au ia o whenga iai ia le pati tele I tonu o le whainga malo ma sa lato whontanga whaana tina ti tala noa I nai ia le tai ia mani swinga I ono whai ona whai iai o leo te mai tau o tu fhoi I situs tu singa I o le tai au nei mari mai au kilani whaali ai e le li I o tele tau sanga fhoi o ave mo pale mia o New Zealand I le pati le nei le national o John Key e whapea e le o iai so na langona e mawhai o na tu mau ia pe to e le fono le nei o ave pea ia laksen ma pale mia po o le taita I o le national ia mai atonu stasi le vo o tangata ua ia te lelo na ia si lo fia I mea whape nei ia mai se o le whaalua I le nei ona whaio ni whaate singa whapea le whaafale tui le pati o taika ia nei le whainga malo ia e tala noa I nai le mta upu e winga I le taita inga ale li I pāle mia o lo o iai le nei taimi mari Malo whawtaila whionga la walo tāua tele le vāenga le ua e tala tu whale tātou por klabe o whaio malo le ia tai au ia o le mta upu leo le ua tue ngā pā fōi e se tasi fōi vāenga ia e le I malatu fōi le vāenga whao whai le national la tue fōi mai ai I le pēa man whāma sina taruai lea sa whaatiru I nai a aprila ia le si fōi pā lota mo le whaatutuina o le taita I ngā tuisinave mo le mutu Christopher Luxon nei le tai au pio I sau no whai lofo le tātu tinu a mai whai tātu talo fōu ia le whanutaka wha latinati leo lo wha ngā solo le teimin nei e pei o lo o tālia I fōi la se tūlanga e le o manuia se tūlanga fōi lea I le whai o le whanutaka wha latinati mua lo fionga la wano le ua toe valus funfitu waso ia o la alo leo le atunu I le whai ngā palota I la sufitu o Novemba
Ia o le ua a mata fo i ona a bae ina ngā luenga al pale mene ia mo le pae inga le nei. Ia ina e to ina vai yaso toe ia ona fata apelo le pale mene. Ia a le ua tūla i maisi tūlanga o le fesiringi o le taita inga a tuisi lave mo le muto tua. Ia e maita watu la o fionga la wano o le vai yaso nei lo se vai yaso fono al pale mene. O le vai yaso nei te tau ona iai fai puli a la tutu malo i ngā luenga i ofisa ma vang pena e tala noma ma sui o le atunu i lea i tu o le atunu. Ia ale uto e talo le latu fono. Ia o wha le tonua ia le te mawhaile ma moli atu e le national latu i a latu ta te fia pa lota mo i latu. Se fe au e pa lota mo latu i nei whainga whiniwhininga. Ia ale mai tauro fionga la wale mo ni e lau saunoanga. E tele mafuanga o mafua i teo o mai tūlanga lea. Ia ai mese ale vai aso ili vai atu nei. I saunoanga ma whai unga whai ai to tasi el pāle mia latu ia. E au noa malana whaafara ia ma sei loa fu eniso ana whai pule. Ia o le mele mauti noa o whioka la wano o le whesiringia eniso whai pule pe te ono te sao mai tonu le pāle pele. Ia ele teimi le. Ia o le tūlanga mawa ele nāma le onga onga le nāo le nei vai teimi. Ia me se le o te varu sulfitu aso il pālota. E mo i le leila wa, e pehi o le tūlanga na o lo vale tonu o le leia le sao noanga o le vai aso malo lo le nei o le maota o le parlemene le o iai se fontanga. I le nganga fo i le nei o fo i atu i tū malo ia ona fo i mai i loa la lea mo le tau o fianga whai u ia matapu ni aia lo ia pe whaata ape loa le paia inga le o lo o iai nei a le parlemene. Ia ai pangale o le mai tau matu ia FSS inga nei ia ona o tūlanga pei on tāua. Ia atonu ia e tele a ho ile mau lagona ma le mau manatu nisi ua whaalia whalau i tele i lunga o fiso te inga tele wawave ia o tusinga fo i whaasara launga o tātou mai tau iai. E le tūlanga e mawhai o na o iai ia pele mawhai fo i o na o iai ia pe a whai e tūla i maise mea whape i le so ia o masui iai ia se taitai o le nei pati a o le ua tū la lata i le whai ngā pālo te tele le tunu. Sa o whai tau i se analysis fo i se isi o tau mai i nei lamam ta upu me tau whai o mālo i le aso nafi. Ia mai e ta awai ia taimi e le i lewa atu nei na tū lai ma tu tupu mai ai ia suinga nei wha ape nei tū la lata i se whai ngā pālo te tele. Ai tau sui le taitai se pāti, ia mai tele a ina whaia ina, ma le manuia, ia ni suinga e whaia. Tasi ai le suinga lea o mai tau ina i nā fo i manatu malangona o le nā fo i te ngātana whaalia. O le suinga lea ina ua whaase e tua ngalu, ia Andrew Little mai le tofi taitai o le leiva, ai tuu ia Jacinda Ardern, ia le taita inga o le pātia le leiba, le na manuia ina ua whai le pālota manuia, ai o le tele au teimi o ia le taita i fau e tūla i mai, o se pāti a o tūla lata se pālota, e mauti noa lama, e whai le pālota, ona pa u le pe whaia ina ia lana pāti i le pālota tele. E pei o nai mea tutupuna ua iai wha amau maunga matulanga ho i toi sisila iai. Ia i nā tō i iai le mai whaapitoa i nei matata o mata upu tau i whai o mālo. Ia māo ngā hoi mō tātou uma o le au pālota. Ia isi sila ma mā whau loto i ai. Ai, o la o mai tau o stasi pei o na whaafo hoi tātou o tunu o nisi o sao noa ngā le pālimia le mā huai le fia o nisi o hoi pule. Ia ma le tō tele lava, me se le whai ngā mālo o lo tū nei le foe. O le talo noanga lea atu isi nāwe maurung to tua ma stasi o walis whaasana lau le stofi taruai. Na ia sahau no ai whalau i tele ina mo silingia. Pe whaamata e whaia se ilo i longa o le tātou system le whaia i pānota le MMP pe a whaia toe tūla i mai o ia whaapea ma le national. Pe manu malo i le pālota lea ia novema. Ia mai o le tali mauti noa, ia le pālebia. Ioe,
o le a te tau ona sila te toa iai, e whaia se ilo i longa, o le momo pi, ia po o le whainga sui, se filoi lea tātou te alu i nei, e whai filoi ai whai pule o i tū mālo pālota, ia mo whai pule mai lisi a pāti te tasi. Ia peira o se tūlanga le la o mai tau, na matua wha te ia ai le caucus, po o wha whale tui lea a le national. Ia ona fōlinga mai, o se talia le pāle mia ia, i masana wha ai unga, ai le i oe ina pe tala noa ina, e le wha whale tui, ia po le pāti foi. O iai nai manatu ua mai te watu wa wha alia wa pe a tonu, e pe mafua ona lea sa wanga le li pāle mia, ona o le tūlanga le fia i le loto i whale o le kāpeneta ma le whainga mā lo, o ma sa wha alia i lona manatu, e mo bia te tau na to tele i Minster Kabineta ale national i te tonu o le Kabineta po le lau a fono ale malo po le Kabineta ia mai ata ni aila ia e te le a se te na united a inga o la fonga malangona ia male nganga o le momo pi ia pe ona mafai ona ngadu e ai pati o tu ma pati la iti i le tu fantasia o se whainga mālo e pei o lea o tātou ngai. Ia mai na amata mai lava i le afe iwa se lau i wa ono ona tātou sa wai i le momo pi. Lea lava o loo alu lei. Ia mai o se tūlanga na pei ona whaate i ai le to tele. Ia o uma hoi ona whaadia mai fina ngalo o isi pāti ia i le tonu o le coalition government i le act whape ai male New Zealand First. E tusa o lea mata aupu, David Seymour, ia mai se foi mawasa mana i Winston Peters, e matua le fia lava i ia la fonga masala manga le pālemia, e ona o le tātou whainga, o le system o pālota ia o tātou wanwai, ia o loo solonga le leila mama mai tau ina, e le aise tu langa ho ili nei o no te tau no fisilingi ai, ia ona lea, e tofu sao uma i ai pāti te tele, ia whape ai ma pāti la iti, po o maina pāti se pei o lea nganga tonu le na fua mai ai, ma fua, ia la lea whainga, ia ina ia maua mao ngā, ia le aia tau po ia le to tele o tangata pālota e lango i nai pāti la iti, ia ia tonu o lea tunu o, ina ia maua salato po i leo masao, i whainga whaaiunga ma whilwilinga ia matonu whai o le mālo o New Zealand. Ia la lela pe o na sauna hoi wawa sa mana ia i le manatu le nei o le pālemia e wapea o se ele whaapunga whaapelitani ho i nei o le power grab ia po o le sanga mana o pe lava i le power ma le mālo si tu mau ia i lātou na o lātou ia ai a whaapea le lau tele ia male to tele o isi tangata o le tino. Ia ai e loo silo fia fo ia mamanu o le tino ma la whafonga e mai se la au pālota. Se le i o le anga o le MMP system i le pātil nei a mamasa la tau ia wai ta ua fo i nisi taimi ta pol kalametor wai e po maun tua o tele taimi e sao whanga ai te tonu o le Parlemene o New Zealand, ia le pātire nei, a mai se a ma na ia ma nisi o lana vaenga wha whai, e au noa, ma se isi e ma lo i se i tū ma lo wha a pālota, e po o nuinga o le mea, na ala o na sao i le Parlemene ma ave mo whai pule, ma min sa o le kāpeneta, ia ona o le system lea tātou, o le sui se viloi po o le MMP pei ona tātou iai le taimile nei. Ia mai ono inga, te le lale si le fia ia i o awansa. Ia male to te le lava o le tātou tunu, mai se tātou la o pālota i le tāua o le system o loo iai nei, ala le ua fola mai e le pālemia. A whai e toi tūlai mai i la tau e mauti noa lava o le a sila iai. Ia awa e talu ona, pea ona sila fia fo'i, ta po inga le tātou tunu mari, na pau ale taimi na hoile nei na mawhai o na pūlea ai le whainga mā lo, e se pāti se tasi talu le MMP, o lalo lea o le teita inga te sinta Ardern, ina ua le mana o mi ai,
e le leiva ia le langalanga sua a se minor party I te tonu o le whainga malo ia ona ua to tele na ua whai pulo le leiva na malo mai ma whiliwhilia ele atunu o e foi mai I le parlemene ia mai o se matati ele na o loo tu mau pēo o mai le teivile nei le tasi o le parti sa fōringa o toi foi ia so ia o le FPP ia ma le system sa tātou iai o le teita inga o le teimile sa parlemi ai ia tu sinta atern na mafuli ai le atunu e whiliwhilia le parti le leiva e avea mo la tu foi pule e ui lava I le natulanga ia ai sa la vea lava I le whainga malo ale leiva I nā taimi ia le parti ale Greens ia hope fo I le langolanga atu iai ale parti a maoli ai ana hope mana ala tau ia na ale leiva ia ele mana mia le langolanga sua ai si parti la I na sa iai ai pe o nisi na o tulanga I le mai tawatu mari a fuai ia fa le tonu nei ma vesi ia o tatou mo mawina pe ona ia le tau o fianga fa na tinati ale caucus ia o lo ofenga nei le national mai tatou talu sia a tonu ele o tau mau ona umalea ia on tatou fa lo le I tala ma se dipoti le au mai pe to e fa tu mawina le teita inga le pa mia o nei ia pe o lo winga o le a sui de ita I le national ia wale fina wina o le palo te tele I le aso fitu o Novema. Tau tele le vanga le o foi fa solo vionga la wano. Ia inisi fo yo mafu anga wo o mai ia le vanga fa fai ia le national I le tulang o ia nei. Ia ono le fio nisio fai pule. Ia ele te inga le palmia I le lua vai aso wai e so o vai aso lo vionga la wano. Mani fa le tonu. Ia ele mo mia ona fa tino ina pe tupu foi il mai tawa tu vai aso mo moane ia o le fa upunga tu sinave mo tua na la foi ni fa mtalanga I nisi foi te mai pisinisi la iti I Rotorua so o mai ma tulanga le le momopi ia e pe fa te ia le fa tu ina ua fa lo atu ia o se tasina yo o fa fa vai o lo fina ngalo pa le mia e au mai te mon palota a te uto e pale mai I tausanga fou. Ia e to e whaia se isi referendum. Pera moni e lausa noanga le uasilia ni ma tolu se fulu tausanga o whao ngāna mo pi tonu le atunu. Ia o le lua fesul tasi lo fionga la wano pe e mautino fo I le sa whai fo I le isi referendum e le teimi o vea I al Palamia I a John Key. Ia e o le tūlanga fo I lea o le ua mautu mau matua le la fo I le whaatino o pālota New Zealand le tūlanga o le mo pi. Ia e pe lau se tūranga wha pēnā e mō ne lau sa noa ngai wha soa wa wasa mana ia. Pe ua toi manao ia vaenga wha uwhai ia la te tele tō e lua. Ia me se la national. Toi wha mautūru e malato malusi anga. Ia toi sui pe ilo ona uwai atu. Ia ua whai a palasi lalo lango il pālota. Ai ona o le tū male tātou whenga whiniwhininga ua whiniwhinia pālota ma utase I fo ile atu nuu lau tele. Ia fa nga ina mo pi o se tūlanga o mo fai e ona sao fia mai le to tele o le atunu e su fi loi foi le me e monela sa no e o se tūlanga le leile mo tatu tunu ni Aotearoa New Zealand ia wa vea ma tūlanga ia wa fai la ile te inga tu sina me mo tu e le fesiri ia le tūlanga o lona tangata personally il tūlanga foi le o lona foi so I fu wa o me moniala o viola walo tangata na tu ua mai se ngā luenga 4 miliona tā lana mawai na tongi sau se mai ia o lana fo ina unau e tautua ia ai peu e le e peo o isi taita ia le lash to peo na ia John Kima e le to ai ngā style e o la wala fo e mamoli fo i wha so peo le sina tūlanga o le wha so communication peo le si vaanga le na wha le tonu mai a taita i ngā tuisina me murututua ia la tātu tali le sopo le a se I unga ia o le a o iai ia e mali e fo ia nei fai pule ina e ta ua nei le tātu wha soa e ono tūlai mai. Le i le fai pule lea al Hut South ia Chris Bishop o Nicola Willis ia ma Erica Stanford ia tātu tā lia po le ale tūlanga e ono tūlai. Me i fo I se isi e ono sao mai tonu ia e fifilinga pe a fai o le alunga le la tātu aluele nei fo i aso. Ia I tūlanga o vai fai le national ma le wha tui.
Pa lo lava e oi ia tātou tālu sia pe o a foi o mata umale ua tali nei mai se la ufa na lau ia o si mo se tala o le ale tau unga o la lea fontanga whaana tinati a lea pati tele o le atinu o le manatu foi stasi o tele tau sanga o i tono o le pāne mene ia ma vea ma minstar kabineta o le liu pira tan o Wellington ilum ta upule nei whaaria whapea i sana o ia tu singa i so te inga tele vavave. E manatu ia pira tan. A tonu po o la hoile nei o le tele o le more frustration o le li pale mia i le bāwhea ngahi. Ma la maisi pāti e la tau te ngāru ngui te tonu o le whainga mālo. Al pāti le a le New Zealand First, ma le act. A tonu po o le nā mafuai i lea la whonga ua mao i le tarunoanga ma le hoi ma le wanis whasa na lau i le stofi na te nei le news talks e bi le la tōpolo kalame. Tēnā i e toi tā uai ioe o le a si le toa i e tōna whai si referendum e winga i le mata upule nei a leo peo na manino a mata tō si le fia uma. Uma foi na fai e John Keela toia le referendum i le MMP ia mai fusia le manatu le tunu o se sistema se fai le leile ia e tau ona nga solo ai upu fai o maro New Zealand o mai pe ona o ta o mo foi o le nga o tūlama ia hope naona au nga ia palota a tangata palota ia matofu sao uma ia le tunu i le whainga whiwhiringa ma le whainga o tonu e au wana la i pule ngā māno. E whila o whaata i te inga le lei tele leo tātou ia i le nei whainga māno o lo tū nei le foe. E tolu pāti ese o loo au whiai ia mai pia o tātou mauri mawina nei le lei o le whainga. E tofu hale pāti ia mā lātou polisi mā lātou whainga whaamai. Sa fina wina i le taimi o le whainga pāronta. Lai tau mawhaia ina ia whaatau nuu. Ia lātou wholwholanga na whai i o lātou tū māloa. E maise ia lātou tangata lango lango. A tūla i mai o le mele o le awhi nau e whai. Luminga lao se mele lei nai lo le tasi o le pāti. Ia ana tātou wanua iala lea na o mea lawa ho ima polisi e au mai e nā pāti ma me loto lātou ia e whai. E a vea ma tū la fono, e a ma soi fuai, le ma manu lo tele. Ia a leo sao tu iai, ia la ngona, ia o ma tonu mo isi pāti ia ona, only because ona o le MMP system. Ia mai tā ua tele la mo le anga i luma, mai se o lea ua leo toe mau, leo toe atoa neise toru maa sina, na o toe valu sufitu aso lo o toe. Ia ona tātou walo la le i le pālota, o le pea hoi o na whafonga mai tātou tino, e pea o le mātou wālea whautuanga i le nei porkalame, ma le tele wisi e tātou porkalame. O le tātou on-site, e whaao ngā o tātou wāwanoa, ai mai se ale a ia te tau le nei e pālota ai, awa o se a ia te tau tāua. Ai aua tātou te manatu e whapea mai mauale, te imi e le māgore sui e ave e lau langolango. Ai, ele ai, o le mesili au na tāua, o le whai o le tātou pālota, pē mālo, pē le mālo, ai ua whaau ngā, ia ma whaatino, ia le tātou wāia tau e whaatau hui nai, ia lea, ma enga tāua o le soifuanga, ia ma le nofo ai tonu o le nei tunu o New Zealand, ia ai, na natu mari, ia se i wawai foi nei vaenga o le, o kalame, ia ona se e tui foi le inisi ma tā upu, ia mo le whaako wina o le tātou tānoa ngai le tai au nei.
whaafonga i le whaapoponga le nei o whai o malo i le polkalame ma le tautua a le si fonga le lomua i Wellington. Mai tau atu fo i nei vai aso mari i a le pasia i lea o teunga o le tula fono o soli ngā tula fono. Ia po o le whaapele tānia o le nei pili ma le tula fono tau whaafisa iai o le mea o le Crimes Amendment Act 2026 ia o le nuinga o le teunga o le tula fono o soli ngā tula fono lua afe lua sifuru ma le ono. Ia mai o le mea o pei ua o tala no ai foi ia le totele e tusa o le nei teunga o le tula fono ia mo pe nao na langa ai foi ia manatu o foi pule le tono o le parlemene a o le pasia ma o le ua o pasi no foi tonga fai u fa tolu ia no winga o le a matau na fa manu no le tei sai ia ile ko sili e tusa o ai i ngolo fa vai ma le tula fono ma pa fainga fa parlemene ni sila o le swinga nei o le tula fono o le mea na pauale le nganga o tu o lo ia le swinga ile mai tau o tu ia o lona vaenga i tolu sifuru lima i section 35 o le Crimes Act le pe ua whaia i ai teunga ia ona o le nganga ho le ni whaapunga o lo ia i hopea o le a mawai le malosi wha le tula fono e whaatau o loa o le whaapunga ho Beltania retail staff i o nuinga o na i ngā lului supermarketi ai te ni foi le ai te tongi ai tātou whaatau la taula i retail staff ai whapena ai foi ma le au leo o nei ta o security cards ia po ia la to o ia ile ma ta i falo ia po ai i vaenga nei o le atu ia ile ma losi fa le tu la fono ia i la to ia e ma fai ona la to ta fi ai ia se tangata o le power to hold people ia le fa punga lea o lo ia ile tu la fono ia pe a fai lea ua masalomia o lea tangata o le ata ofi ma pue e a hoi nei e whaatau o loa whapea ma security cards a hoi wā awhia ma ia whaia ia se solitu la whono o le me e tau o le petty crime ia luinga o nai solitu la whono hoi e a whia aile na nā o se lore i tanga ia po le ale le mea o tu i tonu o le jacket ma mea whapea e ma whaila e whaatau o noa i lalo le teunga le ua pasia nei o le tula fono lea a New Zealand whapea ai ma security guards o na tāo fia ai se tāsia maua ia pe ma salomia ua ia whaia se mea whapea i le tonu o se supermarketi ia peila o le malasianga ia masuinga na i la o mai tau watu i le tula fono mare ia ua pea o na silo fia o tātou wā ia tangata lau tele, o citizens o le tunu e le ai se tangata e iai se malosi po se pawa whaalitu la fono e nā te tāo fia ai se isi tangata po o le alama tāo pue a fia ai e a so se isi a e le ai se tātou malosi whaalitu la fono e ma whai ona tātou tāo fia ai fua le isi tangata pe a whai ua ia whai ese so tu la fono po ua e masalomia sa ia foi ese so tu la fono se ia vanga na ua tāpā mai oe ese leo te feso sonia tu i le tāo fio se isi ua na foi ese soli tu la fono na pauna o le mea sa iai i le tu la fono tu ai a o le isuia la i le mea lea ua mawhai ei nei i le whaatau o loa ma le security guard ia po so se isi lava fo oi ai masalomia ua whai se si tangata se so tu la fono e ona ta ofi se si tangata e pe ole mela ua fisili ngia e le totele o i sele mai ta watu fo i le whira holo fo inga le parlemene
I le matautia fo i o le tu ai ngā whainga e le ngata o le visili pe e le a awhia i le saonga le mu o la tau ia retail staff ma security guards i le whaia o sea ngā i o inga e le o la tau o ni leo leo awa pe ia o le tātou tel tonunga ma sani le iai ia pe e nā o li imta maita i leo leo ua whaatanga e le tula fono e tāo fiofi ia ma whapenau na pua se tasi e a awhia i se sori tula fono ia a whaineila o lea ua pasia lea vaenga ua mawhaia ia i la tau ia ma so seisi a whoi ona tāo fia seisi e masalumia ua whaia se sori tula fono e ono fisilingia la ia le tulanga o le saonga le mu o la tau ia ai ele ngata ilna o le teleisia a fianga e tula i mai ai e ho ele o mutua fisilingia ai lava e ai se lava le mea o fa pe ai ona fai le swinga o le saunanga stasio fai pule maori la o mai tau watu i pili le nei mari sa ia fai ai se fa upunga ma se lo fonga ma fai le pale mene fa pe o linga mai o le malo ma le swinga le mana o fai i le tula fono le nei ina ia tuli a upua ia na i tangata lima vai ina ia lafo i le fai pui ia ai o le o lo tele isi sori tula fono mamafa e le tau na fa mamafa ia ai fa salanga ia mai e inga fa le tula fono e au noa ma le fai o ni swinga fa pe i le tula fono le nei ia e pui ai ia le mele o le fa punga le ai to combat petty crimes ia po o no vinga nai me iti ho ie e na ele au fa tau i le te i ma le te ia pe afe o le la va tu pe po o le la va le fa so ia le tau ta o ia le tau le soi fuanga ia nei vai tai e pe ona ia tu ka lunga nai le mai tau watu ia ai panga lea o le ise ne mo fai o le o pasi le tula fono ia mai e le tau afu ona fa auta nia e mo malu o le tatu tunu ia alo ese mai ia tu ainga o fainga ia ona o lea o iai le malo si lea fa le tula fono i tangata fa atau o loa ia ma le au leo security cards i tonu o supermarketi mo fa loa e tāo fi ai stasi ia mo pue ia fo i whaatelia i leo e ave mo lia ma ave le tula fono ia ona o ni mea whapena e ono tula i mai ia il tātou soi fuanga o ia il nei vai tau mari Mori leilo fionga la wano tau fo i le vaega o tātou se mai fo i whaasoe le leita au ono le upa sia ia le suinga le tula fono le vaega toru su lima le pena e sau noai ia o le tula fono sori ngā tula fono ia i tono o New Zealand o le vaega tauala o fionga la wano le e ele tūlanga fo i leo o taimi wha tūlanga ina pe o le wha so mai fo i e le tūlanga o tūlanga fono le iei o le vā i le iwa i le ono le tai au ia i le vā o le vā le po a la wano e ele malo si anga fo i lea mo nisio i la tau le ngā lu i le po ia me se la tūlanga o lo whai i le taimi leo le haso ai e tūlanga fo i o le tūlanga o le mai tau atu o le sini gia o ai ata taula o tangata fo i lea i le fo mta upu ai me se la le tūlanga fo i lo saunga le mu ia o le i tangata whaatau o loa ma i le whaatino i lo tūlanga lea ia wai fai fo i lao le lau e pu e mai tangata le pe sai pe tau fia fo i tulo ia ai o le saunga le mu o nei tangata pe a o nei nei se tūlanga ni wha o ngā lima po le ala vas tūlanga ia ai pe o tūlanga le o le citizens arrest ia e mawa ele le fo i suinga mo fai e le tūla fono la fionga la wan ia wa ai longa o tūla i mai lea tūla ngā malu si anga inisio atu nuu malo ia ai ono si tamu whaiga foi ia mo nei tangata whata o loa man lai pisi nisi ia misi nei whale o loa la iti ia o dairies ma wapena ia ono tau fie to tero la tūlo whai le tūlanga ia o le atu ngā hoi mai tele o loa ma wapena o fionga la wan ole tūlanga na ia tonu pe e manatu le polkala me ho le nei tai au le ia le sila fia o le ua iai swinga na ia alo e se ai mai se ia alo whanau la iti e o no whaao so ina i le whaio se mea hoa pea Boni
e wole o toe na o leo e mawhai ona tau fia se si maa veli tu la fono o leo o yeir swinga e oa i le lole tasi i e o mawhai ona tau fia i o e mamolia ia ona o swinga i o le tu la fono o nuinga i tau ona tau mau e se ai mo i tu a inga o whale tonu ia e ui a ina tātou whea ngai na tu langa whainga tā ma le tau tālu soi fuanga ia e le ia le tau mau e se mo le whalo loa pe a le ai se tupe a pe e sao ma le mua o ai ia whaale tonu ia ai mo i le ia pe o le si vaenga te le ana u siringi nei o le a whai na ai o sao ma le mu ia ma le tu langa o le pui puinga o la tau ia ua ave whaapitoa iai ia le pawa lea e mawhai ona lātou pu e nai ia ni tangata e masalomia ua lātou whaia ni sori ngātou la whono whape ai mai sa atu tau no whalo loa leo whaatau oloa whape mo security card ia ai pe ona o ta ua o le lautele o le swinga o mawhai ai so o sesi e tusapele o se whaatau oloa po se security card ia ona tau fia se si e iai masu salonga o la tu patino se soli tu la fono fa pena ia ona se e doi la lea o lea o mai tu watu mari fo e pe ona ta o e ta tu telefone nei va ia so ia o amata ia fa la i loa ho nei ma por kalame fa la voi tele ale komisi o fainga palota ni sila ia ina ia sila fia ai le mamalu ole au pa lota uma ole tunu ia tulanga e te tau na fai a o sauni mata pena pena ai ia mo le pa lota tele la so fitu o novema ole aso nga fu ole vai aso fo le pe ona fa ai lo mai ole a amata ai ona tu fai na tu i pusa meli uma i te tonu ole tunu e amata ile so fua fu fitu e o ila so lus fulunua o le masina lava nei o ke topa pe o foi o akuso pe o le taimi fa atu na ina lea e fa pe o le tu foi na tu ai i pusabeli uma ale atu no ia meo package foi nei o lo o ye tonu fa amtalanga o pe pa nota ma le fainga o le stana ia o le fa manatu lea mo tato uma ina ia sila le lei ia po o lai sao ia o whaamaunga, ia mau whaamtalanga, e pei ona iai oil ofisa o whainga pālota, e pei o le nganga o tū le nā. Ai a whai, a hoi e iai se whaale tonu, ia pe o iai ni swinga, ia pei o le nganga lea o le porkalame le nei, lea o le a mātou na tū whai nātu. Ia ai mātou whaamanatu at whoi, ia o vaenga umana, ia e aia ia i lalo o le tula fono o whainga pālota e te tau na whaafau le tātou le stala. Whaafau pe a whai o sui i le nuu, ia pe sui i le numela o le whale ma le awala o tātou se e iai mai le pālota te ruai. E o nuinga e tau lao na sui i le whaafau na ua e iai le teimina nei e pe o le nganga tonu le na ina ia mauti noa e sao umau whaamtalanga ia a ole i o il taimi o le whainga pālota. Tā ua tele ia vaenga e pei o nā mai tau atu iai. Ia ai o le mapu ale mau whaasera launga o tātou mōri mawine le nei taimi le TV. Ia whapea whaasera launga i le tio, o lungo o fiso te inga tele maware. I mai le komisi le nei o whainga pālota ni Sina. Ia awal whaamanatu mai o tātou wāia te tau. Lesi tala ai mō le pālota pe a whai e le i lesi tala o tātou swafa. Ia pe mana o bia o na whaafou, ia o matūlanga umalama whaapena e mo o bia. Ina ia tātou mwhai o na pālota i laso fitu o novema. O le mariola o mai tau watu i le a hoi whaamaunga nei ma tuistu singa mai Electoral Commission. Le ngata ina iai ia le tusai o mai le teimi ale nei ia ma tātou talanoanga. E tolu tesi mo le ono miliona ia le a whainga o te ngata o la ua ia i te tonu o le lola pānota po o le stala
o tangata pālota uma o New Zealand e te tau ona pālota i le pālota tele o lo manei, toru tesi ma le ono miliona. O la fa inga fo ilale nā o meo o pepa nā mai le komisi nā ua o le atu ko tufo i nā atu i le vai asu fau. Ai, ele ngata lai le nā o fa inga, ai Malaysia a fa inga do tele na ua e a fo ile nei se lau se furu ma le 5 afe se lau se furu 5 afe ia le a fai o isi tangata o lo o iai i leisi lola po leisi le stala o au palota e ta ule ngana perta ni Mario le meo le Dormant Road e po luinga o le lola ele o fa nga ina ia te o tangata po o suafa ia se lau se furu 5 afe o lo o iai i lea lola ele o fa nga ina lola to waia te tau e palota ai e te tau o na palota io e pei o le mea mutu tia o le mutua ma hae o le tele o lea lola a tonu e tele i nisi o mafo anga e alai ona se suafa o seisi i le lisi lea po o le lola le nā. Ai e tā ua ona tātou whai masiaki lea la o maua la wanoa sila le leia i pepa ia pe a o ina mau atu i le puto meli. I o whaamau maunga mau details o lo o iai ia pe o sao pe le ai. Ai a whai fo i le maua ia se pepa ele noinga ele ai se pepa la fatu mo oe ia olo winga ele lo suafo po wahalu i le lola le o te ta ua o le Dormant Road o le lola o le o toe au nga i si fa opunga ia pe o noinga o tangata o lo o iai le lola ele o fa nga ina lola tu waia te tau mala banoa ele stalai ia pe pa lota ai foi o ele tu singa le vai sa nei le mario mai to te ia fi ai se tasi o foi pule o le parlemene o le foi pule le Labour o le te mai ta e so foi ia Willow Chin Prime e va pea o sia ki atu lo na suafa o le o so ia i le lola le na o ta o le lola o le nga a i ko le lola o tangata ele o fa nga no la tu wa no mai o ia ma tua fisilingia i lava pe aisea o se e ai fua lo na suafa i lelo la po le lisi e ai le ise si ua fe so ta ia tu le ofisa ia te ia i le mafu anga e pe o le fa se le foi pune e foi o te i o lo na suafa ia i le lisi ai au no ma se mafu anga te tau e pe la o na ia lea faitionga ma ua wha manatu mai ai mo tātou uma. E tā ua le whaima sila i o tātou swafa i le lola pānota i a po o le lola le mwhaio le stala ai o tātou swafa mo le pānota o le mele o tupu o lea o le leile wha manatu mai e lea tamai tai hui pune. Ia tonu o se tulanga au ngā mo tātou uma. Awa ale mau atu ia e ono mawhai ona whapea. Alo no ngingala o tātou a whai wale sao le address ua ave iai le tātou pepa. Ia po alo no inga ua te i ua ave fuol tātou suafai o i le nona lea o ngā. Ia maono le mawai le ava no tātou te pānota ai i le aso fito November pe au. Ia Mari? Mori le lau fionga la wano tāu te lele whaasore nei teimi tūlanga o le whainga pānota. Ia mai se fo i le toisi yaki fo o tātou whamobonga lau fionga. E wāwhau le tupu si tāsi o whaipule o loo sao whai tono le paramene le teimi nei. Ia, whewhela ia tātou i o loo i whafo. Ia mana tūlanga o tātou whamotui nao no fuanga o loo au mauai. Ia whafo te lewa a matona lafo mai e telo vaenga nei. Ia te whamotuai e le i o atu le teimi o le pālota. Ia whamotu le lo le pālota mo le whainga whiriwhiringa. Ia November la sofitu. Ia o nisina o vaenga tāua fo i lau whionga na wano la tāu whaifuri tātou o nanga la tau ia. Ia e tau longo i na malo tilo la tunu. Ia wā fot whamanatu wāl pālota talo le whitu saka. Eo e tāu tele ia le vaenga le nei.
Ea ho e moni le lama o le tātou tāwhioi mo le tiutea le si ufonga le mua ia mātou whauwhautu hatu ma whaamanatu i le tūlanga e le tau na iai ina ia uane i mau mawina ia wanoa tā ua mo i tātou ia uane no fo ma whaamautu i le tonu o le nei atunu o New Zealand. Ia ai te roi o na o le tātou taimi ua manatu mauri se i wang na iei se si vaenga lo e fia. Ta ua i ta po kalame ai ta tu ta sia ia ole a maua tala le tamai a pe ono sui ia le ta inga o parti le national ia pe le ai i se taimi ele o maul nei aso ia ai fa pe television so mai ta to nga luenga ia mo le so ia mo ia telefo ia le ta po inga ma le fa fo nga si ta to tunu i nei vai ngola aso. Ia ai se ia di fo il taimi la vol nei le va so mua ia ai mātou te whātou whāmpa so i fuatu te mamaru o le atunu ma le au wha. Onga. Whaatala whātola whapoponga o talafong ma le si ufonga le lau mua mo le nei au au li. O lo whaanga solo pele fono le vaenga whaupwhai le national mai le o whaalawa i te leina le fono tanga le palemene e filifili ai po o mana na o lava le vaenga whaupwhai. Ia avea le palemia tu i sinave maulumu toa Christopher Luxon ma palemia po o le taitai o le vaenga o le toa te le lavo whaipule le national sa le i whailoaina ni o lātou finangalo ina ua tau nuu i Wellington e le po ana po ma le tai au ana le la mo le fono tanga na te ina Chris Pink ni tala fi avea e whaapea o ia le isi o lo langlangoina Erica Stanford aina saunoa Mark Mitchell o lo ia langlangoina Bea Luxon aina whaalia e Nicola Crick e le i avea Erica Stanford ma se pale mia na mata mai le fono i le iwa tolu sifulu tai au na le la mai o mai le taimi o talafou e le i loa sei unga ua iai. Na whaalia se tasi o nanga au tua le tunu e whaafsota i mō se whisosani e tangata le to tele o tamaiti le taimi nei nei lo se isi lava taimi mo talo sangatu mō se whisosani e au fie tamaiti ta i fito tau sanga le mātutua. Na ta ua le Youth Line o atu se tūlanga pito sile o na mawalunga peto sama le whātupulanga la iti le aso e iei whisota inga ma au nanga mō whaalawla whaafosei o na ua vaveo na o se tūlanga e lamatia ai maini manuanga pe o na whaamawina i le ono masina o atua na e whaatautai e le Youth Line ni au nanga i le ise tutongi e au fili telefoni o le helpline o fisosani whaatala noa fisanga iai ma polo kalame i tutonoa onga na lipotia le masina o mati e le litio New Zealand
e tasi mai le se fulu a lātou wala au o tupulanga I lalo le ta isfululua tausanga le mātutua na whaalia le pulisili Shay Ronald I lungo le checkpoint o le whaasolosolo ina la ite o tamaite wala a watu mo se fesoasoani o se whaafitauli o lo o awhia o mai le lalolangi ma e tutusa mani le ipoti pe ona alia e tutono Beretania tele le tolu tausanga taluai o whaafitauli o lo o whaelo atu e tupulanga la ite o le whaupopole o le mamafa o le avenga po le pressure ma ua onga o asa umalava e fesoasoani e ila natou au whainga luenga I tupulanga la ite e whea ngai male atu vale po le popole wha esea toi wha o lava I lātou ni manua ia I lātou o fo I le mawhau le pule I le ola o whemisa inga I le ainga masawanga ma o nei uma whaafi tauli e maasani ona tutupu whaatasi o nei usila o lo numera muli I le lisi o atunu e le leo lātou watina enga I le itu tau I le soifua maloloina o le mawhau ma o se tasi o atunu e pito mawalunga lon whai numero tupulanga e pule I le ola I atunu u e le leo lātou watina enga ma ua whaamawina I le tūlanga mo mia o le iai ni au nanga langolango e mawhai o na maua e tupulanga pe o na taua I lea le poti. Wa tele nisi o au nanga e mwhai o na whaaso ta ina mo se sosoani e mata upu whaapea. Wala au le Downtown Community Ministry I Wellington moni foa I tautupe mai le atunu o e fsosani e whaatupe le whaafitau li tele o le lea ni fale mo tangata e momoi politito fale uloa I totono o le ai o Wellington. Na sauno Natalia Cleland o le DCM o ie le fie le whaanonofo tangata I le aini ainga I fale tali malo beitai o lo whaatuptup la ia bea le numero tangata e le aini fale momoi ai. I totono o le ai, e le whaingofia le matanga aluenga le sa ilingo ni fale wha moe tangata. I ni fale wha apitoa moni taimi vave e tatau na ave I eini tangata o le eini fale no fwai. O le tootele o tangata o talo sangato mo se fsosoani, wa faisi umio no foilungo awala, ma ua o fo I le tūlanga ua le mawhaiona maua ni avanoa e no fwai I fale, o I la tau fo ia, e mai le fitu se lau o tangata I Wellington, wa lewa ona iei o la tau ingoa, I le lisi wha atalitali, moni fale e mapu iei tangata, ua le ini fale no fwai. Sa wha afsota I landlords po tangata iei o la tau fale maututongi, e to o fase lau fitu se fulu, moni fale e no fwai tangata, I le silia maleona maasina talwai peitai, e la loi fo le fase fulu na tali atu, o lo o maua le avanoa, pe ona wha alia le wha la potonga le Downtown Community Ministry. O le asonga fua, o le aso pito silile o na pisi il fale mai Wellington I le lata I le tau sanga. I le itu e tau nu iei ngase whaafua sei. E lua se lau 5 ngase na tau nu atu. Ma wa ai e fua mai le aso pe ona ta ua le leiteo New Zealand. Na whaalia soi fua malolo ina New Zealand. E whaatusa le averese se lau valuiva I le aso. I le masi na taluai. Na ta ua foi. Na tele lava le mana onga le au nanga na soi fua malolo ina ina yaso utua i atu. Ai sa ngase fo inisi. O le au whai ngā luenga, na sauno Robert Blakey o le suifa atonu mo le taimi nei mo ngā luenga, o le tau malulu, o le taimi pisi lea mo au nanga soifua maloloina, peitai, e ui ili te leo whai ngā tā, ai e wha awau pe au whai ngā luenga o na wha atino, ma tā pena se o manga saunga le mo ngase, I taimi wha apea, masaya wha awhitai ai la lato au nanga, na amata mai lava lato tā penanga mo le tau malulu le masina o mati, e au whiele wha au popo nisi au whai ngā luenga, o moenga, wha apea ma le tau singa o ngase I tua, na toi wha upopo I tu lai tatala I whale mai, ina ia tele avano e filifili ai ngase, wa iei fo I se tausi so I fua wha apitoa, o le awhiso sani ngase mātutua e waweo na te ama whale mai I le Hutt Valley, o le ai ei fo I se tausi so I fua I se whale talawai I Porirua, ma le wha I le Hutt Valley. O toi momoli mai e ma le whautoanga le so I fua malolo ina New Zealand le atunu ina ia whai tui pui o le fulu, wha apea matui o le tale vivini, e pui a mai ai nei wha amai, wha apea I fo I maisi tangata tele. Ua whaasalaina le company o tele ina I loa I whaasalaunga whaapisinisi o le TV shop I le tasi tesi ma le o 4 miliona tā la. Ona o le tau whaasese I tangata whaatau e ala I ala tau ilo I longa pepelo.
Na maua le whaamisinonga whaitu malo o Kilani o le Brand Developers Limited po le TV shop o whaasese ina ia te tau o tangata whaatau e ala i tupe toi whaafoi po refunds ma isi whaamanianga ma sa whaia fo ini whaasala launga se e wenga ini o loa mawafua po ni po nesi na maua le komisi e na whamale wa inga po whaatau wa ina ia te tau o tangata. Na tala no le company ia lato woma o lato a inga ina ia tusini o lato manatu i lungo la lato upenga ta whailangi e whailoilo lato langolango ino le company maana au nanga sa yeifo i le polkalame tape e se ini manatu ni tangata i te pe whaasea ila lato tautua. Na whaalua ona mōlia le komisi le TV shop talo mai le tausanga i luafe 15 na whaasala ina i le selau 5 luafe tāla ma le selau 2 luafe 5 selau na whaasala ina i le tausanga i luafe lua ona ole le muli tuunga e toi whaapopo i le taimeanga wa le tangata whaatau i se oloa toi whaafoi pe toi whaalilea e au noma se tau e toi totongi. Waalia e mai o se tasi tūlanga la matia e mau waiola o pepe o le vaping a o maitanga le tina po le moe fo i o le tangata matua na vape pe ula i tu ainga sikaleti i le moenga o lo moe le pepe na whaise so enga le University o Kilani ma mawai. Waalia e mai i le vaping ni whailunga wa ai e tutusai ma le ula tapaa i le i tūlanga la matia o le soifua le tangata e mai se lava pe a moe le tangata na vape whaatasi ma se pepe na whaalia polo Fesa Ed Mitchell sa whaalawilo la vai taimi o atua nai e saunga le mua atu le vaping na ilo le ula tapaa e o lava i le taimi o maitanga le tina po le mumoe whaatasi le moenga ma se pepe peitai o whailo mai le suenga a tonu o le nikotini lava ia a e le o le awala e maua po o tiliva atu wai le nikotini le e ono avea ma se tasi o mafua anga e a afia i pepe na maua le saililinga e lata i le tolu kuata o se vaenga o pepe na maali liu i le tausanga luafe lua ma le luafe lua tolu. Sali po tia mai sa afia i le ula tapaa po le vaping. Mai le ono pepe na whaafosei o na umaola na au fia le saililinga. E lata i le fitu se fulu pasene o ia pepe na moenga whaatasi masitangata matua na ula tapaa pe vape. Na sauno Mitchell, walanga mai nei suenga. Le fesile winga i fautoanga lo whaia le taimi nei i taimi e maitanga ai le tina na wala au le au ele soifua maloloina e whaatatau ia lātou fe au tau moli e winga i le vaping i taimi e maitanga i le tina ina ia toe ilo. I tālonga, na whaalia e maanono, na tālo sanga mo se fautuanga le ulpeleki, a ole ia whaatino ina le haka e whaasanga ngai i le au, a o sauni le tālonga ma le Sharks, sa whaaleo leonono i le Sharks mo le tālonga luna lua, a le ulpeleki Afrika i saute, ina ua umale haka le ulpeleki, na aloa ne ai nonu, ma whaina au ia le haka e whaasanga le ulpeleki le tālonga i le waweaona le ila taimi New Zealand, na saunoa nono, ele i manao ia pei o ia le autu, ma sa tali le ai ina ua talo sangatu le Sharks ia te ia e whai le haka. Na ia manao ia autu lava le olopeleke ma le Sharks e tu sayo sana wa amtalanga ilungo le Sky Sport. Na tala noa ia atana umanga matamati Ellison, mo se whaatanganga e whai o ia masui e whai loa le whaalo lana au, ma ilona lava langona o se ngaio inga sao e tali atua i le olopeleke. O le 20 minuta mulmule o le taalonga na taaloa nonu, mana malo le olopeleki e 5 i le ai le Sharks. E pupu se taimo le kone karatia nonu le Sharks ai tele lava o le itu tau le whaia onga a o tāpenai mo le tauwanga o le Curry Cup. O fastful whātau sanga le matua o nonu, mai se lauma le tolu ana taalonga whai tau lia mo le olopeleki. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. O te fia toe whaatalo whātu i le whaafonga mai mōlo tātua tunu ronga te tōnu le neiva yaso au se meia lau whaafonga e se whaopoponga tālai meolo te tupu le tātua tunu i Samoa. O tauri mai nau telefou le tai au nei i le pepo whaamtalanga mai i le ofisa o le kabineta ma le pānemia e tali ma whaamanino e nisi o tua inga wa o pe lunga o penga te whaailangi
Wātangi ai se ngā yo inga ua lea mea tonu ma ua lea manino. E le whaongai no tupe o hatina e nisio i tu malo. Mai le pepo whamtalanga o le au mai le malo. E te tau o na whaamaunia le leile whaongai no tupe alea tunu. Mai te tau foi o na tani atu i lantou uatu i nātu iai tiute o le whaafui no le whaongai no tupe alea tunu. Pei tai a whai e whaientu o inga o whainga pio pio. E te tau ia i lantou na whai e tu o inga o na maia whaamauninga e langolango ia tu o inga. Mai o lo wha wau pēr le wha malo sia le malo o le manino, o le tali atu o le pūlenga le lei, i le pōrkala meo ati na e tu malo. Ma wha mauti noa o tupe o lo wha nganga mole nei poloketi, e o tonu atu ia ao whanau o tangata mātatua, o tangata e ia a whianga tu mau le soifua, o ainga o a whio anga manu, sa fua ia ia whesoa swani. O le vaiaso umawai na whaai loa i se tasio newspaper i le atunu le Observer, le tala wai tua e le whianga ia seve te i fui maono, o le sa avea mawhai pulo le tubalo sa fata numero mua, o ni se leni mai te unga tupe o polo ketia li tumalo, a ua mai e o na whaatau tuina le sui whai pule fau, na manu malo mai i le la whainga palo talai titi. Mai o le tu whaata singo ia se leni e o atu i le fitu se lau lima se furua feta la. Mai whapena foi de tulanga na whaalau i loa le newspaper le Observer i le tu malo whale ata numero lua. Pei wa te eda le malo e ala le pepo whaamtalanga ia whaasalalonga e whaapea sa iei se ilu i longa lata mai le International Monetary Fund po le IMF e whaatatau i le mata opo ma mawaini whinga pio e whaatatau le whaongai no ia se leni mai le iei se whae uhana whaia iei le IMF. Paumata aupu na whae loa le IMF e au fiai le ato o tō le whaatinu ino nisi o tupe wha nganga mo atina e, ma sa whautua i na ai le wha le leia atili, o tūlanga le ilo ilonga o ngā luenga whaatino, whainga o whaataunga ma konkarate, le whaatino ino o porkalame, le mata i tuwina, le manino, ma le tali atu i le whaongaino i tupe. Wa whaeloa manino mai le pepo whaamtalanga mai le official pārmia mar kabineta, le whaeloa le IMF po le International Monetary Fund, le iei peo le awa noa tau tupe le malo, e mawhai o na tui nātu i le fisoswani whaapitoa, mo sa vae ngā taimi tāla whia ngai mo ainga, ato e mtanga te sili o na mana o mia le fisoswani. O lo whaawau peo na whaamua mua le malo le manui o tangata Samoa, i ana anawa tau i o wholasia, a mtabai i le aso mua iulai lua whilusa whamaleono, wasi tia ele benefiti mo tangata mātutua e o lia le fitu se futo sanga malungatu. Mai i le tolu se lau tāla sa iai mua i le 5 se lau tāla i le māsina, mo le silia ma le fitu afe o ia tangata mātutua. O wha malo sia fo ele malo le fisoswani mo tangata olo o iaia a fianga tu maula soifua. Ma wasi tia i fo i le lato benefiti i le tolu se lau tāla i le māsina. A toai malwha nganga le malo le 2 miliona tāla. Mo se tasio ana porkalame le ua fuafuina mo le soifua manuia o whanau le Child Wellbeing Benefit. E whaamatu o toai le urua i 2 se lau tāla i le taimi e whanau mai iai se tangata fau. Ma whaawa waile se lau tāla i le māsina te itasi mo le urua i tolu se funma le 5 māsina mo mua le soifuanga o le atamai titi. Mai ua fuafua whaato a amata o na tongi atu ia whaamanuianga ia Januari o le tausanga fau lua whelua se fuluma le fitu. O lo whaawau ina pēr na whaatupuina le loto tinga i le mamalu le atunu. I le whaafita auli ua vea o se vaenga whaiwhai pēr o le motu sia soo ma whaafua sei o le eletise i le tele o vaenga o le atunu. Po le motu ato fo i upolu inisi o taimi. O se whaafita auli na toi whaawau fo i le vaiaso le nei. E na ua motu si atu le eletise le tele o vaenga i le taulanga i a pia nei ma se vaenga o polu. Ma ua whaailoa i le pūlenga o le malusi angatau eletise i le autu stala. O le whaale e tonu mai waia maalo losi o lo tai nei lalo le manawa le ele, anga i atu le whale afi i a lawa, na mafua i o na motu si le eletise. Ma ua toi fola i fo i le pūlenga, a whai e mai o na whaale leia, o le a le toi tūla i mai fo i se whaale tonu i le eletise le atunu atoa. O le whaitionga le tele o a inga ma pisi nisi ma kompani tonu le atunu, wa tele mea o ngā ua whaale angaina,
Ai ele o mawhai o na whaatupe na o mamai, ele whaalapot tonga le malasiang tau ele tise. Ma ua whaasolo to e lava le whaafitau le motu sia so o le ele tise i vaenga umo le atunu. O le a avea o se whaafitau le tū mau ma whaawa o pea. E wi i tau mawhainga le whaingo fiolo tau mawhai el pūlenga ma le mamalu i alo ma whanau le atunu o lo o whaatino i nei ang aruenga whaale leia. Ua whaawi atu i le ministau ta alonga le tālo sanga ma le tualalo a le peristene o le asosi si ua mea mawha Samoa. O ia foi le peristene o le asosi o ta alonga i le atunu le Sasnok, le fionga ia asiata tu au Pepe Jerry Warwick, e tālo sanga i nai le malo e ale lana fontanga le kabineta le vai aso nei, a toi ma le pāne mene, ina ia lo fangia ia pine lua alo ma whanau na mō mai ta alonga o ta misanga malo le tau pulenga, moni whaamanianga tau se leni. E to lua ila ua na maua pine mai le au masi ia Samoa, o le tamaita ia se ine Star Wars na pine auro ilana au panga, ma le televo ia John Tuffy na whaamanu ia ina i le pine si liva. O talafowia, anga le leile e tuam whaamanu ia i ngā ruengo le yasu lu tātu o tino, whasoi fuia. Se fumal valu minuto o te ele tulai se fulu malelua ni nei a woli o la solulu ha so se fulu malelua ni masino o kuso e nei tu sanga lua fe lua se fulu malelua to moli la nga fatai man fa malo so nga ta se salam sam ma se fo ia to fini Sabrina Casiano mo ta penanga o ta tu telefone nei fo ia so to ta mai la so ta te masani ele tulai valu to mo elis fa popongo ta tu telefone tala mai Samoa. Ai manatu ia o tatu ala mai te mio to ai enga matau mawhitanga o la woli nei o tatu mātua ia malo lau te lo la tunu ule o malo lo mai ngā luengo nei fo i te mio le aso ia malo o whai o whaiva malo o whaatua toa ia vi ia le tua manatu ia mo voisina malo longa nei te mi sa ili malo se wā fo i whawawino ngā luenga o tutoe o le nei aso rulu lo ngā tonu o le whaiva i aso o tatu lia mai i le lofa malaka leo le tua. E whaile tala ono le o lo tātu tūru matai le tūlanga fo e o lo iaia le fontanga al whawhanatui a le vanga whawhaile national. Ia ma le teita inga le fionga ia tui sinave ma ulu muto tua Christopher Luxon. Ia po o wheo whai ei le whiliwhilinga a le vanga whawhai pē e whaatu mawina pēa lana teita inga. Ia pē se ese ia e tūlai mai se isi o le whawhanatui po le vanga whawhai. Ia nā te te wawhina le teita inga o le pāti. Mo le fina wino le paloto le nei fuitu sanga lua filua sumalono. I le toe valu se fulu ma le fitu ai aso. Valu fitu aso te toe nei o le palota aso fitu November whaatonu inai. Ia ona tātou mātik tū. O le moni mau mai nisi o tuistu singa le teimi nei. O whaasaoni le banquet hall. Ia po le no fuanga le tono le palemene. E tele na whai aina ma tūlanga o tau mawhitanga. Ia a whaipule ma le malo. E whai fo nisi o whaatasinga ma Polo kalame o nisi o fo fontanga al palemene. O le banquet hall le leu whaasaoni le mai tau atu. Ia le waa amata whaasaoni e iei se folforanga po se whaasisilanga. Ia o ono tūlai mai i se teimi lo tōma mau. Manatu e pea mali tūlao lo tutua le tātu whaasoa ma le tātu tau tui lungo le tātu frequency tasi ono te se maratasi whaamo. Tali tūlai tasi so tai atu fo ilo le tātu programi lungo o penga te whailangi lungo le Facebook, YouTube, ma le website. Se pa ia li tūlai lua i la woli. Whao te tuar si whonga lau mua. Ia ala tātou vai niso whawhiwhianga, musika sui whiwhilo i rei a woli. Mo le tuwelenga whawtai tu whine ana whaasolo. Ia mesi fo i Sabrina Casiano na mātou ngā lua atu le tātou ofisa i limatasi i Gavin Avenue le aso. Ia le wanga ia te foi. Ia e maa lolo nsai. Ia i le neivanga le aso le tātou tunu. O le pese nei ar tia maa. Ia ma le whātunga lea whetu e tasi. Ia o le whātunga lea whātu a release mai le nei foi vai aso i le aso ngofua. Whāwhongai foi i lau whai pese tia maa. Ia o se tasi foi whātunga maa tu ngofie. Ia vai foi ni vai ngolea woli te mawhtanga. Vai e ngolea woli le tātou tunu. Tia maa man whawhiwhianga. Ia o le whetu e tasi. Musika o malo longa ma tau mawhtanga o lea woli. Si ufofonga o le laumua.
mata o sa o loto a o fefe la fililo i mea lo loto pe ana mawhai o nā liua i tā mawhai po o susulu le lama miti i ai a vea maa le le atu maualunga pi o anganga wa te atu mawhaingata pe ana a vea umana o susulu pe ua o ngota atu lava ma o ngusu awawa mate o laula mepa o pongisa fia vai atu e ia ufa inga Let's wa salalo solo nei fai mai se tala e fama fana fana fia sola e se mai nei la mona wa o kolonga vai mai o se tatalo o mana onga vai mai o se tatalo o mana onga Fusi ai o e mau le neo la la o le la o le fuanga le fausia e le faula e mau a belle fea o fani le sa tonga o le alufa e o nu sa Au mai o vainga cha mapua punga o le alofa
fa vale tua e le ole timpe ole o au le fia ole la ole fufuana le fausia e le faula e maua belle feao fani li sao tunga le tasi awa olo tawi e mai le langi ole alufa e fa bale ole ne ulanga e le tuma pe ole tafi vai tafi ole la ole fufuana le fausia Lusu 5 minutu tone on talo li tu la e tasi tantu la tasi tau lunga tau tuar fonga lo mua mole ne yaso. A ole ua talia se fa tantanoanga e po se fa silanga mai le palmia la fionga ati sinave molu mo tu Christopher Luxon e lo mauti no le te mina ile fa iunga ala fa tui po le vanga fa le national. Ya lam fa ina fa fonga ai ile te mi tonu lava ya e anga mai ai fa ati silanga e po se fa tantanoanga malau tu stala. Ya la fionga ya tu sinave molu mo tua ya la tatu talia pea ile le te mo le a woli. O se pepe tu ilo lima o te sapasa pai o male fa amau de música lava o ule tu fi Fia faia ilo tu ilo ua tua O mango toa ile inga fo ai ala lipa fua Lo ufa amoe moe ngawana uoe lava Te fa atau taya ine ilia ina iliala Te tale ni o se pepe tu ilo lima o te sapasa pai o male fa amau de música lava o ule tu fi
te fia whaafutai La o tau lango lango I se utau mawhai Me wha moe moe le nei ua tangia mai O sa utau tua fo I lea o te au au ngai Me tale ni le nei ua foa ina Ua o se pepe tui lo ulima O te sapasa pai male wha amau Me musika lava o lo ule tuafi Tell me about them good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Grandpa, everything is changing fast. We call it progress, but I just don't know. Let's wander back into the past and paint me the picture of long ago. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other
Tell me about them good old days. This one for the most island to Emmanuel. Listen up now. Give the piece of fire them say now, you know. No. Tatan suama oe Fai sina malo longai wa e fia moe Na e alu ai lea ma se oso E fa a fia ai lau loto Ma maole malanga ma salo ai wa e ngā lala Oi ai vai la awilunga ole lau lau E a fai wa masoe Here we go now. I'm missing.
Hey, well, kia ora, good morning, everyone. As you know, this is an absolutely pivotal election with some very, very serious issues at stake for New Zealand. We think we have made tremendous progress as a government, rebuilding economic growth, financial discipline, restoring law and order, and certainly strengthening education and healthcare. But we also acknowledge that we have a lot more to do. Our plan to fix the basics and to build the future is a positive plan, a very positive plan to help New Zealand realise the innate potential that it has. There was a confidence vote in my leadership this morning at our caucus meeting, and I have the full support of our caucus. And our caucus is united and it is determined to win this election. Our focus is on National's positive plan to fix the basics and to build the future, so that we realise the incredible potential that sits in this country and that we set it up for our kids and our grandkids so they can do better than we can. It's also an opportunity to frame the choice for voters, which is crystal clear on November the 7th. An opposition that wants to take New Zealand backwards, or a national government that wants to fix the basics and build the future and with a plan that takes New Zealand forward. With that, I want to say thanks everyone. We're going back to work and we're moving on. Thank you very much. Na ua whaafonga tātou tunu I le saunoanga le fionga ia tusinave molu mtutua ia le whatua mai atu ia lana whatanonga whapitona na o le pupua le saunoanga ia mwhapea mai ia tusinave molu mtutua ia ua whatu mawina le taitainga ia o le vanga whawhai le national ia te ia po lana fo I taitainga ia o le whawhara tui le nei teimi ia lolowinga ia le isi suinga ia peono tau mate foi ia lau faito fai tau porkiki mo fai o malo ia le lau mo le tala ia o le utu fatu mawina pe ale no fuanga ia po le no fo te tai o vanga fa le national o le palemia le fionga tu sinave mo mo tu Christopher Luxon ele to isi swinga ilanga ia tu fina wino le balo te tele aso fito novema ia ile to evalus fuma fito io aso o le fainga filifilinga New Zealand ia le nau mau tala Samoa ia me se tātou tunu ia o te New Zealand nei e pe fito tonu ia tātou tāpun nei ono le tātou tunu ia o lo tu walalam papa o ai tātou nofoi ia fatu mawina le teiteinga le fionga ia tusinave molu mtutua Christopher Luxon ia maua taulunga tue mara tautua le sifonga lau mua ia mole nei ia so lulu ilungo le tātou frequency mole atulanga whaftaima le whamalo il tātou tunu ia e tātou mawhtanga I rena iaso. Taulunga atu proklame e whawhianga le timaa. Whatua tasi Samoa e le whatua tasi e pula. Ia manu e tere fufuanga le iaso toi. Whelo e lau sa tāu te masani li tu lai fitu le sunga na oi atu hue fiso. To whai awa mau tasi mai ama. Lau tu te whelo e lau sa tāu. So fu mai manu ia mora ne ia woli.
tina mahali tema ile ainga ole alofa e mafutanga e fusi ai o e mau le neo langa ole la ole fuanga le fausia e le faula e mau belle fe au fani le saolo tunga ole alufa e onu sai be au mai o vainga cha mapua bunga ole alufa fa vale tua ele ole tu be ole o alle fia ole la ole fuanga le fausia ele faula e mau belle fe au fani li saolo tunga ole alufa e fa mangalo le chasi awa olo tawi e mai le langi ole alufa e fa bale ole ne ulanga e le tuma pe le tafi vai tafi ole la ole fuanga le fausia e le faula e mau belle fe au fani li saolo tunga ole alufa
fia faia elo uloto ilo uatua o mamoto ai le info ai ala le bafua lo ufa amoe moe ngawana uoe lava te fa atau taya ine ilia ina iliala te tale ni lene ufoa ina ua o se pepe tui lo ulima ute sa pasa pai male fa amauni de musika lava ulo ule tufi te fia whaafutai la o tō lango lango iso utau mawhai le wha moe moe le nei ua tangia mai o sa utau tua po i lea o te au au ngai le tale ni le nei ua foa ina ua o se pepe tui lo ulima ute sa pasa pai male fa amauni de musika lava ulo ule tufi Tell me about them good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Grandpa, everything is changing fast. We call it progress, but I just don't know. And Grandpa, let's wander back into the past and paint me the picture of long ago. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days.
each other come what may. Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say and then forget? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Yes, sir. Can you just walk for the most island to Emmanuel? Listen up now. Give the piece of fire them say now, you know. No. Malolo magitata misua maoe. Faisina malolo ngai wa e fia moe. Na e alu ai lea mase oso. E fa afia fia ai lau loto. Ma maole malanga masalo ai wa e ngalala. Oi ai baila awilunga ole lau lau. E a fai wa masoe oe a o e sau.
Mafutana
La a e lupa toi la a e tua Whakasa o rau papatua O sa vai tasi whaaka a milo milo Marue rue mai no tino A weka ino Tamora i o pui mananga Mato mai kau mananga Si i o lima i le ea Marue rue mai whaapea Sa vali ua fua i no matua La a i upa whaanua Tau tau anga vale, tau anga vale Oka oka no whai mea vale Say,
Se no foto ata silaba pea Olea lo fa monilea Sa o fai Pe umana e mana o iai Ilo ai ngana e tangi mai Allo fai le lima vai vai Sa ainga Fia fia na amatai Fanang watama wa mai Fapea e te fia fia iai Silaba pea Olea lo fa monilea Tele taimi O te fama ngalo ai Imea e tele sa e fai Aetele suiai Tele aso O te tinga matangi ai I upuete la pomai Le alofa e tali malo ai Silaba pea Olea lo fa monilea
mai, siva siva 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 mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva Siva mai maata, siva mai teine, mai ang tanga ese. Siva mai mapati, paanati nati. Siva o mao, pati mai mao. Siva mai mapesi, siva mai sente, siva mai siva. Siva
safua tua i upolu na o te winga e ali i tae ai ainga pare upolu tofia wani umane i na whitalahi a ia e mana tua o safo tula vale pongai a ia e mana tua o safo tula vale pongai Ava aia oe alofa tele atu iai Alofa anga ia oe na kusia ita yo lima A oangi mai matangi mawhale luluina Alofa anga ile musili na pele ya ita Tafia va ai atue io forina O te mana tua pea oe I le po mua mua Na whainga tāna e alu e se mau O lea e a se ala e whaangalo ina i oe O lea